জন্য সেই রাখা টাকাটাকে আপনারা নিয়ে জনজাতিদের জন্য খরচ করার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ সাধারণ ক্যাটাগরির লোক, এসসি ওবিসি ক্যাটাগরির লোকেদের বঞ্চিত করে আপনারা এসটিদের জন্য খরচ করবেন ফর সো মেনি ইয়ার্স। ওনার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 18-19 থেকে এই ধরনের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ইট মিনস ফর দি লাস্ট 5-6 ইয়ার্স রাজ্যের আনরিজার্ভ ক্যাটাগরির লোক, ওবিসি এসসিরা বঞ্চিত হচ্ছেন। ত্রিপুরা মথা কখনোই এই কথা বলেনি যে অন্যদের টাকা নিয়ে আমাদের জন্য কিছু করুন। উই হ্যাভ নেভার সেড। আমাদের যা প্রাপ্য 31% লোকের জন্য only 31% you should spend। এটা আমাদের বক্তব্য। 2 নম্বর আমাদের বক্তব্য হলো রাজ্য সরকার নিজের প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক দিয়ে আপনারা ত্রিপুরায় কত টাকা খরচ করবে, we are not talking about that। এডিসিটাই তৈরি হয়েছে যে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ডাইরেক্টলি ট্রাইবাল এরিয়াতে গিয়ে কাজ করতে পারছে না। এ বলেই কিন্তু 1985 আজকে থেকে প্রায় 38 বছর আগে ভারত সরকার পার্লামেন্টে বিল পাস করে TTAADC গঠন করেছে। So what is the motto? The motto is central government and state government, both the government, ওরা ADC কে টাকা দিয়ে দেবে and for the local tribal people in the ADC area, যাদের আমি নিজে বলি ত্রিপুরা people, for ত্রিপুরা people ADC government will do the development work। এইখানে আমরা প্রশ্ন করেছি how much of money you are giving to ADC। এই ফিগারটাও আপনারা দেখুন। বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে এইবার রাজ্যের বাজেটের পরিমাণ কত? The budget is 27,654 crore 44 lakhs। এটা হচ্ছে রাজ্যের টোটাল বাজেট। এই বাজেট থেকে এডিসি কে মাত্র 672 crore 64 lakhs 30,000 দেওয়া হচ্ছে। So you can understand, এটা যদি ক্যালকুলেট করি, পার্সেন্টেজটা যদি ক্যালকুলেট করে বের করি, তাহলে 2.7% অফ দি স্টেট বাজেট এডিসি কে দেওয়া হচ্ছে। এবং আরো চমৎকারের বিষয়, এই যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে 24 পেজ নাম্বার, এইখানটায় যা টাকার ফিগার দিয়েছে, কোথায় কোথায় দিয়েছে ইউ জাস্ট সি। কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসি কে বছরে 40 লক্ষ টাকা দেবে, কিন্তু এই 40 লক্ষ টাকা খরচ করার জন্য স্যালারি অফ ডেপুটেড স্টাফ, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের ডেপুটেড স্টাফ যারা এডিসি তে কাজ করছে তাদের বেতন দেওয়া হবে 1,95,00,000 টাকা। Just to spend 40 lakhs of rupees, you are paying salary 1,95 lakhs per annum। এইভাবে আমি ক্যালকুলেট করেছি 14টা ডিপার্টমেন্টের উল্লেখ করে রাজ্য সরকার টাকা বরাদ্দ করেছে এডিসির জন্য। more than 208 crores ADC spending only paying the salary। এই 672 কোটি টাকার মধ্যে ADC spending most of the money for paying salaries to the deputed staff from Tripura government। ADC নিজস্ব কর্মচারী রয়েছে, এই 208 এবং এডিসির কর্মচারীদের বেতন দিতে গিয়ে আমরা হিসাব করেছি 580 crores will be spent only for salary। থাকছে কত? around 92 crores for development fund। এই জায়গায় আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, what is your transfer of money to TTAC? এটাকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। যা তা উনি বলেছেন সেদিন, যা তা বলতে এটাই
যে জিনিসটা উনি বিধানসভায় বলতে পারতেন উনি কেন বললেন না? কারণ উনি জানেন বিধানসভাতে উঠে দাঁড়িয়ে যদি কথা বলেন দিস উইল গেট রেকর্ডেড এবং এইটার বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো প্রশ্ন তুলে উনি আইনের ফাঁদে পড়বে। তো পার্টি অফিসে বসে যে কোনো লোক যে কোনো বিষয় বলতে পারে, দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ টেলিং। ওনার অনেক সুযোগ ছিল বিধানসভার মধ্যে কথা বলা। আমরা যখন কাট মোশন আনলাম, আমি একা 28টি কাট মোশন এনেছিলাম সেই দিন, এবং বিশেষভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ডিপার্টমেন্টের, যেমন ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট, হোম ডিপার্টমেন্ট, হেলথ সার্ভিসেস, ইনফরমেশন অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তো আছেই, ফরেস্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট, প্ল্যানিং অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন, হায়ার এডুকেশন ইত্যাদি দপ্তরে আমরা কাট মোশন এনেছি বিধানসভায়। সেই দিন আপনারা শুনেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন। উনি কিন্তু আমাদের কাট মোশনের জবাব দেননি, উনি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে ওনার কাট মোশনের উত্তরের জবাবটা দিয়েছে। দপ্তর ওয়াইজ উনি বলতে পারতেন, হি কুড নট টেল। ইভেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী রতনলাল নাথ, উনিও কিন্তু উনার সুযোগ ছিল প্রতিটি বিষয় নিয়ে হাউসের মধ্যে চর্চা করা। হি ডিড নট টেল বিকজ দে নো দ্যাট হাউসে যে কথাগুলো দাঁড়িয়ে বলতে হয়, ইউ হ্যাভ টু স্পিক ভ্যালিড অ্যান্ড অথেন্টিক পয়েন্টস। উনি বলেছেন কোন এক জায়গায় ত্রিপুরা মথার নেতৃত্বরা নাকি হিপোক্রেট। I want to ask Honorable Minister, what is the meaning of hypocrisy? Hypocrisy কথার অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি একটা কথা বলবেন সেই কথাই উনি থাকেন না, উনি আরেকটা বিষয় করেন। টু বি ভেরি সিম্পল, মানে যা বলে তা করেন, দ্যাট ইজ হিপোক্রেট। তো হিপোক্রেট কারা? আমরা কি সরকারে আছি? আমরা কি বলেছি? ভিশন ডকুমেন্টে যারা ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এইবারও ওনাদের সংকল্প পত্রে ওনারা বলেছেন যে এডিসি কে আমরা লোক সংখ্যার আনুপাতিক হারে টাকা দেব। সো হোয়াট আর ইউ ডুইং? What is the population in TTADC area? 35%. Then you should have given only 35%. Why you are giving 39.81%? আরো একটা কথা বলছি, এই যে উনি বলছেন যে আমরা টাকা দিয়েছি, তাহলে আমার বক্তব্য হলো এডিসি এলাকায় রাস্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের যে বেহাল অবস্থা, অল অফ ইউ নো, রাজ্যের প্রতিটি মানুষ সেই কথা জানে। তাহলে আমি প্রশ্ন করছি, টাকাগুলো গেল কোথায়? 2018-19 থেকে ইউ আর বাজেটিং ফর ট্রাইবাল পিপল 39% অফ দি স্টেট বাজেট, তাহলে গেল কোথায় এই টাকাগুলো? আই টেল ইউ, এটা এইখানে সিএজি এর একটা রিপোর্ট আছে, এটা গত বছরের সিএজি রিপোর্ট। 2021-22 সিএজি রিপোর্টে বলেছে, কি বলেছে, যে নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 2021-এ 79 কোটি 8 লক্ষ টাকার ইউসি ওনারা দিতে পারেন। ইউ ক্যান নোট ইট। 2020-21 নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 194টা, যার টোটাল যে টাকার ভ্যালু আসছে 79 crores 8 lakhs. 2021-22 নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 241, টাকার পরিমাণ হচ্ছে 184 কোটি 15 লক্ষ টাকা। এই 2 বছরের অব্যয়িত টাকা যদি পাই ক্যালকুলেট, ইট ইজ 263 crores 23 lakhs। আপনি ইউসি জমা দিতে পারছেন না। রাজ্যের মানুষকে আমি বলবো, হোয়াট ইজ দি মিনিং অফ দিস ইউসি? ইউসি হচ্ছে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট, অর্থাৎ টাকা আছে, আমি খরচ করি নাই, সুতরাং আমি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে পারবো না। কোন একটা পত্রিকায় বেরিয়েছে, ইট ইজ অনলি পত্রিকা, এই পত্রিকায় যে খবরটা বেরিয়েছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক ফ্রম বিজেপি পার্টি এনিবডি হ্যাজ চ্যালেঞ্জ দিস নিউজ।
বলছে এখানে ডিডিওদের অ্যাকাউন্টে 834 কোটি টাকা অব্যয়িত, কমা 263 কোটির ইউসি নেই, যেটা আমি এখন বললাম। তাহলে এই যে এত টাকা অব্যয়িত, আপনি 39% ট্রাইবেলদের জন্য, তিপ্রাসাদের জন্য রেখেছেন, তার মানে আপনি সেই টাকাও খরচ করেননি। তার একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলবো, 2021-22-এ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ছিল 520 কোটি 74 লক্ষ টাকা। সাপ্লিমেন্টারি আরো এডিশনাল ফান্ড সেখানে রাখা হয়েছে 108 কোটি 12 লক্ষ টাকা, 12 লক্ষ টাকা। তাহলে 628 crores সাম ল্যাক্স। এই টাকার মধ্যে দেখা যায় 94 crore 56 lakhs they could not spend as per CAG report. Page number 141 of CAG report 2021-22 তে দেখলে আপনারা সেখানে দেখতে পাবেন 15% only in tribal welfare they could not spend money. Now they are telling আমরা বরাদ্দ করছি, এই করছি, সেই করছি। একদিকে বলছে 39% আমরা ট্রাইবেলদের জন্য খরচ করব, একাধারে এডিসি কে 672 crores দিচ্ছে। তো এই যে এই বিষয়গুলো they could not reply in the assembly because of the fact যাই বলছে এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলছে। Now our question is, মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন, the গভর্নমেন্টের উচিত এটাকে প্রমাণ করার জন্য একটা তদন্ত হোক, কোথায় গেছে এই টাকাগুলো। রাইট ফ্রম 2018-19 টিল ডেট, আজ অবধি তারা কি কাজ করেছে। লেট দেয়ার বি এন এনকোয়ারি হোক, উঠে আসবে এগুলো। আজকে দেশের অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে আসছেন, খবরের কাগজে বেরিয়েছে, জিএসটি ভবন উনি উদ্ঘাটন করবেন, বলছে ফিতা কেটে এটাই করা হবে। আই ডোন্ট নো হোয়াট উইল হ্যাপেন। তবে একটা কথা মনে পড়ছে উনার আগমনে, উনি ইন হার লাস্ট ট্রিপ বলেছিলেন যে তিপ্রাসাদের উন্নয়নে, ট্রাইবেলদের উন্নয়নে 1300 কোটি টাকা খরচ করা হবে। ওয়ের ইজ দ্য 1300 crores? আমাদের জানতে হবে সরকারের থেকে যে নবীনকে, প্রবীণকে, শ্যামলকে, এডিসিকে, অমককে, বিকাশকে, তরণীকে এই পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছে। লেট দি স্টেট গভর্নমেন্ট কাম আউট। এই 1300 কোটি টাকা কোথায় দিয়েছে তারা, কাকে দেওয়া হবে? অনলি মন্ত্রীরা আসবেন, প্রেস মিট করবেন, বলবেন, মানুষের মধ্যে আশা তৈরি করবেন, তারপরে কাজের কাজ কিছুই করবেন না। আজকেও পাহাড়ি জনপদে মানুষ পানীয় জলের অভাবে ভুগছে, কৃষিযোগ্য জমিতে সেখানে জলসেচের কোনো ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। সিঙ্গেল টিচারের নিয়ে সেদিন আলোচনা হয়েছে। More than 168 schools in ADC area, only single teacher. আমরা যখন বিধানসভায় প্রশ্নটা উত্থাপন করি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এডিসি কে এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। অল দিস থিং, এই যে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে সরকার, তাকে নিয়ে কিন্তু প্রেস মিট করে আপনাদের বলতে হচ্ছে। नोंनि जलि मासे चिनि बुकु पकटल कइना अतिरक्त तार गीता तामने रक साइमानो अतिरक्त तार फन्तिने आं बस जाव थुप जों थावानि ता गीता तंगो आं तामत्रंग रोंगिया फनो बेसि ता खेनते थय थांगो एबो कतालसै केबो पाताल कइना बो बेसि ता स्ट्राइक वाइसेबनो बांग्लादेश गो बैक हु इज बांग्लादेशी यू दिन आइडेंटिफाई फिकु मोदा सिया तंग बांग्लादेशी ना तालकाओ करिबले नों अकॉर्डिंग टू दी आनि लॉ नों सायावै नों सायाव बाबो आफ्रिका पा बांग्लादेश गो बैक ते बुट बॉयकॉट बुको आंगा प्रो समाज आनो पा आना आम्बासर टेलीफोन कैसो ननो पिस्तल पाई गुलोय के बथानानै नों टिपेर नि बिरुडी आं बिरुडी आबले तानि बगे नों गसे वानसर बसे र सेटेरि वाला तनाय बो ताबुं जेमन साइकतला पात्र बो साइकतला परा बो सो आं नोंना गान्दा नङै दा ना साइतंगा बनि तागै ताबो कत बुद्धिस्ट सिरिज रक सिगित रक खरकसानि ख्रिस्टान फ्रांसिस एभ्री सेशन हां दाब्रो नों थैजनाय अंसनाय खरकसा बुखौ सराय मरिका नों साइकत पात्र नि बेकेरिं पन्त मांगला उफ
माहाय तांत्रिक रों मन्त्र रों बिरे बिस दङ तंहाका फाइजे दंना मासा 50,000 रां फरि आन जे सयसपत एक बोसोर नते आं रोबानो बजदि सालो मासा बेदवा रों बोथार माय तंगा फाइदे आं नांगा रोन 50,000 त्रिपुरा सरक साक बाय साक्षि मेनो हमकेलाय मानो हाय बेदवा रोंखा आं खायरवान फाइना बा तो तंनाय सालो मासा बोथार मानाय आं जे बुंगुरमा बमा बोथार मा तंना सालो मासा आं बर 50,000 नक तंगन 10,000 60,000 ना के बन्थां सानाया आनि जागा सम्पत्ति जत माने जे किजेमा तमां फालिपाने एक बोसोर बगा आं स्पन्सर ने बना केंतु बो आं जे समय सालो मासा बोथार मा तंनाय आज के आं जागो तेनांगिया आं बगे सातसिन को कत कत सारि ईश्वर बो जतन कायसा ल तंगो सुनसानि केरंग तंगो संविधान तंगो जों संविधान केरंग मा तंनाय कुबै मा तंनाय ताइ चिनि बिसिंग दफान हामजाका कायसों ग्रुपिजम बन्द मा खायनाय ताइनि ना सेक्रेटारि प्रेसिडेंट खालायसातिरि बनो गनो नायनै आं बै हाति गुरां लायखनाब्ला संगो सिनि जे रंजित बाबू तांखाब्ले बाबू तांखा लांके बनो क्रियालका सिनि से त्रिपुरा मतन चेयरमैन सका आं के बनो क्रिया गाय वाले हित न करि क्रिया का दकनि क्रिया न माने सिमिस क्रिया ते बागे जो क्रिया से आम हाय जों नाटकीय समाज जों ताखायि बुरि बदल नुखां त्रिपुरा मथानि ओ मासा अमिद तामनि yang masa tamo jani Facebook sterika khama toma sanka no pono tanchik pai baikha bono every sida bishoketu babu hoita Rabindra babu joto babu jotona mike basan liwo osera no jekha pono mane ngo maklaise nai biang thana abo to noroni asol da harmo tini basan kabang manse sekle tongle जों बांगालि बिरु बुया जों बांगालि मासार होना बसाया बासनि फेमानि जतो बरन तंगो आराय मासो से तैसे सरकार नै पोसन दिल्ली थां पेबा खरकसा लिडार सावका एदो इलेक्टेड लिडार साका आराय मास बरेका चिनि सरकार फाइना आं वानाखा आराय मास सरकार नै बीजेपी सरकार बायता आईपीएफ ति अलायन्स तंग तमानि आराय मास परे बायका माना आं जे बुजमाका राष्ट्रपति शासन गो फास आराय मास ले फाइमिया राष्ट्रपति शासन पर 6 मास पर इलेक्शन नै ब्ले इनका बो बायके ताय आराय मास बरेका जों बीजे बाने चिनि सरकार फाइना हे बासनि तंगो जका बका मानति प्रासारं बुदिके तनिखा तामनि बागांति खलायका oni rohoti prasono boro bothoino chini je bonchona o sikar khlaika जों बो जागा bonchona angkha chini naidi jaga jomi bo chini jaga jomi allotment application bo maya tabo ke 5 gona bisi malia phone o hani bosaroni जों sitaw second class na goding toka ya kana nang na ang tinobo chau ya kana nang na joto মন্ত্রী joto mla yakar maya angkai oti prasa samadan phaya tabo tini je bo ser me yakar ka kaham ko bo political yakar jadi yakar pukai nangka anga putai sabono महाराजा हिं पिनाय bo ekdom seta ekdom ang tai motha musukun potlu khaikelia phe bang tiprasa nei jagi entitled tomani raja ang raja moto do phana sab na bage ang tini sin tiarang ka gusna khaida ang adi sekte sa produno yar mai महाराजा hinai an boku tapka महाराजा sangsrang महाराजा produt jimang sisna praka kento tabukan himai tangkai nang ta kaisa political tlangai borono buri onok sabairo tokruru anoko sawani tongkruru ka ang baike nano nini aje thansani koksana bo thanta tamhi patal konyan tinara rona sabo patal konyan ti kumir khwara rona sabo patal konyan to bo salian khata do ang saka bo saka antolik pati sima khalian ka batawa antolik pati khalia ba kaisa borok napit khaisana borok bo burang phana napit khai maso sedema khorosaba gwal bo burang phro dutse be masau mesara bo jisu burang phro mui masau sable engka bo khainai borok bachara pangsini kaijalia bodle khatanga bo BJP thangai patabo hampo hiya pon gari ni malik PG mande tongkrable mane bo khushi apa se matong sa khushi apun khushi ang se jora jora wo wani wasen BJP leader walai malai ang saka hapimara hamkan mase to phana ang lok bakhausun yakhu mongkan jasun harman wansuk mane abajodon dupi thangbana tongra khuri ang tini CPM bo ani jakriya congress bo jakriya national level 35 বছর গতক থইছে কসিনি রাজমাতাজি বিভু দেবী তাবো বাক্স প্রশ্ন খায়নো বসলাঙ্কালে প্রভুজি ন বুমাখে রাজমাতাজি ন তামো মাকক আং তো সাইড কাবতেক আবাং কাপলতে সেনাইয়ে রাজমাতাজি ব স্বয়ং কথাং তো সুইনাদি সমজে বয় দামো 35 বছর 7 কনসিকিউটিভ এমপি সাজা গুজরাট নি তাবো কথাং তো आं भाई फैन कैसा फोन कैसा हो देबरमा जी हम सुनिया से मिलाऊंगा राहुल से मिलाऊंगा खरीद जी को मिलाऊंगा नेशनल लीडर बना के कांग्रेस से बनाऊंगा टेलीफोन करके करो हम तो बुद्धा हो गया आपको जैसा लड़ाकू ST का थाना चाहिए रंग साहराना आं तो पासे थांगमान जायाखौ दागे थांनाय कांग्रेस थांबो अकरिया जांगा माना कांग्रेस फाइबो बंनि वान्दिनो सुदीपनि तिसिनतारि मा बायसे
वाइसानो फान मालाय साथ्रि वाइसाबो रिभाइभिं लायो टेबिल काजों थांखौ सुदि सायांखाय टेबिल कासिमेखौ फानफैया आरो बतंखौ ओ ता रतन लालदानि कखनायाखाय खाकजों माइ आंनाय दंखौ निनि आसल माइखौ माइसलाम बर प्रब्लेम दं जे जागा मानियो ति आनि सागो रुखो बापका आ रुगना आं आइडेन्टिफाइ खायमान पास आं रुगि बायदा रुगिबा आं सोलाब दं आखायबा नोंबा मा थैजने ब्ले एस बेमार गोनां हिं खनासाव बोरै नायथगनि आं मांसे प्रेम लीला चलेगा आंका जब तक जिंदा है तब तक आपका साथ हम एक साथ में गुजराएगा आंका नीना ए छाबीबा मा थैजने ता ऐसे हो रहा है अभी सीधी प्रोदुत जीवा साबले हम जितना तक जी रहा होगा हमारा बंगाली कोई भी आदमी का साथ हाँ खा के पी के आपका साथ मुलाकात देखा साक्षात करके सकल बाबा गबा ओ जगन से सफायता अब खाजान ताको बकरक आंगरब दलाय ककलाव मासाका ताने का आन बखाव बो तुम फ्लाइन तंगो थोना मुसुया साना मुसुया माया न रखायबला न बारटा से नरले बारटा सांगले एवरीडे से दुइटा बाइचु आं बय परिउ आंका स्टडी खायो ताने का बोजागा डिफॉल्ट खा बाइकेंका हाउ consequences how it was happened there what is our problem how to possible to stress out to find out the matter to resolve the matter solution permanent solution the matter abron this is document law boy bekai international law boy kai joto kisu khlai boja tongkho boboina collection khai nai buti khai nai abonti wan thung ma tongkho nora khale tama walai ni bagai kor walai ni basa kring kring sejana kere basun lei batamo setanang kor yawaise sejari we muniri we u kopil sormani suru noro nukra aje ko muniri mani abo hai khlai jara basani mane basi leader kaha abo leader kaha sing hai borok dofano sauting kone ka sing khai o jaga dofa tai jaga kriya society wo agotla no khlai maka hu khlai maka rang khlai ka joto meeting khaibo agotla ono a borok si meeting khai ta o bangta dingi ha roman script bang sakale short tangai tini kana norkhata khlai ka aba formula tangai taka tuba takba roman script salungka आंदोलन शेष 30% आंदोलन तब से मान 24 घंटा आंदोलन से 72 घंटा आंदोलन से शेष अब नांग साका ताखुरो बुखरक अब जत नर वानसुग नेदि जों ताबुक जागानि लैंड एलडमेंट बागै रोमान स्क्रीन बागै ए समस्तन बागै आंदोलन ता फाइसि फाइदि जों बनो तंथुन ब तंखायनो साजक आं प्रदुत दिन उताइसा किबिल फाइटुन जत थानजा खलायै जों ताबुक सिनि जस्टिस तिबु मुभमेन्ट फाइदि सिनि कुनता बेग्रै सिनि अधिकार जों याफोरदि बास ताम अधिकार नों बाय एग्रीमेंट खाइब ताम याफोर काना एग्रीमेंट खाइमान जरावो भारत हामास गानि पपुलेशन बुस्तमानि बजाति बुस्तमानि तु सिकिउर सोशल ऑर्डर बारिन संविधान मुसाटिकेल दंगो ओंखाय नों एसटी प्रोटेक्शन नि माकानि प्रोटेक्शन कक सिकिउरिटी करावो अनप्रोटेक्टेड निनि संविधान जे 16 आर्टिकल चैप्टर जे साबानि it is very void null things or ki sukrika or thukrika ara protection ni esti ni jeri mani ati prani esti bagita protection to ati prani protection ko hani busarani adhikar segine beka rasati adhikar samajik orthonaiti jot khlai bangla hani kiri koram fainai rok hani malingai sajon kaya tongsin tarpas dukho nang ekho nang kaitana mantri na nang mukhyamantri na taman nang orthomantri na taman nang awase phatane phai bangla hakriya ble omo buti colonial role ओ आंदोलन खाने का फाइसदी ओ आंदोलन खाने का फाइसदी रोड मैप बखाता थी दी खाने ता मुसो नासुदो ड्रेस का हम काला ये मेरे फाइने का आंग है ड्रेस का अंकाई से मेरे फाइने बगैदा फाइदी फिलो अंकना अंकाई सिंगले फिलो अंकना मासे बंदो का किसे सोल्टा राजा फाइमा सिला माहा राजा फाया फुरला आंग किसे एवानर सुखाई माथंगो को बोइदा फारि नंग प्लांग थुंगानो सुंगियानो तुला शिकर अमगो का जों खलाय को जम्पुई बाजारा खलायो मान्दै बाजारा खलायो उरो खलायो खुमबुलुं खलायो कैसे माइक्रायै सिपिएम ने जरावा जों आइनते अधिकारति काइसा काइलिफा खलाय तमानि इबेन आबन डकुमेन्ट आंनो फुनुरि मानो पुरा आरो कोनो साम्प्रदाय तामप्रेसनो हिनमाया जों आरो पुरांगो खलायजाक आरो आम्बेडकारनि फटो बतंगो नेताजीनि फटो बतंगो आम्बेडकार तलका सेट कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बाइसिटी नेताजी इसका दिल्ली चलो महात्मा गांधी फुरखायना तबसा फादर ऑफ द नेशन सप्तमे जेटार दंसिया गासिनि बीर विक्रम लास्ट किंग last king of the Tripura kingdom abai ke sijak angoro jat pani kok seble okay application all tax person claim ka boram boram niranjan Debbarma approve
jompi badro khaitang nu wana jakha ba dosra ni futu botongla ni ang dosra nu katamsa literate leader of the literature bono jono sigam pa khaigable ang bono sanman ma khainai ble bo fail pang ka pasa bono sing dino ngko sika sin ityas hukima kable ka ang bono saka leader of the literature kam botong ka angka ala jaga dosra na hamna ka nasler mano ang dosra ni biru yable dosra bo khlaika lam bum mane lam kor thangata buibe lam kor disia kata asal sai lam ti sobil angka ba se samay sa jodino lam apu tumung no tini o kong testu bu ka sampano lam tumung silai ti to bro borok jodino apu jawaharlal nehru bongo saka dosra nang nangkai si commissioner pan nadi ba union territory chairman pan nadi to pan nanga tabu optiro ka o communist yakadi communist india o kuno bokri probab kri nang nin dok pani bagis ka hamklagi bono ringka thangya bo bola seseme so TRIPURA so ketana phate ka silai tinai bong supreme commander sab saiman गणमुक्ति परिषद सशस्त्र संग्रामनी बो सुप्रीम कमांडर से बादल चौधरी बटा मोहन चौधरी खना खना र बुम परिनादि कुबुजान कक खना तना बो थिए कुबले मोहन चौधरी से बं सुप्रीम कमांडर र सिलाइतेनि आर्मी चीफ नाइवानसो नेग्रासि सेसे मेसे जखन कृषक गोलागाति कृषक हत्ता बाय कुमारी मूर्ति बथाजा का समय के TRIPURA सरो उलो पुलंग लेखा तामहिन उलो पुलंग लेखा माले हां हंका अरे अरो हरि साहबो दातोनि नाइबो मते मिरसन तारका बावानसा कोने बावानसा हिंदू वानसा तापो तो बाया को फाड़ी बंग बिरुदे नि जखन मंगलाम्बो सिदान्त खलाइफुरकाय आमप्रनि मंगलाम्बा दरा मीटिंग फुरंगाकाय आबानि कग्या आंगा प्रसा सेखो आंतर बय दंगो दसर देबसिमनि गणमुक्ति परिषद कथा का समय के तमका वानसर बुझके ए ओलका जों बरो खालि तमन कगिस बुता जाखसने 1952 के दसर देनो लाम करर युवे वासं बुटो बुसारि ओय सिलाइलो माल खाना ओ सारिना सिसिं जाप्रो ओ जे सिलाइ तेने र चाकरी मा आन बुफासं आपुर राजन सिपाइथांगो बर द खतंका फाइटर खतंका आपुबो चाकरी मा फिकुमु आबो कुनो करै थांगे एभ्रीवाइ सेबाइना बमास एमपी बाइना लाम कररि ओय TRIPURA सना या का समय ब सुक्ति खैमाखौ दुइटा न कक बाइना ब परमानेंट सिनि मताइन थामाखौ लाम तमखौ तामो का एकटा पूर्णांग राज्य मारना TRIPURA न अंका 80% एसेंब्ली सीट मारने का पाइ थांगुब्ले आबो क्लासिबले हो गया थांगमो लाम कररि कन थाका बबो ताबो प्रदूत बबन दुटुमी फेकेबो बक्सा सो अवतार बक्सा सो कृष्ण अवतार तका बका साका निजे बका सिनि अवतार ना होइते बस सम खाइना पु आं हरिदन देबन बसम खाइना दे नि पावर त अंकाय आफु जान परीक्षा खाइ साकम ओ प्रदूत पावर त बन लगे हिमसि थिमा ज साकम बसम खलाइगरे दे आमति कक्सिमि बसम त सम खाइना अबर बचेंगा कक्सिबले हे आने आफा काइता त ताबु नन पथा किमान हमारा अब ईश्वरनि महिमा आं नुखा करक खिसान बाइबेल सांग्रं साला TRIPURA मथानी ब्लॉक डेपुटेशन किटिंगै तुंफ्ला लाइजाक हेजामरा ब्लॉक कॉम्प्लेक्स आमसाय पुलिस नि बेरिकेड ते ब्लॉक नि गेट सिबायै ब्लॉक बिसिङा हापका डेपुटेशन दिनानि थांनाय TRIPURA मथानी आदंरक मानजाखा एडिशन EM रविन्द्र देबबर्मा MLA ब्रिशकेतु देबबर्मा EM रुनेल देबबर्मा ते सिमना ब्लॉक कमिटिनि प्रेसिडेंट निर्मल देबबर्मा आकसं मागनां रेशन बागजांनानि ते रेगानि रांमारि 320 ख्लाइजागानि सानमुंनो खबै बेबागै काइसार सानमुंनो तैयै सांग्रं सालो हेजामारा ब्लॉकनि भिडिअनि थानि डेपुटेशन जाफारका TRIPURA मथा सिमना पॉलिटिकल ब्लॉक कमिटिनि आदंरक फियाबा सांग्रं सालो TRIPURA मथानि ब्लॉक डेपुटेशन किटिंगै तुंफ्ला लाइजाक हेजामारा ब्लॉक कॉम्प्लेक्स आमसाय पुलिसनि बेरिकेड ब्लॉकनि गेट सिबायै ब्लॉक बिसिङाव हापका डेपुटेशन रिनानि थांनाय TRIPURA मथानि आदंरक आब्र तुयै पुलिस दे TRIPURA मथानि बिसिङाव ओंलाइखा दागा चप्पा पाइथागो हेजामारा ब्लॉकनि भिडिअ उबेद एल दालंनि थानि काइसार सानमुंनि मेमोरेंडम ब्लाइ याफरे रिखा TRIPURA मथानि अजामारक आबनि सिलाय सिगां हेजामारा हातिनि सिमि ख्लाइजाखा रेली आबनि यागुलो हेजामारा ब्लॉक बसकांगो फायै ख्लाइजाखा काइसार लाहार कुथुम पान्दा आरो मानजाखा एडिशन EM रविन्द्र देबबर्मा MLA ब्रिशकेतु देबबर्मा EM रुनेल देबबर्मा ते सिमना ब्लॉक कमिटिनि प्रेसिडेंट निर्मल देबबर्मा आकाशं फियाबा सांग्रं सालो ब्लॉक डेपुटेशन किदिङै पुलिसनि बेरिकेड ते ब्लॉकनि गेट सिबायै TRIPURA मथानि आदंरक ब्लॉक बिसिङाव हाबै चिरिक मकर खलाइमानि पार्टी मुंनो किदिङै तुंफ्ला लाइजाक हेजामारा ब्लॉक कॉम्प्लेक्स आमसाय एलाका ও কামি আমসায় সই এলাকা ও তিনচিরি কারেন্ট এলাকানি স্কুল ৭৩ বছর আগে যে মানে তাবুক কোনো পরিবর্তন করে পরিবর্তন করুন
যে বড় ফাতালি ফাইনাল যে বড় তিনি অধিকার ছেড়ে তিনি হাত ছেড়ে লামা মিলিক তিনি যারা ঠেঙের ওপর নিয়ারক পরিবর্তন তিনি প্রায় 40 বছর দীর্ঘ সংগ্রাম দীর্ঘ সভা ক্লাইমানি পরে অরাজ্য দাঙ্গা অরাজ্য তিনি ত্রিপুরা সারানো সকমনে নিবাগে 35 বছর বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা সারানো তুই সংখ্যা 73 বছর কেন্দ্র সরকার সে রাজ্য সে বিজেপি হোক এনডিএ হোক ইউপিএ গভর্নমেন্ট ফানুন সিনিবাগৈ যে সিংহদের হরমানি আবক খাই জাগলিয়া আবরি দায়ী সং আমরে চিনি বড় जों दायी दङ কংগ্রেসनि দীর্ঘ 30 বছরनि শাসন ত্রিপুরা সারানো কংগ্রেস সাময় ফুটলা নাচ মুথুঙ্কা বঙ্গ এলাকার উন্নয়ন বিভাগের অন্তর্মুখা পাহাড় অঞ্চল বরং সামকা দীর্ঘ 35 বছর বাম শাসন শুধুমাত্র পাহাড় এলাকানো বাজরুই ত্রিপুরানি লামাংখা ত্রিপুরানি তুই মানখা ত্রিপুরানি কলেজ কাম কামুখা কিন্তু পাহাড়তে কলেজ করি তাবুক বলছেন সেমন থানায় বিধানসভানি অধিবেশন চিনি আনতেন এমএলএ বরমগনা বিশ্বকে দেবর্মা দাবি খাই নাগো সিমনা এলাকাও কাইসা কলেজ রেনা নিথুং দাবি খাইনে না সংকটমনি দাবি খাইনে আপ্রব দীর্ঘ 35 বছর নিয়ে ত্রিপুরা সানো শুধুমাত্র বিপিএল ফুনুগয় পুরাপুরি ও পেনশন ফুনুগয় जों राजनीति खालायखा तार बिनिमये ता मानखा तार बिनिमये जारा नेतारा फैसा माइखा बनि कोनो मुखोमुखै তিনি যদি আজ 1967 সালে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারক নো শিডিউল নো রেস উই ওয়ান্ট শিডিউল উই ওয়ান্ট জাস্টিস তিনি খোঁজাকায় তিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সানি আঞ্চলিক দল ন সেবাইনি বাগে 1979 সাল নিচিমিনা ত্রিপুরা রাজ্য দাঙ্গা খাইছা দাঙ্গা খায় হাজার হাজার ত্রিপুরা সানা জেলে দেখা দাঙ্গানি পরে কেন্দ্র সরকার ওয়া মাবান সুকা কিসাস নাই কিসাস থামো মাতাং নাই এইভাবে সংগ্রাম খায় কেন্দ্র সরকারের বাধ্যতা ক্লারিকা ত্রিপুরা ও 6 সিনিয়র নানি বাগে 1984 সাল 23 আগস্ট ভারতনি সংবিধাননি 49তম 49 আবনো এমেন্ডমেন্ট খায় তিনি ত্রিপুরা রক্ষা কবচ রেখা কিন্তু বন্ধুগণ जों তিনি সাইমানান দরকার দङ जों যেন সাইমানান নাই এই যে শিক্ষিত বিমানী ওরা যারা রাজ্য সরকার দঙের বরাবর जों মুখ্যতামূলক অরণি রাজ্যপাল যে রাজ্যপাল এডিসিনি ইনচার্জ এডিসিনি বিনি ক্ষমতা বিনি ইয়াগো এই রাজ্যপাল রাজ্য সরকারি সঙ্গে পুতলা হয় মুথুন জায়গায় দङ যার কারণে जों মুখ্য রাজ্যপাল जों যেখানে ত্রিপুরা বিধানসভা এবং রাজ্য এবং এডিসিও যেটা কনস্টিটিউশনাল অবকাশা প্ল্যাটফর্ম 6 শিডিউল जों যে আইন পাস করে মানে 26টা আইন তিনি বিল পাস খালিয়া যার কারণে তিনি ত্রিপুরা সড়ক বিনা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে মাথা কথা করতে ভুগতেন তিনি অধিকার হিসেবে বঞ্চিত যে রাজ্যপাল জনপ্রতিনিধি বাই পঞ্জমালে নেয়া কার আঙুল হেলনে হচ্ছে এটা কার নির্দেশে
তাহলে বাজার কে করলো এই ঘটনা? কি করবে? ত্রিপুরাদের খেপিয়ে ত্রিপুরাদের অধিকার এইভাবে কুক্ষিগত করে আর কতদিন রাখবে? ত্রিপুরাদের ওই টাকার বিনিময়ে কংগ্রেস করাচ্ছে, সিপিএম করাচ্ছে। এখন কি করতে হবে? তাও তো আমার খাই নাই, তাও বিজেপি আমার সামনায় লোক লোক যেখানে কেন্দ্র সরকার নেনবাগে রেডি, যেখানে কেন্দ্র সরকার और গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বিভাগে যখন রিলেনি আজ ওরানো নিনি বড় ও 2000 বিনিময়ে নিনি বড় ও জায়গা ওটা মুখা জোর খাইয়ে অবন আত্মগা নাই তো জোর খাই আত্মগা নাই তো ও ভাইকে সম্ভব তা করতে হুকুম চাই না তো মুসো ওয়া কোন তো ভাই जोंहाय जों पाइजा थिने दे जोंहाय पब्दा जों पाइजा नै दे जों एमडीसी आंसो 3 कोटी रां रोनो नो इएम रोनो सरकार सबाय रे आबनि बागै सरकार सबाय रे नै बरो गाहाय खायै तिनि थाने गोबां मा जोंना पानि नै पाइजा गै समस्या बरो कामुनाय नों तिनि 2000 3000 5000 ছাপাবা মূল নিবাগাই অবাহাইকে এই যে গণতান্ত্রিক যেখানে শতকরা 10% ভোট আইপিএফ মানিয়া এই রাষ্ট্র হইতে মালিয়ে তাবো খাইতাম কাতাস কম খাইছো ত্রিপুরা রাজ্যনি বাজেট 27,060 কোটি মানে 27,600 কোটি আরে 6,000 কোটি आ जगह एडिशन 2% भाई और वो 15 लक्ष त्रिपुरा राजनी जे आयतन 100 बिसिंग 68% त्रिपुरा से एलाका एडिसी एलाका भाई के उन्नति नहीं बान रिमालिया माइबा बरिया तैमा नंगलिया आबुनि लगे लगे नि यांगो पारो कारेन्ट करे वाति नखा संगने कारेन्ट करे आबुनि बाकी सब दायिं नहीं सरकारिया दा तमाम बरता को नो खुक माया आम बाकी दायि सामुंनाय बनि बाकी नो जों तिनि अनुरोध खानाय सरकार नो माने मुख्यमंत्री के आमी अनुरोध करब अनति बिलम्बे बीएससी मीटिंग बीएससी कमिटी डिजल्व करा होक अबिलम्बे बीसी इलेक्शन करा होक अबिलम्बे त्रिपुरार समस्त जनगणेर स्वार्थे डाबल रेशনের ব্যবস্থা করা হোক এবং প্রত্যেকটি এলাকার উন্নয়নের জন্য যা যা করা এটা করা হোক একটা মাস্টার প্ল্যান করা হোক একটা উন্নয়নের জন্য একটা প্রজেক্ট তৈরি করা হোক যে প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা অন্তত বাঁচার অধিকার যেন পেতে পারি এডিসি একটা সরকার এই সরকারের যে পাওনা এটাকে অবিলম্বে দেওয়া হোক তা না হলে এই রাজ্যের মানুষ ঘুমিয়ে থাকবে না কতজনকে টাকা দিয়ে বিজেপিতে আপনি সারেন্ডার করাতে পারবে সিপিএম 25 বছর পরেও তারা হারিয়ে যায় আপনারা 6 বছরে কতবার হেরেছেন এডিসিতে হেরে গেল বিধানসভাতে যদি হিসাব করি আপনাদের বুথের 70% যদি আমরা জানি আপনারা তো এমনি ফেল তাই এই সমস্ত না করে একটা দিশা তৈরি করুন একটা ব্যবস্থা করুন ত্রিপুরার সাথে বাঁচার জন্য যা করার এটা করুন এটা হচ্ছে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্য সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করছি लाइट थांनाय 5 বছরে हेदमारा आमफ्रायनो रुलिं गभर्नमेन्ट एबा बीजेपी हातां तामु डेभलपमेन्ट खालायखा किछु खाया 3 एमएलए दङ 5 बोसोर बिदि आंबो खबजा गैया जों अनेक कष्ट खायै पिडब्लिउडि डिडब्लिउएस तारपरे निनि आरो वाटार रिसोर्स এবং आरडी जों लड़ाई खायै अनेक लामा रखलायरिखा अनेक पारा कारेन्ट हरका अनेक पारा तैर हका बंनि कोनो अबदान करै जुर काबो आंदोलन खायनाखा आंदोलনের মাধ্যমে তুই মানো আন্দোলনের মাধ্যমে কারেন্ট মানো আন্দোলনের মাধ্যমে লামা মানো আগে আন্দোলন খায়কা মাছ মালিয়া বাই পাবো জনগণ যে প্রতিশ্রুতির মানে নির্বাচনী ইস্তাহারে কি বলে এই ইস্তাহারের মতে আপনি কাজ করুন অবশ্যই তো স্যার পাইতে তো মঙ্গো পাইছিনো जों 24 ঘন্টা কাছানা दिनै सालका एमपि रेबुटि त्रिपुरा दिनै फेसबुक पेज आवहायनो
bori kaje anggo bubagra muharaja senbai challenge kaje angbai anggo tongmari batai di basang salga tongmari wo lekno ba kino te bosaka gobangma sini tibrasani manthai edi sere ano development kaje angke tipra mothara sunggu jebi bai kapura nangnai aro botal ni bagai bot tibrasa te okok thana nangka maintain bokrokok sia gunung nang katang seman botabo okok saya kai 2024 candidate mangala glosa mo sudu candidate siar ni bagi singdung bo semin dung bini dumonogor blog tamung tong bini je dholai tamung tong usko master krai edisiwo 1633 ta school tongmani 160 ta single teacher abaki edisi dai tung jotobar kagos sorkar master ni ukhane bagai priya edisi alakao lama 1165 kilometer rangusuri seman 4 kilometer 1100 kilometer 4 কোটি rang rokai tamu development kemana rebutina nai borang ketemu joto bubagra kulimangkai bunyi besabai ya bakhorop jakai tai warana kerja kinu manglak rebuti neng bubagra bai challenge sakai di bubagra neng bai challenge khai nai boroja bubagra bai challenge khai jage no challenge khai jable na edisi mamarka no ko double engine ক্ষমতা জানার মাঙ্কা থানায় বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরা এলাকাও 13টা সিট ভাই মাঙ্কা বা নং মাইতাম মেনরানি চ্যালেঞ্জ সঙ্গা জায়গা রাজনীতি খাইয়ে বক্তৃতার খাই না নেতাইয়া जोंहानो खुलमो दङ आहिर फालतु কক सामा कमिटि दे एगा जोंबो सारना सेंसिना हायसे जोंबो फेल जायसे निनि तला पात्र ननु हुस्कानि रो ओ बुनिबो साना ननु हुस्कानि रो हायगे साइ रांग्रि रो बुबाग्रा हामिया सारो कोन लाब मुला बुबाग्रा कुबुय बुबाग्रा गोथां बुबाग्रानि बिसिंतिनो तिनि तिफ्रा हासेनि तिफ्रा सारक फियब जाकनाय नों थैनारे बेतिनि रेबते नों थैनारे गे neng राजनीति सिसिसिको सीपीएम खाइमान कैंडिडेट माने बागै बीजेपी हाबै आरएसएस हाबै नों आरो सरायसिको सराय सुग्ला चरण सावो रंजित नो नों आबु आरे आबु दा साबु नों नुगो नों ताव नुगो दं नों तामानका तामरिमानका नों कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कोइ हजार नि 100 कोटी दं नि आरो 100 कोटी टाका जों सियादा কাজে ফালতু কক সাवै তীব্রাসনে বিভ্রান্ত খাইयै কেন্দ্র সরকারের নাই তমন কাজ শোনা বাগিছে বর্ণিত পরিকল্পনা অব অংলাক তীব্রাসা তাগতঙ্গ বংনি বরণ তলাঙ্গै সারেন্ডা খায়ো ভারত মাতা কি জয় नै আছে নাই नै দিতজন আবো বিজেপি আগি বুদনাই রক আগি আইপিএফ তি দংনাই রক কতাল খাইयै আইপিএফ তিনি ত্রিপুরা মতন থানাই ক্রৈ থাঙ্কা কয়জন নেতা থাইয়া আবরণকা লোক माने बुत बाजानानै बागै फाइनेराव जों सिनिब्ले बुबाग्रानि बिसिं बिस्कां बाजाखायनो ब बरक लुबि आबगिन सिजा गैथों बुबाग्रा चेयारमेन अ बरक एमएलए तंगिफानो एमएलए फानलै बरक अन्य दल थानायाव बनि बागैनो बुबाग्रा बंनो उत्तर बरिया दा उत्तर नानि सिन वारिया सरगै खामसं मुंते किसा नों प्रजाव बुतवा राजाव बुतवा मानजाखा राजाव ट्राइबेल प्रजाव ट्राइबेल राज परिवारनि इतिहास परिनाजी गंनि परिवार साबक पकबर मानायतो सैकतला बातनका हामबायसे मारु नना मकल फुनुगरिका बुकासु दामा बुकासु नना नों जे साइतनाय बुरैसे एसटी सर्टिफिकेट नि बुसाइसे साबो बिनि बिगो वानजे बिनि बुसाबो मासा सुथुं पन्द वान सर आन्दा बायतला काय बुसा मारि तनिका बा अलकातानि न फालानांनाय असम्पत्ति फालानाय बति प्रासे तंफायनाका बरस खुमलुं फै एडिजे पर आश्रमपुरा लंथरे बन्तिनि नेशनल हाइवे गाना फना बरं तुबै राजबारी ketal tangi mi eta ini parlemen diliwo parlemen ketal tangi man ongkai dengur ram korop hari di prasa tong fajilita ini je tobzaka topik kai je recently sini je produksi kita motani chairman abo সংবিধান ketal pai bo a সংবিধান bini apot korika ongkai presiden na supreme commander abo ke je news media dum abo bacho o jaga o bobo sata ini pokok saat Tiripura mata ya kan ya. Apa ni bising ini kisu, kaisa tunika chandra kawo
agi sung football thungpro league khang kai yang ti yang ti langma thang hai bir bo mate mote bakhani kok ton man jaya bo sawa ani guma susto ang kajage bo ja tong sinani ang kita lengkha aboro bo sakang ke bui buddi jibi dok ta wanso kento jara ari অর্থাৎ চিনি দখানো যারা নাইকল টিকল চনাই সিক্রং রং করব তে বাবনো খকসনা খকবাস নামাই না আও বাইতো ani mokolo angkai boro abono khoksan khobas namka angkai tabuk talapatro binmungtamo talapatro saikot talapatro boto sasamana bahekai ohawo hor klangman angkai abono bini samu ngai tabuk sungbono railway ni sinjo ko khaprom tong ma hai khaprom tong tini ang bo bai thangi yak musko ka ni walai ma hai walai nani kurun ta pinja karon bo sabo who is the person psycho patro bo kaisa kasi youtuber ni kaisa bo channel ni bo kaisa barodin nagorik bo kaisa bangali jati ni kaisa spokesman pangka bonti antam serious na to bini bukuk tongo saka samari bo Chinese Saka bo open Saka kan kini besan Saka boka Sudan Saka tebot bapro bini bibin kobro Saka produk jini bibin kobro Saka kondom pirok se Italy go payo go angabona sepro kampe baru bar santalia coba aboro kenaka tino or kamo satai to naika সাধারণ প্রজা হইতে যতন কাউন্টলেস লেখা জাগলিয়া হাক নাং জাগলিয়া বড় সাইমানকা অরনি প্রজারত আসু বিবসাদি নং সুকা বলদ গাদা হাই নং সুকাসন নংকা তাবো বড় ফাইট দিন সানতাঙ্গই তংখাংকাই কোনো কারণে যেদিন ত্রিপুরাসরণ ছয় ছয় জায়গাতেই ইয়া পৃষ্ঠ জায়গা আঙ্কাই ওভারকাম হইতে ত্রিপুরাসরণ Obor kamu seman, ang bagay no, ang tiniro sama yuk, Citizenship Federation, Tripura Citizen Federation borotong kabu. Tini tapos de raspori baro, do or die, jan रहेगा तब रहेगा, कहाँ गया अभी? tapos de bian thaka. Tini raspori bana asukena bo hamdak tongka asukena kubo tongka tini lokmi nakbian thaka tini je citizenship forum hoite buto bosanaro a candidate of tintange asuk sekatala patro sekebantum salia o khoroksa kacha panjab ni tamu khoroksa se sahar tongka bosi boro bian thaka tabu or tamu min khai tamu thokai ba obon tamu asol sunti prasar no saiman ka bo tini to bobagra saka ang bin thani bini onek sob botao totrawe totra khanaro bana silaka ang ko ya ang ti prasana hamza aga wansaro hamza go ang kebono nasla jagya an mawa sumur phaya ang rohlo soni dabota bungbai homo bungbai bo sabse wansa pri antare ko tumu ta khna ka kai hocha bui ko anu abon no prai khna ka bolong borok si kowi besaro ang banik kala kebon basaya so ang Haridhan Debbarma ti pejano ang ko sin to tini bo asai ke bas saltala thina no ang okok nok sapai so ju dor gaya umor gaya tini produt jini borom garang produt ji botam ngai bin bona hamdana tin tangai obo ase mobile ko walai tom omo buto koksible siani koksible defamation case ridi a recording flangai spin than thani dgp thani thanao thani ha nengabon than case khaji যত কেস কবামা খাইকা আঙ্কাই তিনি সারা ত্রিপুরা কয়তো থানা তো 47 আং সেমিয়া যত থানাও যত যে মথানি বড় যতন কেস ফাজি আহাই নকয় মা ফাইকন কেস খাইমানে পরে ও কেস নেসেসারি অ্যাকশন করে মুভমেন্ট ফাজি আপরু যে তিনি সিং কেস খাইমা ডিফেমেশন কেস খাইমা তা মঙ্গই তিনি রাহুল গান্ধী নীরব মোদি ললিত মোদি নরেন্দ্র মোদি sabne motam bagai boro asake rangti kharka ba corruption ni sama baise sur jesa ni bo sama baise 2 বছর সাজাং মান হংকাই তিনেসে নতি খানকি
সিয়াসাইনি মানে কোনো একটা বাসা যে সেটা টমা থাকে বুকা সুদা মাতো আঙাজি সেরাই পুরো খরচ ওয়ান শুনেকা বড় ওয়ানসর কখনো বুকা সুদা মাতো মঙ্কাকাই আবো তাকো বড় শাখাকে বাক্সা বলি রফা চারানি নাই অমম রফা যাওকা নেওয়াইছেন থাং ও যে খরচা তিমুক ইউটিউবার খরচা তাওই সাওই ওই বসে মুতি খাইজা কানি ফাং সালাইকাই বারে সিদা বিন বিউডে সাইদেবা ওংকা সিন দ্র যেমন नों बाइक रेप दाखलाय जाखां रेप होंका प्रकार इंग्लिश वार्ड अब रेप दो सतामबा रेप नि कक बर तामो उनके बापरो सायदबा सिन बर बहायनो बुकासु दा ताम हमबा बुकासु दा बांगिन तंखा आगो तो नखलायका बसाजे मांगनि तमनि वानसा बा मांगनि काय जाखा आबो बा अनएम्प्लॉय रॉयल क्लास इन दी मनी बेकार बा काय जाखा डॉक्टर काय जाखा इंजीनियर काय जाखा प्रोफेसर काय जाखा सो मेनी काउंटलेस नों आबो तियो ति प्रासार सोशल जे बॉस रे बुकासु दांगि तंखा आबनां कोसिनाव आं साकतला पत्र हामबायसिरु तांका तेबो बखा ओपन खाय गासो बुकासो तो जोंनि स्टक अलरेडी दं हा राज परिवाराव तिनि सिनि बरबा काजिमा तिनि प्रदुजि के बकाजे माया दा तिफ्रा सब बुरिका हामख्रिजा मासा बोम्बाइ नि नि को संपासे पायाब्ले सिनेमानि बुरि प्रफेसर कम तिफ्रा जको डाक्टर इंजीनियर प्रोफेसर तंगला नों तिफ्रासा नाय मांगला खुमुदबा मुगलि रोला बर मुगलि के नाबले हा तिनि नि राज परिवारनि बर बसिन तिफ्रासा काजागै आव हाने आनी सुरक्षा नांगौ प्रोटेक्शन सोशल प्रोटेक्शन नांगौ सोशल प्रोटेक्शन करै अनप्रोटेक्टेड सोशल बक्सा बुरैमियानो खा तांसा एससी सर्टिफिकेट गना नों एससी सर्टिफिकेट करै काकाय नों नि बैकग्राउंड न थारि नों खबर लायन ताकाय आमति के केबनो को तकलाय आसिनि खरकता ताकक सौ दंग टीवी नि एडिटर बसौ होइसे मालिया नर बरमते अमसक मुसुक साबनो मुसुक कुदबा नों निजे मुसुगानो बै मुसुगियाखौ तागो सुंजतन बुद्धिजीवी रिसार्च खायतंगो बाहायगारि सब खायमा ओ दफने प्रॉब्लम बायका सल्व खायमा केतो निन्तो फाताखो जे निजिनि अधिकार दिसे सारागिया दिने तिप्रालान गेटर तिप्रालान मोर पावर वाव जतन कम्प्रोमाइजेबल लिसि वानसन किरिजा माक्सि आ हरिजन आई एम स्टिल टू स्पीकिंग होबुई फेक नजर सारागिया कोन लिडार सारागिया तिनि अतिप्रासन मूल समस्या आसल रोड कस्ताबा बांग्लादेश रंग और तिनि सरना तिनि फाये दिने पर बसर 1997 चिने 71 जोरा बंगनि संख्या बसाबामा बाको वेरिएशन खायै साइंटिफिक वेरिएशन स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला बाय 62.33% 1972 पूर्णांग राज्य रिजर्व सातिसा सिदावै और बांग्लादेशी कॉलोनियल रूल चलित मनि रिफ्यूजी रिफ्यूजी मानताबा चिरि करंग तंगना फाइनेसि रिफ्यूजी के बोता बाय हाउ दे बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया आर्टिकल 5 to 11 परिनादि एमेंडमेंट बाय एमेंडमेंट ऑफ द नागरिक खा निनि सी इग्नोरेंसी नों बुतो आं माने बागैसि साक बायसाया सिसलाय दंगो नों पजार प्रजाव बुतवा राजाव बुतवा मानजाखा राजाव ट्राइबल प्रजाव ट्राइबल आव मानजाखा आं नो तस ट्राइबल के साखु बयो नागा ट्राइबल का बंग हाव बर रुल खतमानु सिला दि कगलाय फनो ओ मिजोर कगलाय आसाम होय कागै 1986 बर पूर्णांग राज्य नाव ता बर मिजोर बर ट्राइबल नो एसटी न बरब केतो अतिर प्राहानले 184 जन राजा साजागनि बंशधर साबनि चेतनाबा राज परिवारनि शासननि इतिहास परिनायि बंगनि परिवार साबो ककबर मानायत आगतलाव जे शहरबासी तनाय जे देबरमा सैतनाय र ब कयजन ककबर मान बंगनि मेरिज पलिसि थानायला आबसलिया ताबुखाय जे पाहारि नगर तांग तफायनाय र मासा सोशल मीडिया पपुलार बुं खालिया ब साखना खूब नेशनल एकदम सादुम सालो 2 बार 3 बार बन कर मेरे कॉल खायसै तं बिनि बिगो वाइनजे बिनि बसाजों मासा सुसुं पन्द वान सर आन्दा बायतला काय बसा मालितनिका बा नों दा सोशल प्रोटेक्शन खायनाय निनि बसासो नों प्रोटेक्शन खायमिया नों ताम सोशल को खायतं स्टप फॉर द ब्रो दफना अब मिस गाइड खुंतमासि काचिनि जे प्रोडक्ट किसु बहायना बिनि आरो लिडार सानान काय वान स परिवार काय जबरदस्त तनाय खायसि लिडार मानो आंथना अब जत पछतो नाकाय साबो तंगा वाचन हातिर गुना सारेवानो निजिनि बसादे जिन ताखुनो से प्रोटेक्शन खायमिया सोशल अनप्रोटेक्टेड इंग्लिश बाय नों ता साबना अस साइतं सैकतला पतना का हामबायसे मारु नन मकल फुनुगरिका बुकासु दा बुकासु न नों खरबा 12 क्लास इन दिदि मनिसे नांनिया बेकार काजरे सामान दं का नों बुकासु दा नंले नों कासे डॉक्टर सिक नों बुरिसे सादना बादन येव आम्बासने पनक तारिं खायतनाय बे नों काजरे बसाबुति इंगि ताबु बुचि बुरां तो हाय नों बुकासु दा नंले नों तालनि पकि चलि बुकासु दा माने नों साक्षानो बुकासु दा नहते रिलीफ दारि माखा नों जे सायतनाय बुरिसे एसटी सर्टिफिकेट नि बसायसे साबो
abo se sagrade nin ko ST ni certificate sakri khaya to na khaya na buin do phalang to nung se wan sakari tam bumung sarlia ja kai bumung khoko ke chang sa Haridhan Debbarma I am speaking jadin thina kai thina thangna ka thangnai ang ani ko bono je dino kubuino hindi bage सत्य जब तक खुल्लम खुला होगा तब हमारा मकसद पूरा होगा नों तिनिता मनाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड सैया के बनो का समाज बिरुद्ध खरनाय निनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड कुनु बाउंड्री के मैप के मेमोरेंडम करो दरा कम के आं जतना आनि के जतना वाद सोतंगु 41 पाता दिल्ली दुलु स्वराष्ट्र मंत्री पर कॉपी रिजर्व शील सबुत गना पर्यंत Chief Election Commission of India Podan Rijak, National Human Rights Commission Rijak, Chithi Potrasan Jalan Trongo. Ang tini produk Jinoriada, Greater Tripuran Kusana Khaimasuka, but Greater Tripuran Sama by Tripuran Taratam Flaton, Tani Greater Boom, the Wibo Makai, IPF Isunobo, hijack like a Tamabona like a defamation like a Jamon Kormotemon Po, Dofani, Anibu Papano, Busani Sabrumo Swan, Lati Usar Ankai. Abuni terlibat dengan right tu. Kini buat ini saksana anggota ni bagi tipra sebagai ini ang jaga tu jaga. Big J Raspberry Big J. Pap halangka Raspberry. Oh baksa Kolkata ni flat. Pap halangka pap halai saya meku. Kolkata bang ni jaga pusat tong thang nai deh, bering nai deh. Ono site number, house number tipra house ni sejak. Network sabun nai deh. Tipra house 959 Baligonj Circular Road. Kolkata West Bengal ke tabuno phairang dalan kesakai ko pembelekai abu dutala abu kagi tangjak abu tak 17 tala 18 tala tangi thraga phatungu ang tango koksa boba biru samaya agewa saka Kolkata ni nok phalana ngai o sampoti bu phalana nai boti prasai tong phaina ka boros khumulung pai disi re pan atromura long tre pan tini national highway gana pan borang tubui Raspberry ka tangi mi adaba Sini parlemen diliwa parlemen ketal tangi man ungkai dengur orang pari di prasai tong facilita 6 mas painai 6 mas sanai 15 din tomai 15 din 1 mas semai tomai agi bunga bahasa sombatino to gaser full ni apa na bagino agi donik sambarok sibile borno MP japrubo ha ashi soni dangani history bo saimano ini tuju bazaro revolutionary khaina ngai sabak khaina ngai sai konta gorom basni konta যখন তালাই ফুলে আঙ্কা গতনাঙ্কা বড় বড় কমাই তঙ্কা ini pertang idana ganin thangko ga saka XMP block rupa mabo muju khai dei ang biri biri samaya correction nang kai ma kutuk jago sung bubuwa bhobai ma kutuk jago khasi ang kai ma kutuk nai ma sadanai kebo sarnai kring kai norok jotina sa hamdo tong kai thani pakhu go tokri no pangma korom hai korol jang sri raja ma sa thang thang na norong ni bagai do hayok nai nong thani kuno ideology na ya raja se nong men sab saka rajan hisip samana ang 1996 राजबारी 2-2.5 वर्ष तंगा सुमिने ना बा जब राजा प्रजा करता होगा तो हमारे मांग मकसद पूरा होगा ने आंग बासनी फेने सबाय आ समय सिनी राजमाता बिबु देवी ताबु को थांगताव सुनाय दे वानथानि बनाकोने 5000 1000 आंग रेखा सोंनमा सुनिने इंटरव्यू नाय दे आवसो बयानता सा ब राजबिरु दिसो राष्ट्रतंत्र न जतनले हमदा आनी बाबु ब राजानि सिपाय के बारमा थांग फरेसा 1926 फास्ट Tripura Rifle Club Jan Gupa Habzak. Ini 1926 itu 1946 jera kuri boso kaisama poreta malaka zero. Eka mazar agreement of kuno kuri pasta battalion tong approve Legion battalion bir Bikram Mahabir noi te fast Tripura Rifle tongo Roxy Bahinin tongo antan joton tongo approve sponsor ni bagai oje sankra ni bagai kichu kuri ka zero khair ka mazar agreement no abge Canada Kanchan Prabha Devi Kanida ha Afro Chin Borono Sheskarika Inka Lama Krika Jara Hoita Mobu Opri of Saturano Razan Shipa Sankra Kapenado Asu Shipa Sangra Kapan Sasanaso Omahaka Baru Hamon Poreka Kisan Sam Green Kai Bikra Kangranga Jaka Bolong Halong Sangu Hoka Kama Kajaka Onek Kisu Tikari Patrongi Chimati Lamachu Zaku se masa mus kia dongku, semana masa tiga. Satu sana sing masa mereka. Dormo tapi siapa kata mereka. Nengala tamu kelai kita bu. Saku saksi ni kok kotor. Sudah negatif. Kini ang sekarang musaka. Produksi tumung no bini rasa cik kahawan semua tongkai. CPM, Kongres kai Tripura wo. Satu lagi tipan ada situ hai kemun. Hangkai
22টা সিটও বড় কমসে কম এসটি 16 মাখমুন আবো তো নির্ভুল 16টা মাখ হাঙ্কা তাকতে আটাসি হাঙ্কা বড় মনো মুখ্যমন্ত্রী 4-5 মন্ত্রী মানে তাবো ত্রিপুরাও resalai masalai bukung barang to 5 বছর bagi khale kaham paino political yang kok saumo kya bawo permanent somosan kai bo mukhyamantri makmo tabo ka tamo saka BJP ni dalal ha noro kaisa sisiga semia kaisa top chikonsa tongu abi songle ba benu wa jeng celek bithang sikonsa abono tok head tong na bono kaisa tok head mung bai to yogya आरोने बीजेपी न थांगई औरन साइतों का अमित शाह बुबागर का आप नहीं जानता है नरेंद्र मोदी तुम बुबागर नहीं जानते साइतों का यहाँ पे मिसिल को हिंदी भाई यहाँ बुई खबर तो याद यहाँ का थांगा का साइतों का हमारा समस्या पूरी करो ऐसा करो तो तुम नेगेटिव तो मुंबई पॉजिटिव नहीं संकेनो सीपीएम नि बिरुद्ध बुया कांग्रेस नि बिरुद्ध को जाति नि बिरुद्ध बुया बांगाली बिरुद्ध बुया संकेबो नि बिरुद्ध बुया फियाबो अहानि बोसांने अधिकार तिसिनि सुजा लामा सुथारामाय abon tuh cuma bener makanya. BJP ni emle rampodo zomatia. Ode kokti say tomani. Tripura haste o je Christian tongairo. Borakno ST certificate patil khajak na hinji kokti say tomani. Awo ni phirung bahai ni. Actually abo bong BJP abo gorfun khaya ni bor BJP bo Sakha anu bijum nukha abo rampodo zomateni ব্যক্তিগত মতামত নিছাও বাহাকে বখাইনা দম ডিগ্রি বাকে এসে ইনকো কোটা বাতিল খাইনা তা ত্রিপুরা রাজ্যনে খাইনা थांगा याके नों मिजोराम नो मा खाइना नागालैंड नो मा खाइना मेघालय नो मा खाइना जता एसटी कोटा नो बातिल खाइना सारा त्रिपुरा माने न खबै सारा भारत बर्षने एसटी नो नों बातिल मा खाइना बले सुदु त्रिपुरा ने नेसिमे नों बातिल खाइ मांगला बले उनते कुनु राइटर तम सा त्रिपुरा ने एसटी रो ने जार खिसान ने एसटी बातिल खाइ आका जा खाइ दितो ने फेसिलिटी एक्चुअली वो संविधानी संपर्के कोनो साइमिया धर्मरंनि नीति साइमिया अब मु बुसको बुखो जा फायाको बो समय साइरिनो आं एदिसिनि बुफासिने अब कोरम तिकरे बिनि कोनो कोकरां विधानसभा तिसाखाबले विधानसभा नुखा एकदिन सिनियर एमएलए सिम कक साखाबा बुइ कक साखाबा ससम तुंतिं खाइनाय है हाय अमतेर बिन सब समय नुखा एके बो हाय गरर ता बुखु बोताम साइरिनो अब माने कोन ठीक करे एक्चुअली बनो किछु काहाम का ट्रीटमेंट किसे खाइना ना बुझखदे रामपद जमाते न किसा काहाम का ट्रीटमेंट खाइना नांगो कारण मंत्री कक माने करे बिन बक ठीक करिन थांगा सर आं बम ट्रीटमेंट ओंनि मा अब कोता एम्स तलांगे दिल्लीबो आरो त बंनि कतंगो हेडक्वार्टर आरो तलांगे जदि बनो चिकित्सा खाया काहाम नायता Abo legal ti tumung na bono khaya thanga hangkai. Borok ni BJP party ni bakhak ti to abo sai ni sabni uklogo yak tong na bini je bawa ke kok sur-suri ri tong mani. Abo to no nije na saimano. Nor khotla na to no khona. Ang bus kang musane juda khateng bayang uklo musari ne je kaya tong. Dise oro botong rampoto no musari ne uklo to nor ka kang saimano. Botang musaima tongka. Ingke borok ko tom sa sikari maha omti nung tong kata borok bongni to kono phan kare party obon kok samna kare jonojati musane khari to ni ja khabar বিধান সভা বংনি কক সানে কোন বন ফাংসি করে যেমন আনো সাকা প্রমোট দিয়া তি প্রমোট ने एमएलए रो सिबि को बड़ पैसा टंका बने चीफ मिनिस्टर सापो नों नरो को बड़ बाय इनको खाली बड़ सिबि से माइलेज नै टंका पॉलिटिकल माइलेज नरो इनको बडी ए परे के नि इनको प्रमोट दिया को बड़ बाय कक साने सुरखाया शुक्ला चरण साने सुरखाया एर आगे प्रमोट दिया কোনো দিনও का बिनि तोत्रा कोन दिन नोंनि सानोब्ला এবং ব সময়তাंगो ब बांग्ला बाय সময়तांगो কক বড় কোন দিন সময়তাंगो একমাত্র ত্রিপুরা মথা বিধানসভা হাফমানি পরে কক বড় বাই বাকসান নারমানি পরে তে বড় সিতাও তাবো কক বড় সারানি শুরু খায়ও পয়লানো যত মিডিয়া না নিখা কাহাম দেখে তমय याफारै आं दिनै किसा नंनि बुसकांगो मा फाइजा तामनेनखाय थांनाय 18 तारिख चाकमा गातो दिनै त्रिपुरा हास्टेनि पुगलाव बाथाय जिदिनाय एमपि डेपुटी त्रिपुरा किसु जे कक सामानि अमनो दिना किसा फिरंनानि नां टका हिने दिनै आं किसा कक सानानि
Actually, Rebuti Babu, the Kok Samani, Obonka Bochini, or the party plenary was the time Kok Samana Abono best Kai. Actually, been just Samana cook best place. Current party war, Chini party plenary war, the freedom of speech. Among Baratni Songvidana article ni 19 অনুসারে চিনি পার্টি যেহেতু ডেমোক্রেসি আর যতনি মতামত প্রকাশ খাইনানি রাইটস দं আবুনি বাগেরা आं जेटा कक सामानि आरो केबानो डिस्टार्ब खालाया जायकाय आबुनि बागैनो आं आंनि जेबो खाव दंनानि आं जे साना मुसुमनि आबो आं आरो गाहामखाय एक्सपेक्ट खायमाखा इनका आबुनो तैले बिनि तासि इन्टारेस्टेड तामबा আর ব মহারাষ্ট্র সব সময় না পার্সোনাল অ্যাটাক খায় অর ব পার্সোনাল অ্যাটাক খালাইছা অর মোসা বা নিনি সিংহনি কগিয়া বা মোসা সিংহন তুলনারে খাইকা মহারাষ্ট্র টাইগারনি বুসকাঙ্গ সিংহ খুব অসহায়ঙ্কা অমতির কতগুলা কক মাদা যেটা বুকু বুক অমতি কগরক সাকা অব ঠিক গিয়া তামন হিংজাকাই চিনি বুবাগরা বা হানি বুবাগরা जों बनो मानियो बिनि गाइडलाइन बाय बिनि निर्देशना बाय तिनिसिम पर्यन्त जों चलि दङ बुबागरा बाय आं सब समय न कन्ट्राक्ट न दङ सब समय न बानो फोन खायो कन्ट्राक्ट जों खरकताय खरसन बिसिनि सब समय न सांगठनिक रमदि बा बिबन कनतै जों कक सालाय दङ मियाबो बबाय बिबन जों कनतै बन कल खाय जों कक सालायजा बे सुतरां रेबती बाबु जे बुबागरा न थाव जे बहरनि टंगला खारि थानाय राजनीति प्रेसिडेंट को चेयरमैन नहीं पद जाकर बताबो थांग टंका एक्चुअली चिनी जे संविधान रो बनो खाना जरा को साला हासिन बरन नो खाना चिनी जे कॉन्स्टिट्यूशन सामदमर पार्टी त्रिपुरा मथानि आरो चेयरमैन टंगनानि कोनो को जागा करै आबुन बागै चिना प्रेसिडेंट नि आन्डारटेकिं जोंबो खायसा बुबागरा नि निर्देश बैनो चिनी पार्टी चलिनाय एवं थिनांगो बिनि वानसुमानि न और फनांगजांनाय और बो चेयरमैन नखर थांका হয়তো আগামী নির্বাচন যে 2024 নি পার্লামেন্ট নির্বাচন মহারাষ্ট্র ত্রিপুরা টংলা খারি থানায় অমর একদম মিনিংলেস কক একদম যতনি মানে অমন আং কন্ডেম খাইও খাইছে আং চ্যালেঞ্জ রি খাইমানো আগামী 2023 রেবতী বাবু বাই কেব ত্রিপুরা মথারে চ্যালেঞ্জ খাইনানি মতন কোন নাংলা রেবতী বাবু जों सिंगल खाइना ত্রিপুরা মথা চ্যালেঞ্জ খাইনাय जों पूर्व ত্রিপুরাও অম কনফার্ম जों खाइनाय তবে রেবতী বাবু আসময় আর তদতন্ন আর চ্যালেঞ্জ বসাই দেমানো আবলা কিছু চিনি দাউট পুং টং তাবুনো কে সুতরাং আং রেবতী বাবুনো সানানি নাयो निजिनि साकनि न नायदि नि पलिटिक्स न नायदि कोनो पार्सोनल अटैक खालायके बनो नों कक सामनि अमरनो मुथा कांकै न चावो ताम नंगेकै जों अमनो नाया जे चिनि तिब्रा सबाय तिब्रासा जों निजेरां बिथिं वालायै चिनि जे मानथाय सानमानि चबावो कायसे केबे मुंगाथाय तंथु बुनि दखाने बरो रक अरेजासि सुतुन अमर जों नाया सरके बोजे सामनि खायसेखौ त्रिपुरा मथा एटीसी एडीसी हाफुङाव कंसुगरखै फान साबजेक्ट के रहोयानि जेबो सामनि आउटिकुल सामदाम एक्चुअली आ दिनो आं साका जे चिनि टीसी एडीसीओ रां तो रखमानि जोंनर सायमानो 500 सेमांको जेको 500 को 16 कोटी जे रखमानि अंगेका आबन बिसिंग चिनि प्राय निनि 616 कोटी रखमानि आबन बिसिंग 580 कोटी मतन चिनि बेतन ताइ पेन्सन दिथिनि थांपायो के जे बाकी जे रां दंमानि एका आं जे आरो जे सामानि के कायसे कइसु जेता चिनि टीटी एडिशन जे सामु खाय दंमानि आरो इंजिनियर किसु जागाव सामु खाय माने खारुइ खाया कमप्लीट खाया आरो निनि ईएम एमडीसी बा सीएम नि कुनो आरो दुस करै ताम नंगेका अब इंजिनियर से के बरो जे ऑफिशियली खामथाय जो जागा काबारि मैया एका आं निजे को थाङै नुबैसा आरो इंजिनियर आं निजे फोन खायसा इंजिनियर फोन दमिया अन्ते একটা জায়গা অকংনবো आं क्लियर के साइडिका सुतरां और एडीसी हापांगनो दुस खालायनानि बां माने अन्ते करे जे रेवती बाबू साका जे रंजित बाबू साका अन्ते को खाया बा कामुं को या रां सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रां लहका अनेक नयसन आरो नयसनि कक सायाबले आरो नयसनि कोन कक साजाया आरो काम जे इमप्लिमेंट खायसिनि इंजिनियर जे फरखायां दं माने अ ककनोसे आं रमिति साव এবং অমনং কংকা এবং বুবাগরাব ঠিক হিংসাকা যে নং যে তাবো সামু যে বিভিন্ন জায়গাও আম তিন টংমানি সামু মানে টাইমলি যে কমপ্লিটিং মানে অকংনাসে উনকো মানে নং ঠিকভাবে সাকায়নি বুবাগরাব সাকানো इनका रेबती त्रिपुरा जे
महाराजानो एकेबानो आदिनो प्लेनारि सेसननि जि ककनो ती ककसिल जाय सामानि पूर्व आसनो महाराजा बासा खांगांखाय बो बासाय माया फेलिनाय ते गोबां मा आमहाय गोबां सुरस्ते कक आसाय दं जे ती प्रामथा बीजेपीनि बिसिंगो आन्डारस्टेन्डिं दंमानि बागै रेबुटी त्रिपुरा एमपी अकक साइ दं आबो हायके गोबां मा ती प्रामथानि नेता लीडर रखनो बीजेपी रक अटैक खाय दं बीजेपी को लांगानि बागै एबं ताबुक आबो हाय पोजिशन आबो हाय जे ngui tongmani wo aboni bagini bo okok sai dong aboni pisokung bahini actually जों तो कोनो राजनीतिक दल बाय तीव्र मथाबा चिनि बुबागरा कोनो राजनीतिक दल बाय जों कक साया जों गभर्नमेंट अफ इंडिया बाय चिनि कक साव किछुदिन आगे आंनि जिबो बुबागरा लगे सचिनि जे टीटीएडीसी सीएम चेयरमैन न खबय ईएम ताइ एबं तीव्र मथनि चिनि जत्तनि लीडर जे टप लेवल नि जेमन चिनि प्रेसिडेंट डीके रांखल महाराजा जों एमएलए चिनि एलपी जों जत्त सांसद अमित शाह बाय बिथिंबा आंनि जिबो दं चिनि इनको तामिकामो हिमंत बिश्व शर्मा बाय कक्सालायफोर आंनि जे दं जों चिनि मानथायनति जे डिमान्ड खालामनानै अबनति जे चिनि जों एकदम ठीक एकटा एजेंडा वन जों कक्सा आबन फाटार जों कक्साया बाबो साइ दङ बुबागरा मियाबो बो कक्सालायजा आं साइमानो मियाबो कक्साका तामनगाय जों चिनि मानथायना जों याकारगला जतदिन पयनो चिनि मानथाय माया ततदिन पयनो जों कोनो अंग दंला जों नायनायदि विधानसभा बिसिंबो जों गेट प्लेन नि कमनति साखा चिनि पार्टी प्लेनारि बो जों गेट प्लेन नि कमनति साखा दसराम चौमुनि चिनि इनको दोनो सभाओ बो जों गेट प्लेन कक साखा के और जे जों बीजेपी बाय जुदि चिनि अंडरस्टैंडिंग दंखाय जों तो ताबु बरकनि इनको तंगला खमब्ले केबा जों मंत्री सभा थांमाखम मंत्री सभा जों खानानो इनको फाइदिन साइ दंब्ले आर पूर्व त्रिपुराओ साबो बोसानाय बोसायाबो रेबुटी त्रिपुरा थिखायगला चिनि त्रिपुरा मथा जोंनो थिखायनाय पार्टीनि हाईएस्ट बॉडी थिखायनाय एवं जों चैलेंज रिसाव पूर्व त्रिपुरा त्रिपुरा मथा बोसानाय अब कन्फर्म जों चैलेंज रिसाव वरं जुदि साउथ संगा बोसाफो फिलो से मैदान से लड़ाई लायनायब्ले गुबुन लायगला माथा से लड़ाई लायनाय बॉडी माने रेजाल्ट ने फरेनो साइमननाय साबो खप्लायनखा उनिया जों जे साखा थांनाय 12 तारिखो ग्रेटर त्रिपुरा लाइननि क एसेम्बली होती साखा ती सामाने यागलो एरपरे नरकनि ग्रेटर त्रिपुरा लाइननि एरिया पुइलाखो सामाने बांग्लादेश न खबय आसाम न खबय नरकनि ग्रेटर त्रिपुरा लाइननि त्रिपुरा मथानि जे कोर डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लाइन आ डिमांड एरिया बिसुर दरते आबनो ठीक खायदि आबाके कग्रबो कारायखा एंगे ताबो ग्रेटर त्रिपुरा लाइन सानै एडिसि हापांगो फायखा एसेम्बली को 13 जना एमएलए खा किंतु हाइपानो ताबो ग्रेटर त्रिपुरा लाइन जे बरमनि कोर आइडियोलॉजी जे तंगमानि आबो सरकबो ताबो पुइला जाति ओलो पार्टी एरपरे के ग्रेटर त्रिपुरा लाइन एरपरे के कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन एरपरे के रोमान स्क्रिप्ट अब के गोबांमा दाबिनो तुइ पब्लिक रगनो कन्वर्ट खाइ बरकनि मेन नाहार मुंगो थाङै दङ किंतु पब्लिक रगनि मेन गांके ग्रेटर त्रिपुरा लाइन फुनुगै बिसिंगो बरकनि आबाके खायनाय नाय दङ जरा फाइके सानाय आबाके गोबांमा बीजेपी लीडर नों जे थाजिं सामानि एमपी रेबुटी आबाहाय गोबांमा फील्ड अफ प्रचार खाय दङ आबाहाय न नों पियाव बुं बाहाय मथानि जों एक्चुअली कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन चिनि नांगौ नों गेट त्रिपुरा लाइन फ्रन्ट अब भारतनि संविधाननि आर्टिकल 213 नों मा खालायनाय ओंखाय नों संविधाननि किंको बै समाधान जुदि नाय दंखाय तो नों आर्टिकल 213 मा खायनाय गेट त्रिपुरा लाइन तो नों आहायनो गेट त्रिपुरा लाइन होनि भारतनि संविधान सिजाखरब्ले अब आर्टिकल 230 दं के जरा बुजिनाय बरसे बुजि माने को रोमान स्क्रिप्ट अब वो तो गेट त्रिपुरा लाइन बिसिंग दंब्ले अब चिनि को जों हानि बोसा चिनि बुखुगो तनि उइसे जों बुसुक बसर मा दंखा रिकगनाइज खायनानै आबन बागै चबा मा खालायखा जों तारपरे बिनि स्क्रिप्ट न 300 पॉइंट जों लराय खायलाय मा दंखो इनका काय ताबो आनि कखा जों रोमान स्क्रिप्ट दाबि खाय तो गेट त्रिपुरा लाइन जों बुतुलि थाखाय हिया प्रब्लेम चिनि इंटरलेक्टर नि कक फैसा इंटरलेक्टर को आं निजे 3 बार बो बाय विभिन्न समय मीटिंग कक खालायजा और आं निजे फोन बाय कक खालायजा हां इंगाके और ते इंटरलेक्टर नि बया चिनि इनको तो त्रिपुरा फाइल जे इंटरलेक्टर कक साना नांगाने आबो कक गया बायरो को साइमामले ना सिंगरो मेला खालायो
sini jeta nangmani abo jottono maharaja khlai tongo bo kok sai tongo ebong khlai tongo जों खूब दातिनो sini hasteo sini dofani bagai jeta जों constitutional solution je santomani omo datino umui thangai mano possibility tongo ekai जों judi government of India by Tripura masa judi according with thanggang jakai thamani ya gulo BJP ni tamungai IPF tina halta mungai tini Bidhan Sabha no nijene khalna Shukla Saran nuatia Bosaka CPM ni jang ko bai jala baisa borok Tripura land ma thanu hinai clear bokhong ni man of kanable ha boto man of ka bini bokhong ni kata clear ni saka bo khoroksa tabo party ni BJP ko BJP ni IPF ni মন্ত্রী bini party bo একটা position ka hamotong bo bahike BJP ni joining program bo bahike flag rom yaram ko saisa bini party na adorsho boro tongkha bini ব্যক্তিগত adorsho boro tongkha anu sati bo satun ab kile ga satun কিন্তু Tripura masa to kuno party no ko joining program kuno party flag sai unko yako chini kuno party ni neta chini tasupete MLA kuno CPM kuno BJP kuno Congress ni party officer sabse porjont जों थांया को हाबिया आंनि जे हाबिया के सुतरा अमो जेता बरक जे साना नायमाने अमखा बरक न थकायै पाताल सावै कन्भार्ट खालायै गनानि बनि राजनीति कुनो करे जनजाति मोर्चा जुदि बरक सावस ताके खायतो ना बा तामो साका पेपार अब बुंनि न अंक कायसा राष्ट्र যন্ত্রনি को একটা नंक एक Tripura मथने MLA र 5-6 जना बीजेपी जॉइन खानाय आराय बছর যাবত এডিসি নি এমডিসি রংনো তেক বিজেপি জয়েন খানাই সরকার বাইছিনাই অনেক কিছু থাকা কিন্তু 350 জন কোকা পার্টি ও বিভিন্ন মতাদর্শনি বরক ফাইমান তংইমান অর Tripura ম থাংমানি সিপিএম নি বফাইকা আইপিএফ নি বফাইকা বিজেপি বয়াকার খানে গোबां বরনি বিভিন্ন মত তংমান পার্টি ও আবা আলোচনা মইমান তাই বলে তো পার্টি তাবসু পেনকে বিয়াকার রিয়া আইএম সিকিং বফাইকা আর একে অর তো মতাদর্শগত Singko to sing pathoko to kari kubre kintu bini bukhani kokse alada ngui mano kintu chini party ni bisingo sing bukha phelai mani omte to kari ko sodagar kolai ni kongna nang thawane sodagar kolai be angkok saka angbon saka nang bubagar we thang Malaysia one bro ka ajata kisu jata ang saka obo to clear nung khatabu mora jo abu saka no bo thanks dikhano nungmo samabe khop kaham ka ne অনেক কিছু চিনি যেটা গং তমন তাবো আবার সাইসরেন থামেছে পরিষ্কার কাই সুতরা নিনি নিজিনি পার্টি নো নংনা জাং বিজেপি নি যারা জনজাতি মোর্চানি নেতা তেতারাং তঙ্গ বংনি পার্টি নি সম্পর্কে বাংকনি ব্যাপার আং সানানি নাই ব্যক্তিগত ভাবে আং কেবনো গণনা নাইয়া এটা খেনানি নাইয়া সানান থাকে অনেক তঙ্গ রেবতী বাবুনি অনেক কিছু তঙ্গ সিপিএম নি সময়ও বিনি অনেক কিছু কতঙ্গ গন্ডসরাবো গত কর্মচারী সমন্বয় কমিটি নি মেম্বার তঙ্গন इनके आसामय बिनि व्यक्तिगत भावे अनेक किछु साननानै तंगान थानि मुं मांजोत तंगो बिनि अनेक किछु एलिगेशन बिनि साकाव तंगो इनके अमरक सावै राजनीतिक फायदा मांगला अमतिखाय व्यक्तिगत अटैक खाये कोनो राजनीतिक फायदा मांगला बबुबा गारन इनको अटैक खाय पर्सनल अटैक खाय बिनि तम राजनीतिक इनको फायदा खाबा तामं खानगानो साथि जों एकदम फेक साइबानो आईपीएफ नि जॉइनिंग प्रोग्राम ओ सिगां बेलसार जेउ माने অমতাম খাইয়া বর্ণ সাকা নংনি ইনকো কাট এপিএল কাট ন বিপিএল খাইনানি ফাইবে দিছনে নংখা বিএসসি চেয়ারম্যান একে আরো কিছু বড় থাকা কা আবো ম্যাক্সিমাম আগে যারা আইপিএফ দেখাই তনাই তাবো Tripura মথান আবনো থাঙ্কা আবো খাইবে কেন ফিলা গ্রি বড় ন পাইজন নাম দেই বড় সাকা আর আমসে পরিবারের মধ্যে খাই সালেন্ডার খাইনে আম খবর না খা মনেশ্বরাও আর দেশিন চেয়ারম্যান তনাই তাইছেন পার্টি নিউ করন খবর না খা অমো কাইছা ড্রামা চলিতঙ্গ তবে म बेसि दिन कोगला खूब दाति न पाइ थाङाना नरक नुगाना जे Tripura सरंनि जे कलम तै जों जे सिरक खक्तंलाय माने बबगारन तैखांबाय अम खूब बेसि लेगला तारातारि न जों गथाय मानानै नै आनिखाय पयतु दं কিন্তু তাবো শুক্লা চরণ নোয়াটিয়া তাবো যে মন্ত্রী টংনাই গত 25 বছর সিবিএম বাই শোষণ খাইজান বারিছে গ্রেটার Tripura ল্যান্ড সানো নিং যে থাসিং সামানি एंके बो अकबु साका जे Tripura ল্যান্ড तो जों एडीसी एरिया जोंनि डिमार्केशन खाइजाखै जों सानो क्लियर स्टैंड Tripura ল্যান্ड नि जे बरकनि जे डिमांड जे ताबो ग्रेटार Tripura ল্যান্ड नि नरकनि जे डिमार्केशन बा नरकनि स्टैंड पॉइंट
क्लियर खाइदिने जे बो ताबो बो मिसि मीटिंग रगो साइ दङ आबोनि नरकनि टिप्रा मथेनगे ग्रेटर टिप्रालेन्डनि जाते डिमार्केशन जेटा मार्क खाजाक एरिया आबो बुफ्रु नरक डिक्लेयार खाइजाकना अमरजों अनेक बार साका जे बांलादेश चिटागां नैनि खागड़ाछड़ी यांगो कुमिल्ला यांगो नैनि तामिकामो सिलेटनि किसु अंश नावै गरमनो हबिगंज नावै जे गेटा टिप्रालेन्ड खाइने अमखा आगि वो चीनी राजानि आमोनो काइसा ओ एलाका टिप्रासानि चीनी बुबागरानि शासनो तंगमनि जेरकम कुमिल्लाव ताबो टिप्रा बाजार तंखो आरो नैनि इंगो लालमाइ दंगो कोटबारि दंगो टिप्रासा चाटपुरो दंगो चिन टिप्रासा सतो खागड़ाछड़ी दंगो बान्दरबनो दंगो रांगामाटी दंगो हबिगंज डिस्ट्रिक्टआव दंगो तारपरे इंगाखायनि श्रीमंगलो दंगो आबो ओंखायनि इंगो एके अमते गोबां जागा चिनि तिंगो दंगो अनेक बरफ साकाबो चिनि बुकुटी बा चिनि कोनो एक डकुमेन्ट जों रिउइ सायाको जमति जागाते चिनि गेटा टिप्रालेन्ड इंगाखे बुबागरा जों सराय साका बो निजेबो अनेक बार साका ताबुनि जे एडिसी तमनि एबं एडिसीनि फातानि जे टिप्रासा पारा तमनि आबोनो खबुइनो जों काइसा गेटा टिप्रालेन्ड खाइनानि बागै जों सभा खालायदो माने ताबु जे एडिसी जे डिमार्केशन खाइजा आबोनि फाताराबो गोबां पारा दङ जेमन दगा चौधुरी अमति हाय पारा गोबां दङ खयाबो गोबां पारा दङ जेमन उपेन्द्रनगर गाव सभाबो पद्मबिलनि একটা অংশ আবো প্রায় টিপ্রাসা কামি পারা আবো তাবুনি জেনারেল ক্লাইজা যেমন গরাঙ্গতিলা খয়নি আবো অনেক বাংমা পারা টিপ্রাসা পারা আবো জেনারেল ক্লাইজা অন্তে টিপ্রাসা পারা রং খবুইনো जों কাইসা গেটা টিপ্রালেন্ড जों গনান अबो अंका चिं जे चिनि जे दाबिनो जे ओ कुमिल्ला फो ओ उनको फो चिटागां फो निनि हबिगंज पन्तेके सावै बरंनो पाजल खाइनानि नायो एबं बरंनो बिभ्रान्त खायै चिनी जे मेन जे टार्गेट न बरनो अराय खालायनायनि बागै आबो काइसा षड़यंत्रनि बागै जे बर कक साइनांगो किन्तु बारबान थाका एके आं दाबो सानाय जे निको चिनी मिनिस्टार बेंगो शुक्लाचरण नवातेनो तातो बस्राय मोन नंनि माध्यमे बखनावानो के अमर चिनी टार्गेट बो एबं जों जा किसु खाइबो आबोनि आं किनो जों खालायनाय अमर चिनी टार्गेट दं किन्तु ताबो आबोनि जे रिलेटेड लाइट होगा छानथिजा सेकांबा महाराजा साबो साका बयस ऑफ नीली सिंथि साका जे त्रिपुरा हास्टेनि एडिसी एरिया नो कागै जनरल एरिया व जे 36 विलेज तंमानी आ विलेज नो खुबैसे ग्रेटर टिप्रालेन्ड नंनाय बा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सानै दं हंगाय आ जे 36 विलेज कमिटी एडिसीनि फातरा जनरल जे तंनाय र अब बो विलेज कमिटी क्लाइ खबजा अबो तो ताबुन आं लिस्ट रि मांगला तबे अबे सिनथानि लिस्ट दंगो इतिमध्ये न चिनि 22टा 33टा जे एडिसी बाय रिलेटेड अमत जों एडिशन थानि को स्टेट गवर्नमेंट थानि जों को इंगो दिखा आबन परे किछु कन्वर्ट होनो थाखाय एडिशन रि दिखा अब 6टा विलेज को ब्लॉक नि अंडर जेमन बेलबारी ब्लॉक नि अंडर गोबां मातम का आबरको दायरिका किन्तु आबर हपानो इमप्लिमेंट ताबो स्टेट गवर्नमेंट खालाया माने बरंनो आ विलेज नो निनि बेलबारी ब्लॉक बदि हका किन्तु बिनि जे रां अब ब्लॉक अब जे बिसिनि जे रां बिनि रेगान इंथुन बा बिबिनो सामनि रांथुन आबो अब बेलबारी बिसि रगो रखजाया बा आमते किछु रिलेटेड दंगो निनि मोहनपुरनि जेमन किछु दंगाबो जेमन लेखुंगा फाइना नांगो अबरनो बर ताबो रां हया अब स्टेट गवर्नमेंट से थंगै दं किन्तु जुदि इमप्लिमेंट खाना थांगा जाकाय अब बकड़नो सक्सेसफुल थांगो किन्तु ताबो नों आबो जे थाजों रिलेटेड न जे ऑल कालीबारी जे ब्लॉक तंनाय माने को तंनाय र बरफ निनि बर्धमान ठाकुर रंथों आयं निनि रंथों आबो बेलबारी ब्लॉक हेकबा जंपिचाल ब्लॉक ऑफ बरफ आ विलेज र खाबै थांमानि जागुलो बरफ आफुरो अमहाकिना आसकन तंथका जे एडिसी हास मानखा हनिनाय गोबां न्यूज र गोबां आबहाय ओंखा आबो सुखबायसे एडिसी हास मानखा चिनि हास मानखा नि प्रचार नै दंके रियल बरफनि आ जागानि जनगण बुसुक जरते फैसिलिटेशन खाना एवं बुसुक फैमिली जंपिचाला ब्लॉक बाय बेलबारी ब्लॉक हापका आबो कैलकुलेशन बुसुक जरते रिपोर्ट तंग नंग आबो से पर्यंत का 33टा बीसी चिनि कैलकुलेशन का बरनो इनको खाइर हजाका किन्तु थाथिं आंनो साका रखजाखनो बरकाबो बेलबारिनि ब्लॉक नि आन्दार न किन्तु बुंनि रांनो ताबो रखजाया हारो बुंनि जे मानथाय दंमोनि जेमन बिबनो निनि
रेगानि सामुंनि बा ताबुकनि अन्य फिसारि रंनि बा निने अन्ते ARDनि गोबां मा जाते स्किम रो अब रखाय किन्तु अब ब्लगर हजगे बुनु मुइ ताबुक काबो डिपार्टमेंट बरो बिबन को फुनुगय और नानन फुनुगय गजगा किन्तु ऑलरेडी आ डिपार्टमेंट को जे विलेज सेटलिस्ट न रि रहजाका अमक सिंकिलिया एकाकाय ताबु जे समस्त विलेज जनरल तंगो एडिसि मा हाबियाको एकाकाय आ जनरल नि बरो चिनि तिति एडिसि ओ सेम नि थानि बरो दरगा समा खायनाय जे जों म हाबनानि मुसुंगो एडिसि एलाकाव एकाकाय आबो जत लिस्ट खायपामन करे जों स्टेट गवर्नमेंट थानि आबार ताइसे प्रपोजल रहनाय जे जे पारानो मन एडिसि विलेज जाथो एका आरो रेवेन्यू सार्केल बिबिनो मजारो नि प्रश्न फायो एका आबो बिबिनो इम्पोर्टेन्ट नि प्रश्न तंगो एसडीएम ऑफिस नहैते एका आबो निनि ताबो जीपीओ क्लाइ तंगिका एका आबोनो खांना नांनाय एका आरो बसे फैमिली तंग एका आबोनो अ फैमिली नो ट्रांसफर खायनाय एका जता प्रोसीजर तंगोनो मेंटेन खाय खायनाय का किसा लेव निका जों जुदि ताबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बा त्रिपुरा मथानि बोबागना तिखौ जुदि एग्रीमेंट नङै थांगां जाखाय अमा आसे प्रॉब्लेम फायने हने आं खाखलायला इनते ताबो लाइ थांगा साल सिगां तलसिको ब्लक अब डेपुटेशन लाइखा गोबां मा पब्लिक आम जनता बरफनि मानथाय ब्लक न हमैनाय गोबां मा आंदोलन थाइका जोरदार आंदोलन नखा गेट दबो सबै लाइखा हने जों मीडिया रगो नुबो बिनि बेहाजा मारा ब्लक गेट सबै लाइखा हने जों जोंनि कक्टमा न्यूज नि बिसिंथि नुबो दं इनके आ जागा के आबो हाय जे बंजि दं तंनाय र आम हाय जे जनगण बंजि दं तंनाय र केबो केबा त्रिपुरा सापान जिपि खबजाबि दंखा आबो हाय न ताबुक जे न जे ब्लक डेपुटेशन दै तंलायो गेट सबाइले मानथाय सामलाय दं आबो के आ मानथाय रनो के आ जे ब्लक डेपुटेशन रमा जागावो बरफ नि आ मेमोरेंडम को न आ को पॉइंट तो दं एक्चुअली विभिन्न ब्लक तो विभिन्न दाबिनो तै रि दं गेकाय प्रथम गेकाय अब दाबि नों जे जीपी तंनाय नों बीसीओ फाइनानि माने ग्राम पंचायत नि नों विलेज कमिटी फाइनानि गेकाय जे पारा र नि बर र लुकुर फाइनानि मुसुंगो बिनि रेशन कार्ड नंबर नांनाय बिनि फैमिली बुसिक जना तंग आबने नि करिना नांनाय आबर रिउ आखौ नों चिनि टीटी एडिसिओ एप्लाई मा खायनाय एकाय आबो टीटी एडिसि नि ऑफिशियली आबो स्टेट गवर्नमेंट नि थानि थानाय के स्टेट गवर्नमेंट नि थानि थांमान परेखायना आबो एप्रूव खां जाकाय बर चिनि एडिसि विलेज बर हाबै मानायता एकाय ताबो डिमांड नि ख बा मानथानि ख एका ब्लक तो ताबो थङै दङ अनेक समय बर साव बिसि इलेक्शन नन इलेक्टेड को कोनो को ग्रै अब दे थङै दङ एकाय किछु जगह बेसि बत संजागु या इलेक्टेड या के तिनि अमन तै आं जे डीएम ऑफिस रगो सलाय जाका बर ताबो खाय आबनो कन्सिडर खायका जे किछु जगह प्राय न कन्सिडर खाय बर चिनि बिसि चेयरमैन नङै अंत आं बुइनि कोनिले साइमिया आनि पदबि को ब्लक नि अंदर ताबो अंत किछु जताय स्कीम चिनि बेसिस चिनि बिसि चेयरमैन नङै जे रिकमेंडेड खायजाका आबरन नबरियो कायसा कोइसु बीजेपी आईपीएफ तरनि इनको थांगो इंगो इसिनमाया तबे मैक्सिमम चिनि जे बिसि चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेंबर वार्ड मेंबर जता रहमाने अमननो सिलेक्शन नो बेनिफिशियरी सिलेक्शन नो हबजागै दं माने नुक दंगा ताबो लाई थांगा किसा साल सिगां ससियेल मीडिया व महाराजानो जे खु खायमा सावै सयक तलाफाद जे खु खायमा सामानि बोमा चाइनिज आंकेल खानकिनि बसा माहिरक जे साइदं माने आबनो तेने नों एजे तिप्रासांगै नों महाराजानो बुझ खामजा आबोगे प्रतिबाद खानानि नांगौ आबो हायदा बाइके वानसु फैला सगानो फाइनाय चैनल बिसिंतै चैनल हामबाय रो ताई जे खराय तनाय ताको बहुत जतनो इन जनरली आं हामबाय रो वानसा टक्सा पंजाबी बिहारी जतनो हामबाय रो जरा फेलो सिटीजन्स भारतीय नागरिक सारा विश्वनि जरा यूट्यूबर बा न्यूज अमायके जरा कोनाय बना हामबाय रो तिनि जे तबजाका टपिक हिंकाय जे रिसेंटली सिनि जे प्रदुजी त्रिपुरा मथानि चेयरमैन अब संविधान कताल खायै ब आ संविधान बिना पद करेखा हिंकाय प्रेसिडेंट ना सुप्रीम कमांडर अब एके जे न्यूज मीडिया रुंगमानि अब बायतो अ जागाव बब साका पिनको आं त्रिपुरा मथाया गारिया अब नि बिसिङाव बिनि किसु
o kaisa koni ka thamjagao agi sung football thung pro league khang kai yang ti langma thang hai bir bo mate mote bakhani kok ten manjaya bo sawa ani buma osusto ang kajagi bo tong sinani ang kita lengkha aboro bo sakang ka bui buddhijibi dokta wansuk কিন্তু যারা আরি অর্থাৎ চিনি দফানো যারা নাইকল টিকল তোমায় শিকরং রং করব তে বাবননো খকসনা খকবাস নামাইনো আবাইতো আনি মকল অঙ্কাই বড় আবনো খকসন খবাস নামকা অঙ্কাই তাবুক তলাপাত্র বিনমুক্তাম তলাপাত্র সৈকত তলাপাত্র বত সসময়ন বাহেকাই অহাও হরফ্লাংমান ओमफ्राय आबो न बिनि सामु ओमफ्राय ताबुक जों बन रेलवे नि सिनजोखौ खाब्रम तंमाहाय खाब्रम तंथिनि आं बबाय थाङै याक मुस्तुखा कानै वालाय माहाय वालायना आनि करुम दरगा बेजा कारण बसाबो हु इज द पर्सन सयकत पात्र बो कायसा कासि यूट्यूबर नि कायसा बो चैनल नि बो कायसा भारतनि नागरिक बस कायसा Bangali jatini kaisa spokesman pangka bonti antam serious na tong bini bukuk tongo Sakha samardi bo Chinese sun Sakha bo open klaika khan kini busan Sakha boka sudan Sakha tebot bapuro bini bibin kogro bo Sakha produjini bibin kogro bo Sakha kondom pirok se Italy rok phayo rok nei angabona sekto kamkai barobar khanjaliya ta babor khnaka tino or tamo sataito naikha sadharon proja hoite jotona sun countless lekhajaliya sak nangjaliya borok saimanka oroni projarok to asuk dibusadi nung suka bolot gada hai nung suka sun engkai tabuk boro phaito din thamjangai tongkhangkai কোনো কারণে যদি ত্রিপুরাসরনে ছয় জায়গাতেই ইয়াপ্রি সে জায়গা অঙ্কাই ওভারকাম হইতে ত্রিপুরাসরনে অবর কাহামকে সাইমানো আং বাগাইন আং তিনি ওরা সামায়ু সিটিজেনশিপ ফেডারেশন ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশন বড় টং তাবুক তিনি তাপস দে রাজ পরিবার दो और दाई जान रहेगा तब रहेगा कहाँ गया अभी तापस दे बयान था तिनी राज परिवार आसुकन ब हामदक टंका आसुकन को टंका तिनी लक्ष्मी नाग बयान था तिनी जे सिटीजनशिप फोराम होते बुतो बसनार आ कैंडिडेट ऑफ तिनतांगे असुक सेकतला पत्र सेकबन तुम सलिया ओ खरकस कैसे पंजाब ने तामो खरकस से शहर टंका बसी बरो बयान था ताबु और तामो मीन खाय तामो अर्थ खाय बा अबन तामो असल जों ত্রিপুরাসরन साइमान काबो तिनी तो बुबाग्रा साका आं बिन थाने बिनि अनेक सबतो तत्रावे तत्रा खानारो बना सिलाका आं गया आं ত্রিপুরাসরन हामजा अगे वानसरन हामजागो आं केबन नास्ला जागिया आं मावा समर फाया आं रहलो सनि दाबता बुंबाय हम बुंबाय बो सबसे वानसक्रि आंथारे कत मता खनाका काय होता बुइ कोआनो आबन नौ प्राय खनाका बोलं बरक सिकगि बसारो आं प्रजुक्ति बानिक कला केबन बसायासो आं हरिजन देबरमाला पि फेजानो आं गसिन तो तिनिबो आसाय केबा सालतला थिनाय न आं अकक नक सबसे सो जो दरगाया उमर गया तिनी प्रदुतजिनी बरम गरां प्रदुतजि बोताम गय बिन बन हामजाना तिन तांगै अब आसे मोबाइल को वालाइतम अमो बुतो कक्सिबले सियानि कक्सिबले डिफेमेशन केस रिदि आ रेकर्डिंग फ्लांगै एसपिन थानथानि डीजीपिन थानथानि थानाव थानि हा नङाबो थान केस खायदि जत केस गोबां मा खायगांखाय तिनि सारा त्रिपुरा कयत थाना दं 47 48 आं सेमिया जत थानाव जत जे मथानि बर जतन केस खायदि आहायनो कय मा फायगोन केस खायमाने परे औ केस नेसेसरी एक्शन पर मुभमेंट खायदि आफरो जे तिनी सिं केस खायमा डिफेमेशन केस खायमा तामुगै तिनी राहुल गांधी नीरव मोदी ललित मोदी नरेंद्र मोदी साबने मोताम बागै बर आसके रांति खारका बा करप्शन नि समा बायसे
sur jesa ni bosama bache 2 বছর সাজাং মানকাই তিনেসে নতি খানকি সিয়াসাইনিস মানে কোনো একটা বাসা যে সেটা তো মফেকা বুকাসুদা মাতো আঙাজি চালাই পুরো পরিপুরো খরচ ওয়ানটা শুনেকা বড় ওয়ানসর কফিসে বুকাসুদা মাতো মঙ্কাকাই আবো তা কবর সাকাকাই বাক্সা বাসা বলি রফা চারা হিনাই অমম কফা যাও কাহনি ওয়াইছানা ফাং ফাং ও যে খরকসা তিমুক কা ইউটিউবার খরচা তাওই সাওই ওয়াই বসে মুতি খাইজা কানি ফাং ফাং সালাইকাই বারে সিদা বিন বিরোডে সাইদেবা engka sin dro jamon nang ba ka ba kai ko rap da khaja ka rap ka pro ka english word abo rap do tamba rap ni ko bor tamo engka ba pro sa da ba sin boro bo haino bukasu da tamo ba bukasu da bangin tongkha agot nok like busaje mangni te mani wan sa mangni kai jakha abo ba unemployed 12 class in di money bekar kai jakha doctor kai jakha engineer kai jakha professor kai jakha so many countless neng abang tiyo ti prasaran sosial je bosren bukasu dangi tongkha abnang kosinau ang sakatola patro hambai siru tangka tebo boka open khai gase bukasu to sengi song khali dong ha ras poribar tini sini boroba kajema tini produji khe boka je mai da ti prasa burika ham krija masa masa bombay ni ning ko songpa je payable sinama ni buri professor tonglu ti praja ko doctor engineer professor tongla neng ti prasa nai mangla kumu to ba mugli rola boro mugli ke nable ha tini nini raspori bane bo por bo cinti prasa ka jagai awo hane ani suroksha nango protection social protection nango social protection krai unprotected social baksa buri mianu kha tansa SC certificate gana nang SC certificate krai ka kai nang ini background no phari nang khopor lain ta kai amti ke kebono ko taklaji asini khoroksa ta kokso dongo tv ni editor bo so thoichai malia noro boromuti amose musuk sabnu musuk kudoba nang ni musungano bui musugia ko tago sungjotono buddhijibi research kai tongo bai gari solve khaiman o dofane problem bai ka solve khaiman kaito ninto phata phosi ni jini odikar tisi saragya tini tipralan gatra tipralan more power of wabjotono compromise lo lisisi wansoni kini jammaksi a Haridhan I am still to this speaking kobui fake nazarok saragya kono leader o saragya tini অতি প্রাচীন মূল সমস্যার আসল রুট কজ তাবা বাংলাদেশের আরো তিনি শরণার্থী পাইয়ে তিনি পর বছরের পর বছর 1947 71 জোড়া বংনি সংখ্যা বসা বামা বাক ভেরিয়েশন খাইয়ে সাইন্টিফিক ভেরিয়েশন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্মুলা বাই 62.33% 1972 পূর্ণাঙ্গ রাজ্য রিজার্ভপুর 37 আর বাংলাদেশি কলোনিয়াল রুল চলিত মানে রিফিউজি রিফিউজি মানতামবা কিরি করং তংনা ফাইনাইছি refugee ka botam by how they become the citizen of India. Article 5 to 11 porinaji amendment boy amendment of tin nagorin kha nini si ignorance nung buto ang mane bagasi sak by saya sesuai tongo nung pozara proja butoa raja buto manjaka raja bu tribal proja bu tribal awo manjaka ang no to tribal ke saku boyu naga tribal ka bong how borul khatumanu sila di ko lai pano o mijuro ko lai asam hoite kagai 1986 borok purnango rajyo na oita borok mijuro borok tribal no ST na borok bo keto otir prahan le 184 jon da sajagni bongshador saboni setana ba ras poribani শাসনী ইতিহাস পরিনাজি বংনি পরিবার সব ককবর মানাইত আগত লাও যে শহরবাসী তো নাই যে দেবর্মা সুইত নাই র ব কয়জন ককবর মান বংনি মেরিজ পলিসি থানাইলা আবসলিয়া তাবুখাই যে পাহাড়ি নগতাং তো ফেনে র মাসা সোশ্যাল মিডিয়া পপুলার বুং খালিয়া ব সাকসনা খুব ন্যাশনালি একদম সাবম সালো দুইবার তিনবার বন করম মেরে কল খাইছাইতো বিনি বিগো ওয়ানজে bini besar masa susung pon do wan sara na bai sala kai besar mari tonika ba nung da social protection khai nak nai nini besar se nung protection khai mia nung tam social kok sai tong stop point up e borok do fana bo mis gai khung tong asi angka chini je product kisu bo haina bini aro leader san angkai wan sa poribar kai job borto tonai khasi leader manu anthana bo jot to chotong na kai sabo tanga wachana go hatir guna sare wanu nijini besar ne jin ta khungno se protection khai mia social unprotected english bai nung ta sabana oso saitong sai kotola patna ka hambai maru nona mokol funugurika bukasu ta ma bukasu no neng kharga 12 class hindi di moni se nang nuye bekar ka jage bu saman to kan bukasu ta ngle neng ka se doctor sip nang buri se sadana badon ni wa ambasani kono tarin khai tona be neng ka jage bu sabuti ngi ta buci burang to kai neng bukasu ta no ble neng ta ni pagi choli bukasu ta mani neng saksano
buka na hotel relief dari mangka nung je sai tanai buri she SC certificate ni busai se sabo abu se sagrade ni busai SC ni certificate sa khaya to na khaya na buin do phalang to nung se wan sabdari tam bumung sarlia ja kai bumung khoko ke sang sa Haridhan Debbarma I am speaking jadin thina kai thina thangna ka thangnai ang ani ko bono je dino kubuino hindi bage सत्य जब तक खुल्लम खुला होगा तब हमारा मकसद पूरा होगा नों तिनिता मना नाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड सैया के बनो का समाज बिरुदी खरनाय निनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि कोनो बाउंड्री क्रि मैप क्रि मेमोरेंडम क्रि जरा कम बिसे आं जतना आनि के जतना वादा सोतंगु 41 पाता दिल्ली दुलु स्वराष्ट्र मंत्री पर कॉपी रिजाक शील सबुत गना पर्यंत Chief Election Commission of India Podan Rizak, National Human Rights Commission Rizak, Chithi Potrasan John Tongo. Ang tini produce Jinoriada, Greater Tipraland Busana Kamasaka, but Greater Tipraland, Sama by Tipraland, Taratam Flaton, Tani Greater Boom, Wibamakai, IPT Isunobo, hijack like a Tamabana like a defamation like a Jamon Kormotemon Paul. Dofani, Anibu Papano, Busani Sabrumo Swan, Latu Sarkankai. Abuni perlibatkan unwrightable. Tini bo tini saksana ang joto ni bagi tipra sabagai ini ang jega to jega. Big day rasbari big day. Pa phalang ka rasbari. Oh baksa Kolkata ni flat. Pa phalka pa phalai sai meko. Kolkata bong ni jaga busu tong thang nai de bering nai di. Ono site number house number tipra house in sijak. Network sabun nai di. Tipra house 959 Baligonj Circular Road. Kolkata West Bengal ka tabuno phayano dalang ka sakai ko samlukai abu dutala abo ka gi tangjak apo ta 17 tala 18 tala tangi phera phaltangu ang tango koksa boba mirut samaya ageo saka Kolkata ni nok phalana ngai o sampoti bu phalana nai boti prasai tong phena ka boros khumulung pai edisi re pon atromura long tre pon tini national highway gana pon borang tubui rasbari ka tangi mi etba tini parliament diliwo parliament ka tangi manung ka nungu rap oro phari ti prasai tong phajileta 6 mas फाइनाइ 6 mas थानाय 15 दिन तंनाय 15 दिन तक 1 mas समय तंनाय आगि बुमा बहा समबातिनो तो गासेर फुल निया बनो बगैनो आगि दैनिक समबारक सिबिले बरनो एमपी जाफ्रुबो हा आशी सनि दांगानि हिस्ट्री बो साइमानो इने तुइदु बाजारो रिभेन्सारि खाय नांनाय सभा खाय नांनाय साइकन त गरम बासनि कन थाका जखन तानाय फुलेंखा गतनाका बरोबर कमाय तंका तिनि बर थांग इदरा गानि थांको गसाका एक्स एमपी ब्ला प्रुपाबो मुइतो खायदे ang biri-biri samaya correction nang kai ma kutuk jago sung bubuwa bhabai ma kutuk jago khasi ang kai sung ma kutuk janai ma sadanai kebo sarnai kring kai norok jotina sa hamdo tong kai thani takhu go toktoi no tongma korom hai koroi jang sri raja ma sa thang thang no norong ni bagai do phayok nai nong thani kuno ideology na ya raja se nong men sabo saka raja ni hisir somana ang se 1996 rajbari 2-2.5 বছর tongja sungina na ba जब राजा प्रजा का होगा तो हमारे मांग मकसद पूरा होगा ने ang basani phena साबाय आ समय चिनी राजमाता बिबु देवी ताबो को थांताव सुनाय दे बानथानि बना को 5000 1000 आं रेखा सोंनमा सोंनि इंटरव्यू नाय दे आसो बयानता सा ब राजबिरु दिसो राजतंत्र न जतन हामदा आनि बाबु ब राजानि सिपाय के बारमा थां फरेसा 1926 फास्ट त्रिपुरा राइफल क्लबरो जान गोपा हाबजाक तिनि 1926 से 1946 जरा कुरि बसर खायथामा परेता मालाका जिरो एकाउंट माजर एग्रीमेंट of कुनो कुरै पास्ता बेटलियन तंग अफ्रु लिजन बेटलियन बीर विक्रम महावीर गनय ते फास्ट राइफल तंग रक्सी बाहिनी तंग आधा जतन तंग अफ्रु स्पॉजर नि बागै अ जे संक्रार नि बागै किछु कुरै का जिरो खाइर का माजर एग्रीमेंट आबगे कानाडा कांचन प्रभा देवी कानिदा हां अफ्रु चीन बरनो शेष खरिखा इनका लामा करिखा जरा হয়তো মবুই অপ্রিয় সত্যং জানো রাজানি সিপাই সংগ্রা খাইপেনা রক আসি সিপাই সংগ্রা কা থাপাই সাসানাস অমহাইকে বারু হাম পরেকা কিসং সামগ্রী গাকাय বিখরা খাংরাংলাই জাখা বলং হালং থাঙ্গে হো খামা খাই জাখা অনেক কিছু টিটকারি পাতরং গইছু মাথি লাংবাইছু লাফুসে মাসমু সিয়া দंखौ সেমনা মাস থৈকা সাধু সনাসিং মাথমাইকা ধর্মত ফসাপা খাইতামাইका नोंनालाय तामु खलायका ताबो सागो साक्षिनि कत शुद्ध नेगेटिव तिनी आं सगां साका प्रदुत जी तुमुनो बिनी राजनैतिक कहा वन सुमा तहाकाय सीपीएम
Congress ka Tripura wo 47 53 seat wi phaikmon hangkai 22 seat boro komse kom ST suto slo na makmon abo to nibul slo ta mang hangkai takte atasi hangkai boro mono mukhyamantri taisar paduna mantri mani tabo Tripura wo resalai masalai bukung barang to 5 boson bagi khale ka hangpai no political yang kok somo phia bawo permanent solution saman kai bo mukhyamantri makmo tabo ka tamo saka BJP ni dalal ha noro kaisa sisiga semia kaisa top sikon sa tongu abi tongle ba bin wa celek ke bithang sikon sa abono tok head ta hona abono kaisa tok head mung bai to yogya arone BJP no thangai oron saitongka Amit Shah bubagar ka apne hi janta hai Narendra Modi tum bubagar nahi janta hai saitong jo ka yang kha misil koto hindi bai yang bui खबर सबै यादा yang kha thanga kha saitoka hamara समस्या पूरी करो ऐसा करो उतui negative tong mung bai positively जों केनो CPM ni biru buya Congress ni biru ko jati ni biru buya Bangali biru buya जों केबो ni biru ya phiaba ohani bosanane odikati sisini suja lama suthalamai abon tisi moibna makhana kubui nokha asang tini galogor saitong taman interest Prodoni himself was how o dinar o Dilip Debbarma tongo sini takuk Dilip Debbarma tai tongo bolen Debbarma ISRTR sini borang urang bolen tai TSN ni Sunil Debbarma tabuk progoti sagri khaitnai tong an busla bai thangpuru botam sa nana ang bai thana kai rang dai hamongnai samongnai kento Tripura khona nang philo kok sari meyaso khanabe listen my voice bubagra nang kharun samani buddhijibi ro bonono khok ang yakhung saka khok bana 100 taka sini borba 10 bonono je kaidon divide and rules por semamble iko tabuk যেমন কোন কাছিম প্রমোদ বাবুরিয়াং বা আন্তাকুং no bono isu tisari joka tai kaisa sombulal chakma bono tisari joka separate abo khlai jakata ni adol main isu no dama saba khna kataliabo abo katalje taklai chimi abo agini singi phekya JMP robo obo haikana thoke jagi phekya borong bo tinta na sabdo tongso সংহতি সম্প্রীতি উন্নতি অতি অসক বাইনা বড় বড় মন্ত্র অসকল মন্ত্র ঠাইতা মাইমা বড় বড় মন্ত্র ঠাইতা মাইনা তিনি সেগরা বড় 2018 জরা খাই ত্রিপুরাসন যে খাইমানটা বড় খাইকে বড় কন্ট্রিবিউশন করি নেন খাইয়া জিরুন সাইয়া খাইকা তিনি আইপিএফ টি রক ত্রিপুরালেন সানমানি তিনি কংগ্রেস থানচাং মাওয়ানি আবো বুলসো বইলিয়া তুমি বড় থানচাং একাই সরকার সলাইয়া গিয়া সিপেন তংখুমুন আপটেব কিরিমা সিংসা ঘুমুন কারণ जों 13 ni pore je election pornukha jaga jomi sampoti kabangma edisi area butike edisi sokoplan ka sajime jeman bisrang gonjo hai jagaro ambasara butike edisi mem nitanai plan habeka kabangma panchayat ni kabangma tosilongi revenue circle of khage kika bising sajime kuchimboro takhono phaiga phare chini bubagra ni antang bubagra hindia angbodi sim bubagra hindia je dino bo anon meeting ni holi opman kari klara kodin sibga product Kisur simi to bo phang ji hingko ji hindi ba ka samang kai mani apun se kam bon ji bo karan bo raja ka jotna hamnan to mani kang Haridhan ta mon nai khlai ka anga pro kunun bina nimantron bo thangya di Debbarma ana Sakha thangka bin convener Sakha thangka ang poro awang bagay buhimano mutange bo product posi product ji asino ang hnu bono Modi ji product ji Debbarma ji Nath ji Rai ji ngano paikalo hindi ba ba samban khaitong blango khayang ba taw khayo bono ang taisa bo pro ko ang bubagara ba Maharaj naiba bo je sa ana sasan mane a Haridhan jo ho gya phari tabo ka chin to phane bagai buti ka chung nin thane ba policy statement fijata motong hini jokhon boring sapur ka adin singa amotesa yes you are my father you are my guardian you are my everything not that thane bagai सम्मान je byakti सम्मान se rinareng yawa san obrang tan सम्मान nai जो आदमी सम्मान आपको सम्मान देना नहीं जानता है उसको हम सम्मान क्यों देगा हाँ खेला में चल रहा है ग्रेटा टिप्रोलेन भाई अब एखाने ग्रेटा सिनानांगिया तिने आईपीपी जे मजबूत का अब भाई के टाइम मजबूत खाने बगे से थानचांग लाइछे तिने अफ्रुक जति नंग अंक काकाय हां थानचांग मा कमो केन्ट्रो आईपीपी तिरनो जाखापानो दुर्बल सामै खाइना बगे से ग्रेटा शब्द ताइसे बायनो नों बो आइन करं साबा बो जागा टिप्रा मथनि बो लॉयर एक्सपर्ट दं सुप्रीम कोर्ट advocate on record project tong mahase ti promotion ga karo advocate advice rock
huda saito mani ha greater dinana nangba 3 article 3 article 2 3 so 2 ikhain ko se kono rashtra phaina ka tuno amendment khayu abo angno sikim monani re abo 2 article khayu 3 hinkai nini tinta rajno pa ekta samano area delimitation bo khaimano diminished khaimano je kono abo haika article 3 srai age bo saka sijak lai mani pa ang siano ani sima jutang sataman nang or siang kana progdi anthani joto ang law boy gotong toy thotong anthani tini je nini asal root ko ti prasan root ko samo Bangladesh in bororo di Putin phaika India ko mention dari ka Congress saman khlaika a samay Congress bul krei tini hoino baksa no Congress e baika pokheng thang sakano Congress bul krei 1954 parliament ready khlaika Tripura no Assam Pradesh buk to khaine mani abo sabo birut khaika bo birut khai bo susaibo no Jawaharlal Nehru once mane apu Tripura prai sara saloko Bangladesh refugee transit ke motongo bo Tripura no Assam buk to khaika ga 60 lung thana joto state hangka state ek poribar pa hamali a policy khaima the Congress sabrin do sai tabuk abo ta tanga phadiang challenge khai bo kurung tong anthon boy toy to busun ngo parliament busun memo khlaja ka ba jotan han tong osen nang ya dofa kama kha dofa ka sabasa nok se dofa no bi chari tung dofa kama ya habo kama ya sin rules mi se ta ya ko kring to tamni bagin nang siang ba boisi tini phan nang BJP khaita khane mantri ma khaina thor waisabai na asiban mana bage phungsa se matai na ko khus khon lia o manik khan se ma khona doctor manik khan o biplop dem se ma khun sinai মন্ত্রী কনা কিরু মন্ত্রী সবাই বা বিআইপি ngi tongka jibono ongkhaba absubani dofani na hamu haja MLA sakani ne phono beri der nangya se 20 মন্ত্রী 20 jana MLA sing nangya 5 jana মন্ত্রী 6 jana মন্ত্রী sing nangya sing MLA nangya sing MDC nangya EM nangya ADC sing nangya sina hawa jotono yakarle tinino yakarla tawo BJP khanir ka chotamo Narendra Modi se sona mathangmai nara cover si nara cover nara national international bo khabar sia kwani yongala kwa wa simina balti kikle paka piau habi thango lokai taisa tui khoga ka tui lirang maham kai saka pakai kar taisa khoro tui khoga thanga ka chau tu hatong nara apti ki prasan nara kwani yongla ras dikhai tamasi ha BJP tang khlai tongkha tam khanai tongkha BJP India wa popularity tong gri abo SS khana ringya nok tam ras dikhai sakbai sawala drop rawa bagan sok drop nok sok drop Haridhan Debbarma nong no bokhol drop Haridhan Debbarma bo thana target na drop pistol pile drop ha pistol pile phone ko Tripura mo sang saron de khulam khula Sakha pistol payo tabuk sarkari babe bonai toi kheka pistol sa paika bon ta case khaike bo tabu bezwa tongo bo so na thana le thangma tonai da ningja opro samane pistol sa pai sarkar auto to be sarkari babe ke pistol di terme able angtina ani ko khaitongo a tini jo saitona Maharaj ba thile wala ne samprodeng danga khanya ne danga khani tang nai bak takho tabune agot lawa dalan bisingo to nai inglak nora agiru nora ru sok marak masandi sok marak nok seme ku masandi ro marak seme ku masanya sing age ha koro ora ha ka tong sa ka sing aro sango hori du mu se pusa kigrau am pore se kti pros sing thangai yakon khawina haru norok siaku norok apike dum pai bianu ses tame ko koto saitong norong law tongo policy to nongi power kri ka tasri power tongo power policy joton than chin tongo tabu ani ostra no use khanang nai nang ani ostra khayan ya AK47 no gana bele tongo sin kongna ring ka ba abo nini pocket tongo nang so I know use khanang ya I know china na ya tam klai nina ti prasarno nani ati prasarno sabasa bolo nani sakbai sak kori nani oku montrona o smisi tonglayo mana ang MLA sana nang na ora da phana masa tomung bonoro tomuk o political daito ni ka ang tiken mai sana jonagon bina angle popular tung gapon tau sache sama ton lai o site tingka tera jona MLA table sa kari phung kari table ya tau ka nang kai mukhyamantri ni bokar sa kai ma kai phung siri ang dang na bes ndong mana no ta ni go table ka ka phur bang sai ka sangos ka kable tam bagi table ka kha apa ke gerak Tripura bagi dak apa o jab nat ni bagai jab lod nat no tui ke thar sarkang kai ba sudi rai pormon phan malai kai ba sudi rai arsibat bai si powering lai suni ra powering bai
Sudiro. Bijasri, powering by tamu English guy Sudi bra ke powering khai kata ko. Angka empower khai jaka ke sabo tabu TRIPURA mothni sin leader ok. Afur ka power mala satu ye ka sakui. Empower, I am empowered by powering by Sudi by Burman, honorable MLA. Angka ba kalau masih bela, nengkira tu TRIPURA lembek ada table kakak. Anmo ko bojar nak nadi. Also logic bihin, lawhin, lawless, logicless. Suak kefero kok sama hatin kok tra tikri. Gerto TRIPURA bill pasan ka. Tai 2 tarikh March of elections rang sauka basan ikha. Bot ini raja poribatana bontangnor karisun khare jaba. Moras tentro diba. Boni bo single booth ani power. Bo sang bin kaisa kok bang nuka. Bo sawa ang tumung jo likha kai. Ship ni obotar na oi bos mo kai bosom kar dega. Wah. Asik bosom mo khai man tong ka khai sikira sile. Ang horizon bo khai sikira sile. Ang raji tongo. Ang siraji tongo. Ang जब दिन TRIPURA से बिरुद का आनंद बसम कर दो प्रदूत जी आप शिव का अवतार लेके बसम कर दो पहले हमका मेरे को मुझे कोक भाई शिव में कतर बसम कर देगा यहाँ का शहरों ने वान सर भाई हाँ मुख शहर नाशिकी नाशिला कैसे अंदर भाई थिनन धरने माइसर ने सब क्या कहना पाताल कन्या राक्षस अमक बिना असल का नस्ल मका पाताल कन्या मास्टर तंग नस्ल का नाना बिकुन प्रेम आवेदन खाइदे का भाई मा तंग साइमालिया Anti rupano abo saka ke buhano. Engka ba tangin naso tang ba bo saka je anjali pati ro tai tong imalia ma to thansa mo thok phasina engka ba bo aro bo jaga malia engka bara dam male refit jaga engka ba aro bo thangai la sa goda ba chikro ro dul jaga ba refit jaga engka ba TPF phasi malia engka ba bo ta khasina ba tabo sara awar kolok ma anga ke obigota antongo o awar khato kata soitar mazra pura hadli dubuk do lama tan tlang mani Bufang wafang kiri kolom mai semila bekasi ta dur kuda ka. Olo ka 33,000 bol ni waise na tratra per no fer petro. Apa ni saklo mo sang thai buthak mata usud. Bo bati buthak to na ta bo. Tini bo BJP klai ka na osusun ta ka padal ka nyang ka o sang khorok news media sabla nini bosta biang ta ka bosta ba gul badaro mano ni no to bosta paiman tini paiman ble. Bosta kana phaji tini ka khatang ka ba. Tini phai sing ta bo patal ka na simile kan ma जों 10,000 थांगै जों प्रजातन्त्र दिवस 26 जानुवारियाव जों दा दिल्लीयाव बस्ता कानै जों आरो थांगै जों खुफुं मायदबा मणिपुर बुरिदाव लांतिखै रिफ्रि तमान पुलिस रंसि उ सांसि रिसेन्स कक्सि लांति रि करिगा से पुलिस मा खारसु साइसुं सिदारि ओंखाय नोंखाय ब्लावर सिं कासु मेडिया सिन गजाना कलाय सातरि एबार कासु मेकअप खाले शहरा फुना बगाय आबर बोलनि कासे एमजी सौ फेसान खैना बय फायकानि हंस कुमार दिनिया प्लेयारि एक स्पेस बांगु खाबले फेसान नै O dino haile wansa ko ba hari hati banglo हमला मा हाय कैसा बांग्ला को hari hati banglo sile sabai le ga nang nai sinai kya khadan ta kurang tong thok I am not happy even tini singer ro ang singer bising abo tawak saka ke buina no ko ta singer ro simi se dok phani bagai khabai khuk bai mukti klane jang khai wabo bomung saka hoy to bor ta famnano ang sabu so jara jarang loka sil khaya tabo etop bihik bosai tong singer ro bongni kento tabo bor sabung tongo boron bersam khatakbo Bakasang bakal tengah tu, kentu baksa samung singar kaham tu, bangai tangai sikala bakala kaza balai nani, homo balai nani, walakai celati kalai nani, walakai bini big betang kalai nani, amahai the samung society unprotected, kuno discipline kerika, nung saksa discipline nangka, ang saka are you okay? Angla so pari angje YouTube channel of Haima hoite ani nung observation kaina pedi. I have friends ang tau slaika. Jato din ka thang tongkra ang antok phani bagang khapro ani sori totai sun ngano lama ta thangta umnanglak suai ram ningma monoglak kwai pe sikhi manoglak phani joto chamaноglak nini sprite sisa cold drink nini fruity mango fruity ning to manoglak ang chance khlai kan life no o do phani bagai usuk bofa khlan sanai I have to do karon khaina bagai from the beginning nai mansung 1976 যে সময় তুলাসী করে মাইক বকক জাফরু তিনি অনিমেষ দেববর্মা নগবর্গ চিনবনো বত যখন নেতা কতরবা বিনি বুফাত ফাং তঙ্গ সুংনাই দে তুলাসীকুর বাজার বজেন্দ্র শীল ওলাসিক দেববর্মা সতীশ দেববর্মা ব্রজমোহন দেববর্মা সলিদা কবাংমা করণ দেববর্মা রামকান্ত দেববর্মা আনপারান তাউ থে কবর বড় আফ্রু আইসানো বুড়ি সিগলার ওতং আফ্রু হাঙ্কা আফ্রু টিএসএফ
tai TUJS ni meeting na bagai making khai tong mana ang bapur sok ang pro class 5 kente seso tamuka mic mo ba ko khibai ka thali bo kong bai gaino ga dari ni wai 7 buri rono thangai ko laikha a pojendro silsong rok thangai blo tini rasnagar mo mi esa sanai bla ku bidai reng da afro ang class 5 por to mana meeting asu to mane wai 7 ang kalang su ting to ayang bakhalang kha filangka ko additional SP Monindra Debbarma tahu kesantuku Jatindra Debbarma social district social ngai principal social ngai retire ngjak bin pasajak masa Delhi sakrai tongo borok jotono kaijak thru porjonto borok ma phailia kheto 13000 liya samaj baikar phajak CPM rok bai a samoyo a obigotang titang khaitong asi sondangani koksin brosilia kabama doctor engineer kha status ti praso krika ang wansa simana jaksina wansin doctor tong professor tong dalonok ready khajak tong bufa bukra abah ti brasan bakwa ti singtha jutabuk o samaj sabo bosnai ang tini je social media buma bodol tanai ang nang kayo korai bese korai mu phunu mayung bese mayung kutu mu phunu musuk bese musuk nong ko klai albayu narok buri rok no busuk di wansa tok sabas kajak tongmani nong ne abok hanikor khotikor samaj ni bagai sakri kota butang thango member butang thango tani secrecy butang thango ni social dignity butang thango jela khapara ganang se thangpai kang ba buksan ma tungsne taku buksan ma tungsne ble tong ma tok saton se khok lang ka taku buksa klai mai oti prasa bo fa sangkai anti klai ma tong khable social protection gade koksimi kota salayo ti prasa tabu kamaya habo kamaya nini odika nang saimia nini odika tamo kini bangso nini odika ka Vidhan Sabha seat 1941 Primarda Setlar baru behamani sekang Bowan Santun Jasapantun social order to be secured their social order socio-economic political right directive principle state policy article barani সংবিধান সেতঙ্গো নিনা অবতিনি ইমপ্লিমেন্ট খাজাকা ডিউ টাইম বো 1950 জানুয়ারি barani সংবিধান সেঙ্গা প্রসে নিনো সংবিধান সেকাতা ngene 71 dra phatani borok phayo hani malik nai nang kobui saraga Tripura ho oti prasan moel ti prasan samoyang mani samdarai Bangladesh ni borok refugee kharman pore phai se or tin samoyang la who is the problem maker what is the root cause of your problems nang ni problem na sa saragya swag ram nangai swag nangai din lai mukri lai tong Haridhan Debbarma nang ya faine fede anago anoro sa je kono ram botol mangla sprachim thai tuju manu nogorai phage baksa basa to mani ya thangi pai pon nung tong phayu nung yang sprite dema bo nas no sa phayu naro sprite khatol lokhlai ne ba so kutu thango jot ka ham bobna se haytam sin society no awareness khema kre ainte odikan shiksharer ma kre angsini produt jino prosab rekha social justice movement khaina nai tai chung pulas sini samutang nai jot to lidan to isasir palai sab sabo amhai policy maker tung policy kan makriya policy amhai policy maker bororok samhe politicians maya politicians bahan basan na kan boron politician policy maker makai bo oda phane bage kai se compose kona thesis ganang mahar mung ganang lawfully scientifically joto kisu bin thani ekdom ganang borok amhai sab satong written submit khaji ang Haridhan Debbarma I had been submitted to the Produtji on 2nd April na bla 5 tarik April motha sa bla 3 din agi before 3 days before angla submit khai ka kan to amhai kaise pulas kan khai nango aro bonang approve saka general secretary hiya nang main chief tongdi chairman ngino tei bad bagi ka jotono senior most no duijono vice chairman khaidi bad bagi ka jotono council member Tiprasa council member bokok sana angkai bitam sana bosang sisi jemar ara ek lanyang kokrui hangai bos prostab thangi tlang na je muti angka angkok sana musungoi ka muti topping ka abo thangai jara kaisa reader alkani ka tham tanai boro khara kono party kokrui ama sigito chere ka boro pori ka abono serial number ese ka ka muti sana ngka apro gosana ka ka bono thang binary pori mane copy jama na mana abron tuya bekha manai explain he or she to she said should explain his views thesis objectives aba sin khaina nai baksa ka tini anu kai comment khaino o boron nukja han ba apel pono sai sinya tu ana nukja selaka nang kharsini ang jodin ka thang tok nukja gai matona ang muti praseng asai kheba sola ka hampang tu haya pang tu sitra pang tu ang bo dukhumani pheke ba ning ang mama mayaku etini riot sago yesi ka pai tago to ani kong noi
Iko nai pedi omorok jotono kebai omorok tokro jangmani tebilo yagirwoi. Ulta khajida matango dafani samukhoye 1992 Arabo sidai mono seng sidai mon puro NSN soka seng thangai puro khorok buroi saima jelo ulta khajijakka yakung khachiu khibai sinama nongwai khajakka dofa hangama seng poi meya baksa police bewasram jakatai dofa dufu pogoi hai tongsil khusroi thaiton kiria ke bonan sini ranjit baboso samma kirsinai batabo yongsa kok sunabo kirsinai thangpoin korabo kirsinai sibuk sina kirsinai mai ni dofa bo nok solai bolai tongayo abona kirsinai na ochina ari himarok neng bukung bara nukhase election gana wang nukha anto niropekho masi anose mostani borok ni hari foot furungai tungu lama bo sikede olokas ang ani kaisa gari wo boro nuguse ana protokol ya to sakrokumo ani gari kaisa apor nukhang kai ba o apro ke boro golia yakang tokro jakmo agot la soro যখন লেখাই ইনকং টাকা বিজেপি পাই ফেকা কবা তে বিরোধী তো হাবজাক ইনকা মু কাইসো মানি পেন থাকা মু দোকান বন্ধ গান সেমিয়া ইনকা বা থাঙ্गा yang orian somni yang lai thangba a BJP office to ngayang kaisan ko wa age aitar magana busango ayang boro karo ho ho ngai siku suse ekda ano ngolak tongkha ola seseme so khorok ta phai o bo muti muti sibula ang phai piyo ang ta mo continue masa sini boro protection to sini hawa se after bolo meeting khainan si permission jaglia sing rekhablang gundol nai phone sabole gundol khlai gundol khlai borok sei Tripura wa pahari bangali ba je kono jatir sampradikata sursuri tumai bisabo borok si borok seng talai phulai tu pheu singya nung phir na ringya nung boro bojo kaham no kaham tharalia nung saralia baike sarak sinai nini busaje bo bai kaijak nini bahano jo bo wansai kaijak nini kaki bo wansaba ingko jak nini mami bo nin toy bo omo hai nini tongkha ning botai seman jana sakwai saksimen thamji phulai yutiro simino thamji phulai ki chula pure aga thamji phulai yang tin so I love all human being once a Tripura Punjabi Bihari all human being is my friend my close friend my beloved friend ang jo to boro hamjago hamjang mane matlab ऐसा नहीं है जो कोई हमारा दोस्त हमको गिरा के मार के दबा के रख के हम दोस्त बोलेगा प्यार करेगा ऐसा नहीं हो सकता है अब हाय इंगी मैं ये ताकुरो बुकुरो अब ने बगै ताबुक संग जेवा तमनि आं खना बक्सा थुरुकसा मासता अबु मिया कैसा सगाबला दांगा सिंगना सावा तो मुसो राजा समनि अरे राजा मासम गतम दांगां नाय नों आसे सगा आं सगाबले तिनी आसे बो वानसानि बाहारि बांगाल नासिगि सेबो थिना मुसुं तनाय बरक सिनि प्रदुजी nin tapos de songrok nini business advocate prominent advocate songrok nini inkobla all Tripura citizenship federation abro defamation case khajita kalashibla sababa hankab nina ana bukasuda noto kita na tama ko bisi saman ba hankab prosason defamation case lai koto joton bagi samoko khlanya ble defamation case khaji sara Tripura joto thana ono defamation case la abo gonotlang video tlangai audio tlangai no khlaji thane abno je ko mani no transcript khai type khlaji audio book ri ka phaji khai ang sa ka tini ning ta mu khlang khaiya ang se bobe de khai jak tong kai ba get out ne oroni ne tangang bin be khai tanai ang si to bas khaiya ang bono abon no raj maharashtra sin liya ta nang ga bono bo hamja yeble ang la bono hamja ga bini boma bai pajanto bofai pajanto gori boi bongni logo loge khlai le jur khlaiye boma jokhon apro Tripura ek tabuk apro jokhon TV channel kahe tongo jote ko edin ogone sarkari apro ko boroi basne apro ang se translator rajbari wo ang tongo 96 into 98 jora ha ang se rajan chotrum thapu o Tripura sarkar no sin hamjago ang hamjak malia tange ke bongni samung tini jra ang Tripura mota khanya ang age samak naka tini oje malanchani bas gana opong jaga tabu tongo cricket thingnane homok thingnane kebal no dui arai kani riri makha nin Tripura sarkar bo borok bara na ui phano tabu kabang ma khali tongko ninga sugan Tripura sono orthonoitigo durbol ka agot la soros bepsang ble besba o atromura longtre mura de bepsang ba oro bo 1000 stall kwaisa no multi stories kwai waisa no royal angko Tripura kingdom hini pano
atau market TRIPURA kingdom supermarket ini pun nang stall padi naba rekangka busa dunia faina wasa gile ngakai ni boyaro TRIPURA soro dukan lai kakai nena ri dukan bo nogor palika Delhi ni hai habising hai to underground sing khai tu boi loan na oina nang security money na oina nang bank na oina nang masing kali ni TRIPURA business ke bawang khai ka ro joto category dukan tong kakai ni borok bo soro ব্যবসা ka kisala rang pusang mang khlo tawo ST corporation no age TUJS ro paimani tam ka sibino khlaye TRIPURA sa sulo ta stop busu go bang aseme solis pon sa sawo ha angka aro rilain ta mutamuti rang ro khaisa ai tongai bole dan neng obasu jodin ta fan hale tang khairi maya even nin TRIPURA mothani jaga neng pajon dari matong ka tini produji ang tini ni ngos business go neng bo TRIPURA sa hamza joto kolkata ni norong ne apales abo phale TRIPURA house phale neng jokhon no son athrom mura para ba edisi bisingor tai kaisa palace tangai neng aproko khaisana ni abai khlaima khala yes approach coba ngemanai approach neng kubui kok sai mantai neng tabu kubui kok sai ble yang wan sabai kirjek tunggu yang san kirjek tunggu basawo mantia banglai ke basuni mana ko bor kari miya ang tini odoro tangi ko ngo sakna kubui be matong nai baksa so raja bagi thiben thei mano 2011 ni kaise gotona sar heza maro sungui na de heza maro gotona ngmani khoroksa sela kisa butu azabai TRIPURA je kaja tangka ferai beran sa jok mane lama sa jok mane wan sa driver agi sigla tongja o TRIPURA jok bai hangka ba lokha waisa na bo gari bai box tlang thaka tlang thago hosa thuisa oi binati no go toya yang ko sobol singo ora sesem so enti guri thana ro tu boi ora phai tu ton phekang ko e je side thana wo hangka thangi side thana aga kai heza mara baza tabuk je aro pro asane fel kem tu buri isarai sai so paso phale ka sida yago korok ti lejak id adla rok ti aja homo phale salabo phale jak iti bot lama lumo baile angkai 10-12 घंटा angkai na apro ka SVT thangkai or SV ko sambo da apro enorak den kor sabdani angkai thangsai ka bongna bai ka kai ba gari bosai ka TSR rok bo CRP rok ba ko prai 200-300 sai ka water ka oni ni angkor joto soi beka ang ba apro thangi jokhon aro bongong da ka ba lai bu maliang ka ang koi ta kok sama sana se abo sabapti saitong ang kobi ko sakata o buri ba tabu sidai thana se sapai kane anan o ngo sable SV sabla ang SV kok sele keble SV sawa o to agia bi ha borok no bosau no khot phaide ang bai nong te tu ni pheno asu pono sakata borok bo nong borok phaijeksi saitong ka o wan sabai se hamdali sangu nari kaijak lai tongjak bui berai phrai ben obo gotona sotoda ang borok saton samuksara homuksara borok saton ta talangkai phaide anogo phaira sar phaide ano ola se tomongka sabse SV no phungsai no dithai dikaro wasi idat labai thui sor amu gana snar tongo thui sor thakan ga ba SV wasi basiri khable basiri ma pore kai no nang nasi ko gya Sakha se ko go o bullet reserve thau dikhan kai tangba ke sema regnai ro gunai khibi juta kberu kutu daga te khale burei sala jotona paika srai buksa angkai ta apro dukan tolom bombui tongkha tam phine ba olo pai be ka silai tai ka tom tong kok ba ka nga TRIPURA sa dar karo botong olo kai da tam khobor he bo boys kam no sabo nga ang to muti se ka tam rang bo kaisa ngo se oroni borogya nga muti problem ka ang kunung jalia khat thamai ka nai men juta bai dik nai beruk sa ba burung kha biang thaka pro a ja yedatla bai পুলিশ 200 AK-47 গনা LMG গনা কামান জল কামান গনা আবরণ ইদ বে টকসাই খাই নেখেলাবলা আংতাও কম তিনসা হুস খাই আপরিসেদি দাঙ্গা ফ্লাংনানে সামনে ফ্লাংনানে নিনতাম তো হ্যাঁ তাম তো দাবতি জিগ্রই কাইস বাক্সা দগ সাকো বেসাতে বাইসি ব্লেড বাইসি মুই রালাই তমাই স্কু আগত তমাই আবসো তাবুক কাইসে সুসৈব জাতি নিনি কেঙ্গর তো নিনতি প্রাসারা লন্ডন তো আমেরিকা তো boile sara wala se kopjak nang ain be thangka takirdi nang ang sangkabang kiri samaya ain nin san pheba tongu mo TRIPURA hanin ha aboni ni odikar nang tabok tini BJP khanero ang last se sana yutalor na ya BJP khanero taktam saitong BJP chin nan modikai hata kota bidata sini bobisha ni jarmodata joto nangkha ba boni jise bus clean ya sing joto saiman ka bus acha din kab आएगा स्वच्छ भारत का बात कह रहा है कैसे स्वच्छ हुआ सिर्फ जमीन स्वच्छ होना से क्या चलेगा कितना साल के लिए जमीन स्वच्छ कार्रवाई अभी कहाँ स्वच्छ है अगर में जाके देखो कहाँ पे जाके देखो इंडिया में कहाँ स्वच्छ चल रहा है कोई दिन से स्वच्छ सफाई का तावता नहीं ना बिठूं तो सिगरेट तो कथा नहीं बा स्वच्छ भारत का मतलब क्या है हाँ
जे माने अच्छा दिन कब आएगा पेट्रोल जेता तो मानी 60 টাকা 54 টাকা তোমার তাও 100 টাকা 110 টাকা গ্যাস তো মানে 400 টাকা 1250 টাকা হ্যাঁ काय अच्छा दिन नी लेबर गला बुताम बाबरी का बारे आबले 300 টাকা से पेबले रेगा आगिन बले बिठी जे जगह तुम 70 টাকা तब 210 টাকা मा पायो आंथन जतन देखो तुम सच कब आएगा अच्छा दिन कब आएगा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास आपका क्या प्रयास है बीजेपी मिनिस्टर बन के एमएलए बन के कहने से होगा रेवती बाबू सन सवा आंग प्रोग्राम में बसाई नहीं दी नंग एमएलए तो 100 बছর 1000 বছর एमपी जाफन नंग तिप्रासन कुन समाधान खामी आंग ती साइरु नंग तो आनो दारा हिजे नंग आंग खरसम का आंगनि बुं खौ आंगनि काइसो सनुखा प्रदोत किशोर आंग बे बसा कपन पास खामी राव समान खरागा लरके देखो सौ नंग तिनी आसले थिबो थिनो मथानि बरम थानि आं तिनो तैसा कयमेया आं इंस्ट्रक्शन बाय बार साव आं साव नरन इनफरमेशन वो नरं थानि बो नरक जे पॉलिटिकल खाया थाका चिनि बरो बरो बुते ग्राउंड प्रिपरेशन खाना ग्राउंड प्रिपरेशन क्रै तिनि नरो एमपी नि मानो आंले रिफेका एक बছর खा आंथानि फाटि सिर साबुजन आं तो फाइदि जतो टिप्रास मीडिया रो सिविल इलेक्शन कमिशन आं साका जे डेलिमिनेशन 2027 प्रो एसेंबली सीट 30 ता एससी नि बगे मा बारे नाय 30 बाय 20 संगाय चिनि खानाब्ला आवाम परे पार्लियामेंट सीट आबुक त माने एरिया डेलिमिटेशन खायै विदिन द एडीसी एरिया नो अमाय मा खायना आबो बांगान तंगाना रो आं साइचुं पते लराय खाय दङ ताबो खाय थानाय फिलो अंखर माया तांगे अंखर मा ताबो अंखर कासे फंसाय से गाड़ी स्टॉक रुग्रासदी हां साबने उसां बा सानो खाबले त्रिपुरा मथा सारा खाय आं तख्रु से किबाय तख खाय सिखिनाय पा सालजा नरो ककटा सारि आईपीएफ तिरो सालजा तिंखा आं आफ्रा आईपीएफ तिरो से न पिता खायि तै कुटुंगा आबाथा गया नोंहाय बरक पेरेनि गाना बुइ बिसिस पर बरक हांपा तंनो मुसैया खारुल जतो बर हाया तावान सुदि जतनो बरक हाया स्नांबै कबर सं तमैया आस्ते आस्ते नाम कबरै तंग सकला जे कसांग थामा हमरसि बरक फायनाय आं नायो anti prasa bojesa party khलाइगातन बना आनि आइडियोलॉजी से मा सिदिनो नांगनाय व्हाट इज योर आइडियोलॉजी ओ हानि ने हा भारत बहामा समय जे तमन पॉपुलेशन कहीं भी बंगाली कहीं भी पंजाबी कहीं भी बिहारी कहीं भी मणिपुरी वो आदमी के लिए वो नागरिक के लिए नागरिक भी बनना हक है अधिकार मिलना का भाई हक है आवश्यक ना नांगनाय तामंगा और भारत बहाब का नहीं और बारने बुखंद नहीं किरी करंग फेमानी जे पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान दुई टुकड़ा आंखा का पूर्व पाकिस्तान ने जेब ब्रिटिश बंगाल दो पार्ट अंखा ताबु इंडिया वो खताम का पश्चिम बंगो वेस्ट बंगाल अंका अंखा बनो ईस्ट पाकिस्तान तंग माने ताबु का सारिन बांग्लादेश अंका एकातुनी परे का स्लो दिसेम परे अंके बा नंग तिनी एसपार उसपार हिंदी बहनो दिस पार्ट दैट पार्ट आबो हाय से बरंग ना तमा बा तामुंगे त्रिपुरा पार्ट अंका इट विल बी ए colonial role of the refugees इंडिया गवर्नमेंट हर इंडिया का नागरिक हर हिंदुस्तान का हर दुनिया का हिंदू को हिंदुस्तान में रहना के लिए आपका जो मकसद आपका जो वादा आपको जो वचन है आपका जो मांग है आप पूरा कीजिए इसलिए हम कहना का कुछ जरूरत नहीं है लेकिन ये त्रिपुरा अभी भी है 80-90% अभी भी हिंदू अपना का मानता है तो त्रिपुरा हिंदू के लिए क्यों नहीं सोचता है तिनी पुराम गरां राम पद जमात्या आं बे बवालाय मा ताता को आं देसौ 15 दिन को आं मालाय बिनगो थांजाक 1.5 घंटा कक सालायजाक आं बे मालाय परेना बसाका आंदोलन सुसि खलायका नभेम्बर मासकाय जतो ख्रिस्टान न एससी करा फाइनल बगै नों आबो हाय वानसुय अवै अति प्रासानि अधिकार बांग्लादेश बर फाइस मुख्यमंत्री साय तमायका नों लायसिया दे नों राम पद बलायसिया दे नों कासे क्वालिफाई नों कैसे एक्सपीरियंस होल्डर नों खेले मुख्यमंत्री मामालिया yang ka biso hindu polisoni leze gubore no yang thungtoni ke yang manik dr mahanik sakable romui tubui मुख्यमंत्री सान लाइसिया दने नों अनबिरिद बा फाइने खायना बा गुबै बेसानो सावो 90% समस्या बड समस्या ओ 30% 1 लाख सेबले ख्रिस्टान जमातिया फै ख्रिस्टान क्रिजा देबरमा का ख्रिस्टान तंबले रियांग मो ख्रिस्टान तंबले इंडिया सेकुलर कंट्री नों अबनो तेनि नाता मंगै खलायका नों साइमे दा त्रिपुरा ओचिन त्रिपुरा मेन समस्या समाधान कागरे और हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान का कोई का समस्या नहीं है नों सान तो कतमा ब्ले हां दालाल खाइरा सन खाइ तो बर थांनाय निनि बंसले बर थांतनाय हावो नों राम पद जमातेव आजिना जन फैया
आगे दसरानि कक सावो कथाङै हाखर फप तमानि ताबुक दसरानि परिबार जत्तन कनारक लाइसांका नों रामपद बाबुनि दबत टिकिग्ला सप्तमेब जयते जानजन धर्म जानजन कर्म जानजन खायदि तिनि इंडिया सिक्लान थाका सेकुलर कान्ट्री ताबु नों हिंदुस्तान कान्ट्री का तिप्रासं बाइके सेफ खायनि सप्तम गरे निनि रूट मैप से करै कबर कुग्र खाय दबक दिबि कक सावो किछु ना करै अ तिप्रासर हां तिनि बीजेपी थांगा के बाक्सा बाक्सा ताव बीजेपी स्पाइकर अनुसम पर कल खायो फारे दारा बीजेपी स्पाइकर नखाय बर नांग तो आं सौ खरक सबर आं साका तामनि बागै बीजेपी हां आं साजिगो मतनाय आं वानथाना स्ले कले रविन्द्रनाथ ठाकुर रेसाम तो तोर दाग जदि केउ नासने बाय एकला चलरे आंगा के तेराइफोर मासो तोर दाग जदि ना केउ सुने एकला चलो रे एकला चलो रे आं वानथाना स्ले कले ख्रिस्टान बतंगो I had to follow Jesus not turning back केउ खाया गांग से उथाना यतंग जत कगन तो गाबो पृथ्वी ও কক সানানাই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কথা দङ কবইনো ঈশ্বর যেখানে কবই করিকে आं बिशप आं फादार आं पास्टर आं एभान्जेलिस्ट आं डिकन आं खाबले मतै आं खाबले साधु सन्यासी रुद्राय कांजा जंतराजा कुछ काम नहीं होगा सत्य जहाँ पे है वहाँ पे परमेश्वर है जो बनाने वाला है कोबोई जखान तो सत्य ने जयतिन महात्मा गांधी साइक्लन तका बिनमुंग महात्मा गांधी आतां बिसिंगो कुसुको उनगन महात्मा टाइटल मन महात्मा गांधी साइक्लन तका सत्य में वो जयते नों सत्य कक सारलिया नोंनि जलि मासे चिनि बुकुक पकटल कइना अतिरक्त तार गीता तमने रक साइमनो अतिरक्त तार फन्तिने आं बस ज थुप जों थामानि ता गीता तंगो आं तामत्रङ रोंगिया फनो बेसि ता खेन थय थांगो एबो कतालसै केबो पाताल कइना बो बेसि ता ट्राइ कवाइ सेबन बांग्लादेश गो बैक Who is Bangladeshi? You identify. People what a Bangladeshi Natal Kawo. Crible? No, according to the any law and say away and say about Africa, Bangladesh go back, they would boycott. Boko, Anapro Samasana Pa, Anna Ambassador from Telephone Gaso, no pistol pie Gulaka Patane. Nung Tipper me beauty. Ang beauty a blay. Tami beginning also answer about set a rival like an about Awujamon Psychotola Patra. Boss Psychotola Pora Boss, one in the Ganda Nagida, Saitanga Bonita, Koto Buddhist series, Rock, Sigitro, Crossonic Christian Francis, every session of Hang Dabro, Babron, Kijana amongst them, and Crossa Book was Simonican and Second Patronim, Beckering Pont of Mangala, oof. Oh, my tantric Montra, Biere Bistogo, Tonga Pajadana Massa Ponta Onfrey. And there I shall put a person to the young one. Both this Halomasa Bedo can put her might on a Pade and number 1 Ponta Sodar. The Prasa of Sakha Saximino Hunkelemano. Hai Bedo can clear one of Peneba. Top on my Salomasa Batarmanai. And the boom Mabo Mabatamata Salamasa. And Bono Ponta Sodar, not on Dossadar, Sajadarina. Kevin Tanzania. Aniza somebody at the manager Kilometer Talifan at Boston Bagang sponsor Nebona. Get the ball and the Sama Salamasa Batarmatanai. Ask Anzago. 10 years. I'm a Saxin Cocotasari. ঈশ্বর যতন কাইসা লব ল তঙ্গ সুনসানি কেরং মতো সংবিধান তঙ্গ जों संविधान केरं मातनाय कुबै मातनाय ताइ चिनि बिसिङो दफान हामजाका काइसों ग्रुपिजम बन्द माखायनाय ताइनिनो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट खालायसातिरि बनो गनो नायनाय आमबाय हाति गुरां लायखानाब्ला संगो चिनि जे रंजित बाबु तांखाब्ले बाबु तांखाला केबन किरियालका चिनि त्रिपुरा मथान चेयरमेन थाका केबन किरिया गाय वाले हित नकरि किरिया का नकरि किरिया न माने सिमिस किरिया ते बागे जो किरि जासे आम हायसों नाटकीय समाज तंताखायि बुरि बदल नुखां त्रिपुरा मथानि ओ मासा अमिदा तामनि yang masa tamo jani Facebook स्टेरिका खमा तमा सांका नौनु पन तांचि पै बेखाबनो एभ्री सिदा बिशकेतु बाबु होयता रविन्द्र बाबु जत बाबु जतना माइक बासनि ओ असेरानो जेखापनो माने ग माखलायसनाय बियां थाना अब त नरनि आसल दाहारमु तिनि बासन गोबां मानसि सेख्ले तंब्ले जों बांगालि बिरदु बुया जों बांगालि मास्टार हना बसाया बासनि फैमाने जत बरन तंगो आराय मासो से तैसे सरकार नै पोसन दिल्ली थांफैबा खरकसा लिडार सावका एगो इलेक्टेड लिडार साका आराय मास बरेका चिनि सरकार फाइना आं वानाखा आराय मास सरकार नै बीजेपी सरकार बायता आईपीएफ ति अलायन्स तंग तमानि आराय मास परे बायका माने आं जे बुजमाका राष्ट्रपति शासन गफास आराय मास ले फाइमिया राष्ट्रपति शासन पर 6 मास पर इलेक्शन नै ब्ले
इनका वो बाहे के साथाई आराई मास बरके संग बीजे बने चीनी सरकार फाइनेंस ही पास नहीं तो मुझे कब का ती प्रासाद हम बुद्ध के तो निकाल तामोनी बागान तिखलाई का ओ निरोह ती प्रासाद बरो बथ्रोई न चीनी जे बंचना वो शिकार खलाई का संग बो जगह बंचना खा चीनी नाइडी जागा जमी बो चीनी जागा जमी अलॉटमेंट एप्लीकेशन ने वो माया ताबो के पास गना बिसिस मालिया फोन ओ हानि बसारोनी संग से सेकंड क्लास ना करिंग तो का या करना ना आं तीनों बो या करना ना जतो मंत्री जतो एमएलए या कर माया अंकाय और तिप्रा समाधान फैया ताबो तिनी जे बसेर में या कर का हम को बो पॉलिटिकल या कर जदी या का फुके ना खा आंगा फुटे से बनो महाराजा हिं पिनाय बो एकदम सिरे एकदम आंताय मथा मु सुकुन पत्रिक खायकलिया फे बां तिप्रा सा ने जे आगे एंटाइटल तमन राजा आं राजा मतो द फना सब ना बगे आं तिनी सिन त्यारन का गुसना खायदा आंगा दिसे से प्रदुनो यार माय महाराजा हिनाय आं बको तपके महाराजा मजंस्रां महाराजा प्रदु जिमां सिजना प्रकार केंतु ताबो कनन हिमे तांकाय नंता कायसा पॉलिटिकल प्लांगाय बरनो बुरी ओनक सबाइरो तख्रुरु आनको सवाइनी तंख्रुरुका आं बायके ननो निनि आजे थानसानि कक्सना बो थानसा तामहि पाताल कन्यान तिनारो रनसाबो पाताल कन्यान ति कुमिर खरा रनसाबो पाताल कन्यान तो बसालिया नं खता द आं साका बसाका आंचलिक पार्टी सिमा खाइलियानका बताओ आंचलिक पार्टी खाइलिया बा कायसा बरक नापित खायसना बरक बो बुरां फना नापित खाय मासो साइदमा खरसबा ग्वाल बो बुरां फ्रो दुटसे बे मासाव मसारो बजिसु बुरा फं मुइ मासाव साबले इनका बो खाइनाय बरक बचरा फंक्शन कायजालिया बदले खतंगा बो बीजेपी थांगाय पाताबो हामपो हियापन गारिनि मालिक पीजी मानदे तंखराबले माने बो खुशिया फस मातसना खुशिया फन खुशी आं से जरा जरा वो वाइनि वासन बीजेपी लेदर वाले मालाय आं सका हाफिमा हमकानो मासे तो फन आं लोक बखावसन याखु मंकानि जासन हारमान वानसु माने आबजन दुपि थांबाने तंगरा खुरि आं तिनि सीपीएम बो आन जाकरिया कांग्रेस बो जाकरिया नेशनल लेवल 35 वर्ष गजदा थैसे गसिनी राजमाताजी बिबु देवी ताबो बाक्सा प्रश्न खायनो बुस्लांकाले प्रभुजी न बुमाखे राजमाताजी न तामा माको आं तो साइड का बते अबां का तलते नहीं है राजमाताजी बो स्वयं कथां तो सुइनेदी समदे बय दामो 35 वर्ष 7 consecutive MP सजा गुजरात नेताबो कथां तो आं बाय फैन काइसा फोन काइसा देबरमा जी हम सुनिया से मिलाऊंगा राहुल से मिलाऊंगा खरीजी को मिलाऊंगा नेशनल लीडर बना के आला कांग्रेस से बनाऊंगा ना टेलीफोन कहे करो हम तो बुद्धा हो गया आपको जैसा लड़ाको एसटी का थाना चाहिए रंग सावरानो आं तो फासे थांगमान जायाखौ ताके थांनाय कांग्रेस थांबो अकरिया जंगा माना कांग्रेस फैबो बंनि वानदिनो सुदिर नि तिसिनतारि मा बायसे वासन फान मालाय सात्रि वासन रिबाइबिं लायै टेबिल काजों थांखौ सुदिर सायांका टेबिल कासिमे खौ फान फैया आरो बतंखौ ओ ता रतन लाललानि कखनायाकाय खाकजों माय आंनाय दंखौ निनि आसल माइको माइसलाम बर प्रॉब्लम तंग जे जागा मानियो ति आनि सागो रुखो बापका आ रुगना आं आइडेंटिफाई खायमान पास आं ओ रुगि बायदा रुगिबा आं सलाब तंगायबा नोंबा मा थैजने ब्ले एस बेमार गनां हिं खवासाव बोरै नायथगनि आंहा मांसे प्रेम लीला चलेगा आंका जब तक जिंदा है तब तक आपका साथ हम एक साथ में गुजराएगा आंका नीना ए छाबीबा मा थैजने ता ऐसे हो रहा है अभी श्री प्रदुत जी बाबा साहब ले हम जितना तक जी रहा होंगे हमारा बंगाली कोई भी आदमी का साथ खा के पी के आपका साथ मुलाकात देखा साक्षात करके सकल बाबा गब ओ जगन से सफायता अब खाजान ताको बकरक आंगरो दलाय ककलाव मासका ताने का आन बखाव बो तुम फ्लाइन तंगो थुना मुसिया साना मुसिया माया न रखायबला न बारटा से नरला बारटा सांगले एवरी डे से दुइटा बाइचु आं बय परिउ आंका स्टडी खायो ताने के बोजा डिफॉल्ट खा बाइकेंका हाउ consequences how it was happened what is our problem how to possible to stress out to find out the matter to resolve the matter solution permanent solution the matter abron this is document law boy bekai international law boy kai joto kisu khlaye boja tongkho boboina collection khai nai buti khayan nai abonti wan sung ma tongkho nora khale tama walai ni bagai kor walai ni basa kring sejana kere basan lei batamo setanang kor yawe sejari we muniri we u kopil sarmani suru noro nukra aje ko muniri mani abo hai khlai jara basani mane basi leader kaha abo leader kaha sing hai borok dofano soti kone ka sing khai o jaga dofatai jaga kriya society wo agotla nok khlai maka hu khlai maka rang khlai ka joto meeting khaibo
agot lawono a borok si meeting khaita o bang taringi ha roman script bang sakale short tangai tini kana norkhata khlaika aba formula tangai taka tuga takba roman script salungka আন্দোলন শেষ ত্রিপুরাসন আন্দোলন তো সেমান 24 ঘন্টা আন্দোলন ছি 72 ঘন্টা আন্দোলন ছি শেষ আবুন আং সাকা তাকুরো বুখরক অবজত তনর ওয়ানসু নেদি जों ताबुक जागानि ল্যান্ড এলডমেন্ট বাগै রোমান স্ক্রিন বাগै এই সমস্তন বাগै আন্দোলন তা ফাইছি ফাইদি जों বন পতংথুন বতংখাইনে সাজক আं প্রদুজিন অবতাইসা কিবিল ফাইতুন যত্ন থানজা ख्लायै जों ताबुक सिनि जास्टिस टिबु मुभमेन्ट फाइदि सिनि कुन दाबि ग्रै सिनि अधिकार सनि याफोर दिबास ताम अधिकार नों बाय एग्रीमेंट खाइबो ताम याफोर काना एग्रीमेंट खाइमान जरावो भारत हामा सगानि पपुलेशन बुस्थु मानि बजाति बुस्थु मानि तु सिकिर सोशल ऑर्डर बारिन संविधान मु आर्टिकल दङ ओंखाय नों एसटी नि प्रोटेक्शन नि माकानि प्रोटेक्शन कक सिकिरि करावो अनप्रोटेक्टेड निनि संविधान जे 16 आर्टिकल चैप्टर जे साबानि it is very boy now things are ki sukrika or thukrika ara protection ni estin hi jeri mani ati prani estin bagita protection to ati prani protection ko hani busarani odikar seginai beka rasati odikar samajik orthonaiti jot khlai bangla hani kiri koram fainai rok hani malingai sajon kaya tongsit tarpor dukho nang ekho nang kaitana mantri na nang mukhyamantri na tama nang orthomantri na tama nang awase phatane phai bangla hakriya ble omo boti colonial role all आंदोलन खाने का फाइसी all आंदोलन खाने का फाइसी रोड में बखाता थी दी खाने दा मुसो नासुदो ड्रेस का हम काला ये मेरे फाइने का आंखाय ड्रेस का आंखाय से मेरे फाइने बगैदा फाइदी फिलो अंखना आंखाय सिंगले फिलो अंखना मासे बंदो का किसे उल्टा राजा फाइमा सिला माहा राजा फाया पुरला आं किसे एवानर सुखाय माथंगो को बइदा फारि नं प्लान फुंगानो सुंगियानो तुला शिकर अमगो का जों खाय को जम्पुई बाजारा खायो मान्दै बाजारा खायो उरो खायो खुमबुलुं खायो कैसे माइक्रायै सिपिएम ने जरावा जों आइनते अधिकार दै काइसा गायनिफा खायतो मानि इबेन आबन डकुमेन्ट आंनो फुनुरि मानो पुरा आरो कोनो साम्प्रदाय तामप्रेसनो हिनमाया जों आरो पुरांको खायजाक आरो आम्बेडकारनि फटो बतंगो नेताजीनि फटो बतंगो आम्बेडकार तलखा सेट कन्स्टिट्यूशन संविधान बाइसिटी नेताजी इसका दिल्ली चलो महात्मा गांधी फुरखाय ना तबसा फादर ऑफ द नेशन सप्तमे जेटार दंसिया गासिनि बीर विक्रम लास्ट किंग last king of the Tripura kingdom abai ke sijak angoro jat pani kok seble okay application all tax person khlaika angklaika boram boram niranjan Debbarma approve jompi badro khatamun nugu wana jakabo pa dosro ni futu botongla ni ang dosro no katamsa literate leader of the literature bono jono sigam pa khaigable ang bono sanman ma khainai ble bo fail pang ka pasa bono sing dino engko sekasi ni tias hukima kable ka ang bono saka leader of the literature kam boltong ka engko ala jaga dosro hamna ka nasler mano ang dosro ni biru yable dosro bo khlaika lam bu mani lam koi thakata buibe lam kor disia kata asal sai lam te sogile angka ba sesame sa jodino lam mafu tumung no tini o kong testu bu ka sampano lam tumung silati to bro borok jodino apu Jawaharlal Nehru bongo saka dosro nang nangkai chief commissioner pan nadi ba union territory chairman pan nadi tofan nanga tabu optiro ka o communist yakadi communist india o kuno ngokri probab kri nangni dofani bagis ka hamklagi bono ringka thanya bo bola seseme so Tripura so ketana phate ga silati nai bong supreme commander sab saima गणमुक्ति परिषद सशस्त्र संग्रामनि बो सुप्रीम कमांडर से बादल चौधरी बता मोहन चौधरी खनाकानर बुम परिनादि कुबैजान कक खनाकानर बो थिए कबले मोहन चौधरी सुबुं सुप्रीम कमांडर आरो सिलाइतेनि आर्मी चीफ नाइवानसो नायग्रासि सेसे मेसे जखन कृषक गलागाति कृषक हत्ता बाय कुमारी मूर्ति बथाजा का समय के Tripura सरो उलो पुलंग लेखा तामहिन उलो पुलंग लेखा माले हा हंका अरे अरो हरि साहाबो दातनि नायबो मते मिरसन तारका बवानसा कोंगने बवानसा हिंदू वानसा तारपो तो बाया को फारि बं बिरुदे नि जखन मंगलाम्बो सिदान्त खलायफुरकाय आमप्रनि मंगलाम्बा दरा मीटिंग फुरंगाकाय आबानि कग्या आंगा प्रासासे को आंतर बय दंगो दशरथ देवसिमनि गणमुक्ति परिस्थिति कथा दा समय के तामका वानसर बुझगे ए रखस ngoro boro खालि तमन कगिस बुता जाखसने 1952 के दशरथ देवनो लाम करर युवे वासं बुतो बुसारि ओय सिलाइलो माल खाना ओ सारिना सिसिं याप्रो ओ जे सिलाइतेने र फन साख्रि मा आनि बुफासं आफुर राजन सिपाइथांगो बर खतंका फाइटर खतंका आफुबो साख्रि मा फिकुमु
abo kuno kore thang everywhere se bai na bo ma se MP bai na lam korori woi Tripura sona ya kha samoy bo sukti khlai ma ko duita no kok bai na bo permanent sini matai thama ko lam to ma ko tamo ka ekra ka punangara jamar na Tripura no angkai 80% assembly seat mar nang pai thang ble abo classic le ho gaya thang mo lam kori kon thaka bobo tabo produt bobon dudumi feke bo baksa so avatar baksa so Krishna avatar taka boka Sakha nije na boka Shiv avatar na hoite bosom khai na pu ang Haridhan Debbarma bosom khai de ni power to angkai afro sang porikha khai Sakha o produt he power to bon logi himsi din thiman sa Sakha bosom khai de anti kok simi bosom to som khai na aboro bo changa kok sible hey ane afa kai tong tabun no pata kiman mara bo ishori mohima ang nukha karta Christian ge Bible lo tongopte 1,85,000 সৈন্য ang Bible ni bar pon to tini saidon jara Christian poritun aba ang rutugi manmaya ishor bitar khai manu jisaya ni kaisa tongo thruksane aro Quran bo tongo kok jisaya ni 37 ni 36 pot jara Christian tini media ma por khol natun aro 1,00,000 fuji rok Assyrian mata Palestine mano Assyrian fuji rok Israel do fano Juda Hezekiah rajan jara o buthara nei etem nai tong pro kento isoni bani phaika mo ani soba tawana de norok kathar ka hangpai simi praya khadi engkai raja thina chame Hezekiah te 15 bosor kaisa laptop bu ko sawi bono blai chau tawi khani de engkai khani ka engkai te 15 bosai maka sing thanglang ka engkai a samoyo o fuji ro khanale buthara nei kem khaitama jara 1,50,000 mu present thikale ga sab abo ka জীবন্ত বাইবেল কক ফাইসিরি তাবো বাস্তবিক কক পম্পে শহর ইতালিনি 79 খ্রিস্টাব্দ ইসু খ্রিস্ট আসে পরে আ পম্পে শহর 20,000-25,000 বতঙ্গু পম্পে ইতালিনি যারা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী নাটে নানি পম্পে ইন্দ তং আরব তামংখা এমন ডেভেলপ সমুদ্র ইয়াং একদিকে সমুদ্র ইয়াং একদিকে পাহাড় ইয়াং একটা টাউন এমন শিকলা বাকলা তংথ গনাং রাং তাই সেক্স অমক সমক যত বং তারা ফ্রিঙি থাকা সেসকায় পম্পে শহর হতা করিয়া অগ্নিগিরি বাংলায় হনো আমাকে হাপুং হরং করই থাপলা সাওই বহং ওয়াফাং বিল্ডিং সিলিং যতন খামই কলাছাকা পম্পে শহর আবনো তাওয়ান সুদি ঈশানী বিচার করিয়া মহাভারত নাজি রামায়ণ নাজি বাইবেল নাজি কোরআন নাজি যত সত্য ঈশানী বিচার থায়ু তামনা কিরিট পৃথিবী হা বসমতি খাইনাই नों जदि साखा हिन्दू धर्म मान खाइके आंखाय आं तिनी सावो तिनी रामपद बाबू जो तो Tripura ख्रिस्टान नाय रनो तैसो तिनी हिन्दू तो नाका पुइला साखा एसेम्बली सीट 80% अत साहित्य बुकुं बारने बावना तो सीट खाइ नों तिनी तुइ फाइदे हरिजन देबरमा आंगाप्रो जो तो ख्रिस्टान नो फाइदे तिनी जों हिन्दू नाय आं गसना खाइनाय अ Tripura समाधान बा आसु तिया दं द नां नं या असै निना एमएलए खा मंखा आं विसि जागिर खाजा आं खलाजाक गोनां आं समाजक हानाय अर tang di rampod babu ang nang bai baka sa da kotor ang so nang khulum jau nang obo hai ka dormo juddo khaya ta thani nini langma bo sopra sang ya nang agi bo enelati silai tirang kogri karo no ang wa sosoni basrang khaka enen tu jarawo nono aprubo kono karone se nono boi go ja ko tong ang ta sanai ma bo no hum kiri maya nini dokhani main problem se samadan khagadi ar otul dano tin sanayo nang nini bo prithibi Tripura ha busen Delhi po tong no sing ya buinthane hoyto ninthane bela hasal antani kai hater mutusi sikare nang tabuk chairman man khaba Tripura sane je common majority Tripura sang mamano norok submit khaitu nang kayu hoyto ta oboti tabusra tamuk saimani tangui to ka saimia roman script tamni bagang sarike sangbo roman script tangui na actually sa form ba letter srengkai no ocherai sara pithibin jai khemano nang Hindi Bangla Sanskrit nang ang bita sa disho atana ba kokai mokai 1 bono 2 bono 3 bono samguro ponto adding khain nang saide ma ha bobono ti nang tinasa Sanskrit hamjaka bobon tinoro hamjaka aboni bojaba marne salsa ha tini sara bharatborsho tini ni Sanskrit Hindi koita chole dokhin bharat chole Mizoram cheda choli Nagaland cheda choli Shia sa Roman script koi bideshi bhasha so tamoi English medium ni basa porni busu porni bondo khoi jenka তিনি ইন্ডিয়ান তা বিজেপি তাঙ্গै তাবুক যেখানে খানে বিদ্যাজু তিনি ইংলিশ মিডিয়াম খাইতাম যেখানে খাইতাম ওয়ানসুক নাইখা তিনি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রোমান স্ক্রিপ্ট সারা পৃথিবী চলিয়া ইংলিশ মিডিয়াম তাম বাই চলিবা হ্যাঁ নিনি সংস্কৃত বাই
sakbai saksimi ke beng laitra rasniti nerakai kuna beng yang lago beng nogo tongai pungui tangma ha hakor bising tongma hai sunga sumra leader ngaka ngata neng BJP power tong na no tam khlaina angni birode samo biable neng power tong neng tese implement khai prundi neng samu khai prundi tini saw mudi jisi mathanai nok manai hobo manai tini asasti tu phekati pura mata sabai ba sipen tu pheka neng rimaya pru rimana ni joto pung bara satpa kono tab bara lono neng 1 lakh phana nok rimano sakri 20,000 chini produji sanma hai 20,000 sakri makai panang ko gata ti separate state sana yakar nai bo salta saka news media ni 20,000 esti ni bagi samkai abono neng 31% not to wait by 70% by calculator by khai risuan tabungno kasi ko 20,000 multiply khaye ang tabung phunu risino oro nong median bising sari sino jadi dia 20,000 sakri ka ang abono tabu 69 by kai 1,38,000 kota mas sanamnai wandini bagai be janel bagai ningle por khajan sab ning se bagai sono or wan ning bagai simang ko tamai barawo ning or kota abos nam ka kasi ning be bang nang len 100 ning ka bini ko na pa 20,000 ka busak fan nang ka 100 jana wo ning 31 man kan kai ning o bai kai calculation khaine ne ba je tabu 20,000 ni man thang raka 20,000 man thang kai nang aboni multi sama poriman nang abo into 31% into 69 saman omai kai kota mas nam sai kom se kom bongi bagi bo 43,000 sakri gesami lap nengkai ento gasik basi no compromise ang so o hani language ni jotoni bebo kaisa samadan tongo jokhon assembly seat sini je fundamental right democracy system baroni সংবিধান sijak tongo international law tongo directive principle state policy sijak tongo article sijak tongo tai je protective provision je special SC scheduled tribes bagi sijak tongo o rajyo se scheduled tribes na ha sing tangai protect unprotected ka aborong sing challenge khayan nangnai khayan poroti prasan samadan jokhon nogo obocetona habra afus andolon ka hamngan tabu andolon ma bajotono celebrity andolon usangobo unko songso kumar sakabla Facebook share tunang bagai phale ka mo phale ga sakable obai nong tu khajan taku borang te onek saisika next ko tep sawano nong singa proshno khadi na flash flight toli anga bai sai kala chini just sibni obata noi bosmo khaine sab bosmo khaine khaipa ke sa naptini inke pa khaike reston ta ang dodin bosmo thaka te dopa du ko sana nam chara no nang liya aw bisingo dodina sisi ko pai sori yak tan kai bosmo sabong ya bo isar ti bizar na khalai ne tento ang bible phunurika jisaya 37 poto je obahingman pore waisabana army ro mukti chanti samai 1,25,000 obo jara krisan tini bai pornaji tini pornaji aboni pore pompe shahor abo italy ni 79 খ্রিস্টাব্দ একটা শহর 20-25,000 তমনি আর বেবিজার আসুকাই থাকা শেষে মেসো আগ্নেয়গিরি খাম থামানি আধুনিক যুগস্তম আবৈনা বাগে মহাভারত রামায়ণ কক্স বাদিগ্রাসরি আবার সত্য মে জয়তে जों कुबैबाय जों आन्दोलन माखाने जों वानसान ताना सुदि वानसान आरिबुया वानसान आं धन्यबाद थायो बरक फाइका बंसान जों स्रोमांका बरक सुसिगि तो बर इंग्रेस तंजाक इस्ट इंडिया कंपनी फायै बरक बाय फाइका बरक थां सिका मांका बरक मांका बरक आस आपनि फाइका ताबो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बरक खाइका स्रों फाइका ताबो जों खाइतंगो रियां हनि खाइतंगो जमातें खाइतो फेबा नों खाइजनाय रक जों सितुमुं आबनो सिरिं मालि आंखाय सागबायसाक बोथार पाइकातै 100 बोसोरनि प्रकार तिप्रासा कोई रियां कोई देबरमा जमाते हे के ने हे आपरो इतिहास पंत कमाय थानाय अ जागा सवान सखसि जतना हामबाय खुलुमका आनि करम थाका लाइथांजा 17 जुलाइयाव इंडिपेंडेंट न्यूज नि चीफ एडिटर सत्य तलापात्र बुबाग्रानो खुक सित्रा कक सामानि बागै आबनो सेजावै सांग्रंसाले किल्ला त्रिपुरा मथा बोतनि सेंक्रागाव हमचां रेलि खाइलेगा किल्ला ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट बरम गोनां साधन मनि जमातिया साखा लाइथांजा सालो इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल नि नखां सत्य तलापात्र बक खातारो तंगै तिनि हा बुबाग्रानो ते बुबाग्रानि बुमानो बुकुक सित्रा बाय खुलखा आबनो सेजाव संते त्रिपुरा मथा किल्ला ब्लक कमिटि आबनो मानि नाहार मानिया आबनि बागै जों सांग्रंसालो हमचां रेलि माखाइलेगा सत्य तलापात्रनो दाखि रमना बागै बीजेपी आरटीएफ जे मन्त्री अग्रा डक्टर मालिक साहानो
Sakha. Tei tomono dasi Sakha tolapatra no romye ke busang khala kotor soba khani ni Sakha Tripura motha killa block ni president Haridhan moni jamatia. Sini bikhop misil khadumani mosal misil phai manjak phaimani bangai tasara जों press media social media ni bisingtei sara Tripura ni sini kungthai bara Tripurasa ST hi gosai tongnai joto takoktei bukuk tasara ST ya jotono nu sanai जों tini sini killa bisingo killa Tripura motha block ni bisingo klainai sini rayo ni regional eba local committee brong ni tui dulmung bai जों tini thangnai kisudin age Soikot tolopotro hni khoroksa independent ni nopthang thubo Kelkatao tongtutui bojebabe bubagrano bukuk sitra boni bumano tini moha bubagrani buma ono porjonto jebabe bukuk Sakha wok tok sui hni je Sakha जों bono kuno mote sini Tripura motha killa block committee manai namaya manewani bu juggoya haini bangai जों tini bikkum misil ma khaika o je soikot potlo bo soikot potloya Soitan Patro o Soitan Patro no जों immediate Tripurani BJP IPFT सरकार और जागो चिनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक सानो जों सानाय immediate সৈকত পত্র যেখানে থাকুক তাকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করতে হবে যদি অ্যারেস্ট না করে তাহলে আমাদের Tripura মথা আন্দোলন ছাড়ছে না আমরা আন্দোলন চলছে আমরা সৈকত পত্রকে ইমিডিয়েট জেলে দেখতে চাই যদি জেলে না করে আমাদের আন্দোলন আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে আইন বাঙ্গিনি মাছাও ও যে ছয়টান তলাপত্র Kelkatao kharuaisa Maharashtra kharuaisa boni singjo hai chitongkroi kirijak hai khaiti sini bubagrani boni bubagrani hadului bai somanthang ya ia bo sini bubagrano je babe kok Sakha je babe language use khaika ono sini Tripurani joto rajani bubagra ni busa जों oro kuno ST general huya joto no sini Tripurani borok o Tripurani borok o boni je soikot potroni beam na boni je kok samono joto no selengjak haini bangai जों थानाय दिनै किल्ला Tripura मथा ब्लक कमिटि और YTFT WFT ISF joto no जों tongo दिनै बिखम मिsil যাত্রা जों पुनका যদি হাসতে হাবাং যদি ওরা বিজেপি আইপিএফটি সরকার ও তলপত্র শয়তান পাত্র নো ইমিডিয়েট রওই জেল দাইয়া হাঙ্কে সারা Tripura হরসুং কাঙ্কে দায়িত্ব নাই ও Tripurani যারা সরকার প্রশাসন তংনাই বিজেপি আইপিএফটি যারা তংনাই ব্রংনি দায়িত্ব নাই হানি বাঙ্গই ও হরসুং ইয়াকো সগাং দায়িত্ব নো শয়তান তলপত্র নো মাজনাই ও খনাই গরৈ তাকলা বিয়াংনি পাসাকাবো সমুদ্রনি সিসকমা হাই ও সিসকমা নো দায়িত্ব ওই করা সাজা রয়াকে চিনি Tripura তাবক जों সিং টংয়া আর যতন বাসাজাক जों সুর Tripura সাহাইয়া Tripurani যত অমত চিনি বুবাগ্রানি হা অমত जों আইডিফানো সিও ব বাংলাদেশিনি বাঙাইনি রাজানো ব যে পালমানি হুনু जों বনক করাক মাজরা কন্ডেম খাইয়ে বনি কগ্ন जों জীবন গসাই নামায়া যদি অমহাই বন চিনি Tripurani যারা শাসন টংনাই মুখ্যমন্ত্রী নো जों বারে রিকোয়েস্ট মা খাইও ডক্টর প্রফেসর মানিক সানো जों রিকোয়েস্ট খাইনাই नों इमिडिएट सैकत पत्रनो जे बातांथों हानि कुनो कप्लाक्रै नों आमेरिका लंडन सुइजारलैंड फान खाथों इमिडिएट बनो नों मोबाइल टैग खायै एरेस्ट खायै सिनि बसकांगो जेल फुनुक दे हायगा सिनि Tripura जदि खायगा सिनि Tripura हरसुंनाय अ हरसुंमानि दायित्व अ सिनि Tripurani ताबंनि जारा शासन तंनाय ब्रंनि दायित्व क्लाइने हानि बांदै लासो कयनाय अ हानि जारा ताबक प्रशासन सालो वै तंनाय निरग्न कयनाय अम कायसा वायलेंस Sini wajibai borogno sebab hunangani kaisa violence dangga sisi khayene naikao soikot soitan tolopotro haini bangainu omo jate kebang thayko sani sini sara Tripura jate horsungya ko sani immediate bono graftar arrest khayi jelo dawni thung osungna ang sanai tini press media ni bisingtei sarani sumungke joto Christian no STC corruption
neng ram poto bola sia de neng ka qualify le de gubore na yang thun to nikhe nin TRIPURA समस्या बड़ा समस्या तो TRIPURA हिंदू के लिए क्यों नहीं सोचता है तिनी पुरांग मरांग राम poto जमात्या आं बे बवालाय मा ताता को आं देसौ 15 दिन एक बार मलाई बिनगो थांजाक 1.5 घंटा कक सलाइजाक आं बे मालाया परे ना बसाका आंदोलन सुसि खलायका नभेम्बर मासकाय जत ख्रिस्टान न एसटी कारा फाइनल बगै नों अब हाय वानसुयाव TRIPURA सानि अधिकार बांग्लादेश बर फाइस मुख्यमंत्री साय तमायका नों लाइसिया दे नों राम poto बोला लाइसिया दे नों कासे क्वालिफाई नों कासे एक्सपीरियंस होल्डर नों खेले मुख्यमंत्री मामालिया yang का बिसो हिंदू परिचय लेजे गुबरे ना yang थुन तो निखे yang मानिक डॉक्टर महानिक साकेबले रमुइ तुबुइ मुख्यमंत्री सा लाइसिया दे नों अनबिरिद बा फाइने खायना बा कोबुइ बे सानो सावो nin TRIPURA समस्या बड़ा समस्या और TRIPURA 1 लाख से ये ख्रिस्टान जमातिया को ख्रिस्टान करिया देबरमा का ख्रिस्टान दंबले रियांग ख्रिस्टान दंबले इंडिया सेकुलर कंट्री नों अबनो ते नि आता मंगै खलायका नों साइमिया दा TRIPURA ओ TRIPURA मेन समस्या समाधान कागरी और हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान का कोई समस्या नहीं है नों सान तो कतमा ब्ले हां दालाल खाइरा सन खाइ तो बर थांनाय निनि बंसले बर थांतनाय हावो नों राम poto जमातियो आजिना जन फैया आगे दसरनि कक साव कथांगे हाक फप्तमानि ताबु दसरनि परिवार जत्तन कनारक लाइसांका नों राम poto बाबुनि दबत टिकला सत्यमेव जयते जन धर्म जन कर्म जन खाइदि तिनि इंडिया सिक्लान थाका सेकुलर कंट्री ताबु नों हिंदुस्तान कंट्री का TRIPURA सं बाइके से फैने सथुंग्र गरे निनि रूट मैप से करै कबर कुंग्र खाइ दबक दिबि कक साव बे किछु न करै ओ TRIPURA सर हां तिनि बीजेपी थांगा के बक्सा बस होताओ बीजेपी स्पाइकर अनुसम पर को फायो फारे दारा बीजेपी स्पाइकर नखाय बर नांग तो आन सौ खरक सबर आं साका तामनि बगे बीजेपी हां आं साजिगो मतनाय आं वानथाना स्ले कले रविन्द्रनाथ ठाकुर रसम तो तोर दाग जदि केउ नासने बाय एकला चलरे आं आगे चरायफोर मासो तोर दाग जदि ना केउ सुने एकला चलरे एकला चलो रे आं वानथाना सेम कइबले ख्रिस्टान नबो तंगो आई हैड टू फॉलो जीसस नॉट टर्निंग बैक केबो खाया कां सेम थाना यतम जत कगन तो गबो पृथ्वी व कक सनानाय सृष्टिकर्ता ईश्वर करक तंगो कोबोय न ईश्वर जेखाने कोबोय करिका आं बिशप आं फादार आं पास्टर आं एभान्जेलिस्ट आं डिकन आं खाबले मतै आं खाबले साधु सन्यासी रुद्राय कांजा जंतरा कुछ काम नहीं होगा सत्य जहाँ पे है वहाँ पे परमेश्वर है जो बनाना वाला है कोबोई जखान तो सत्य ने जयतिन महात्मा गांधी गी साइक्लन तका बिमुंग महात्मा गांधी आता बिसिंगो कुछुको उनगन महात्मा टाइटल मन महात्मा गांधी साइक्लन तका सत्य में वो जयते नों सत्य कक सारलिया तंगपते 1,85,000 सैन्य आं बाइबेल नि पास पन्त तिनि साइरन जरा ख्रिस्टान परिथुन apa ang rutugi man maya ईश्वर बिचार खाइमानु जिसाया नि काइसा तंगो थ्रुसाने आरो कुरान बतंगो कक जिसाया ने 37 नि 36 पद जरा ख्रिस्टान तिनो मीडिया मा पर खोलनाथुन आरो वो 1 लाख फुजी रक एसिरियन माता पैलेस्टाइन न मानो एसिरियन फुजी रक इजराइल दफानो जुदा हेजेके राजन जरा वो बुथारा नै एटे नाइटम फ्रो केंटो ईश्वरनि बानी फाइका मानि सभा तावाना दे नरक कथार का हमका चिमी प्राय खादि हंका राजा थेना तमे हेजे के याते 15 बছর कैसा लैपटॉप को सावई बरन से बलाई चाव तगै खानि दे हंका खानि का हंकाय ते 15 बছর आयु मका जों थांलांखा हंका आ समय अ फुजी र खानालाय बथानानै केम खाइतो माजराव 1,50,000 मुख फैसा फैसा गेसा आबो का जीवन तो बाइबल को फाइसिरि ताबो बास्तव को पम्पे शहर इटाली 79 ख्रीष्टाब्द यीशु ख्रीष्ट आते परे आ पम्पे शहर 20,000-25,000 बतंगो पम्पे इटाली जरा शिक्षित बुद्धिजीवी नाटे नानि पम्पे हिंदो तंग आराबो तामंखा एमन डेभलप समुद्र yang एकदिके समुद्र yang एकदिके पहाड़ yang एक टाउन एमन सिकला बाकला तंग थ गनां रां ताई सेक्स अमक समक जत बंग तारा फ्रीङि थाका सेसकाय पम्पे शहर हता करिया अग्निगिरी बांग्ला हिनु अमायकाय हापुंनो हरं खरै थापला सावै बहं वाफां बिल्डिं सिलिं जतन खामै कलाचका पम्पे शहर आबनो तावन सुदे ईशनी बिचार गैया
महाभारत नायदि रामायण नायदि बाइबेल नायदि कुरान नायदि जत सत्य इसोरनि बिचार थायो तामना किरिट पृथ्वी हा बसमति खायनाय नों जदि सागा हिन्दू धर्म मान खायखांखाय आं तिनि सावो तिनि रामपद बाबू जत त्रिपुरा ख्रिस्टान नाय रनतेस तिनि हिन्दू धर्मखौ पहिले सागा एसेम्बली सीट 80% अत साहित्य बुकुं बारने बावनता सीट थायो नों तिनि तुइ फायदे हरिजन देबरमा आंगाप्रो जत ख्रिस्टान नो फायदे तिनि जों हिन्दू नाय आं गसना खायनाय अ त्रिपुरा समाधान बा आसु तिया दं दा नां नं या असै निना एमएलए खा मंखा आं विसि जागिर खाजा आं खलाजा गोनां आं समाज का हनै अर तांदि रामपद बाबू आं नों बाय बरकास दा कतर आं सौ नना आं खुलुम जाऊ नों अबहायक धर्म जुद्ध खायता थांनि निनि लांमा बसफलाय थांनिया नों आगिबो एनएलएफटी सिलाइतिरा आं कगरि कारनो आं वासौसनि बासना आं खाका एनएलटी जराव नना फुरबो कोनो कारनै से नना बय गजा गतो आं दा सानाय मा बन हुनकिर माया निनि दफानि मेन प्रॉब्लम से नों समाधान खायगदि आरो अतुल दानो तिन सानायो नों निनि ब पृथ्वी त्रिपुरा हाबुसो नों दिलीप तंनो जों सिंसेया बुइनथाने हयतो निथाने बला हासल आंथानि कै हाते मुथुसि सिगादे नों ताबुक चेयरमैन मानखाबा त्रिपुरा जे कमन मेजॉरिटी त्रिपुरा मामानो नरक साबित खायतो नांखायो हयतो ता अबति त्याबुसरा तामुक साइमले तांगै तो कासैमिया रोमान स्क्रिप्ट तामनि बगा आं सारिखौ सांबो रोमान स्क्रिप्ट तांगै ना एक्चुअली सा फॉर्म बा लेटर सोंखाय न अचेराय सारा पृथ्वी जाय केमानो नों हिंदी बांग्ला संस्कृत नों आं बेता दिसो आतना बा ककय मकय एक बन दुइ बन तीन बन समजुर पंत एडिंग खायन नों साइदमा हा बबनो ति नों तिनासो संस्कृत हामजाका बबन तिनरो हामजाका आबनि जवाब मारनाय सालसा हा तिनी सारा भारतवर्ष तिनी संस्कृत हिंदी कयता चले दक्षिण भारत चले मिजोराम चला चली नागालैंड चला चली सिया सासा रोमान स्क्रिप्ट विदेशी भाषा छ तामै इंग्लिश मीडियम नि बसा पढ्ने बुसु पढ्ने बन्द खाइदेन का तिनी इंडियन ता बीजेपी तांगै ताबुक जखाने खाने विद्या जो तिनी इंग्लिश मीडियम खाइता जखाने खाइता वानसुक नायखा तिनी इंग्लिश लैंग्वेज रोमान स्क्रिप्ट सारा पृथ्वी चलिया इंग्लिश मीडियम तामै चलिबा हा नि संस्कृत बाय साक बाय साक्षिनि के बेंग लाइत्रा राजनीति नेरखाय आ कोना बेंग यांग लागो बेंग नगो तंगै पुंगै तंमा हाकर दिसिं तंमा हाय जोंहा सुबुरा लिडार का नाथा नों बीजेपी पावर दं ना ताम खायना हा आंनि बिरुदे सामो बियाबले नों पावर दं नों तेस इमप्लिमेंट खायफ्रुंदि नों सामो खायफ्रुंदि तिनि साव मोदी जिसे मथानाय नक मानाय हबो मानाय तिनि आसासे तो फेकातिफोरा मता सबायबा सिपेन तो फेका नों रिमाया फ्रु रिमानायनि जत बुं बारा सातबा कनो तब बारा लनो नों 1 लाख फना नक रिमानो साख्रि 20,000 चिनि प्रोडक्ट जी सानमा हाय 20,000 साख्रि माके परां गको गटा टिसा प्रेस्टेट साने याकार नै बवे साउथ सका न्यूज मीडिया निनि 20,000 एसटी नि बागै सामकाय आपनो नों 31% न तो वैते बाय 69% बाय क्यालकुलेटर बाय खाइ रिसवन ता बुंनो गासैको 20,000 मल्टिप्लाय खायै आं ताबुं फुनु रिसनो अरो नों मीडियान दिसिं सारिसनो जदि 20,000 साख्रि का आं आपनो ताबु 69 बाय खाय 1,38,000 कोटा मा साननाय वानदिनि बागै बे जेनेरेल बागै नोंले बर खाजन सब निजे बागै सनो और वन बागै सिमा कयतनाय बराव नों और कोटा आबस नाम गायसि नों बे बांनाय लन 100 नों का बिनि गनायबा 20,000 का बस फाइन नका 100 जनाव नों 31 मान काय नों अबायके कलकासन खायने नेबा जे ताबु 20,000 नि मान थांगारका 20,000 मान थांगा काय नों आबोनि माल्टी सम परिमाण नों आबो इनटू 31% इनटू 69 समान समान अमा है कत मास नामसनाय कम से कम बंगी बागैबो 43,000 साख्रि सामनि लाभ नोंखाय तो गासै बसि नो कम्पारमा आंसो अ हानि लैंग्वेज नि जतनि बेबो कायसा समाधान दङ जखन एसेम्बली सीट सिनि जे फान्डामेन्टल राइट डेमोक्रेसी सिस्टेम भारतनि संविधान सिजाक दङ इंटरनेशनल लॉ दङ डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी सिजाक दङ आर्टिकल सिजाक दङ ताइ जे प्रोटेक्टिव प्रोविजन जे स्पेशल एससी शेड्यूल ट्राइब्स बगै सिजाक दङ अ राज्य से शेड्यूल ट्राइब्स हा सिंग ताङै प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्टेड का आबरं जों चैलेंज खालामनाय खायम परवर्ती प्रासन समाधान जखन नगो नगो अवचेतना हाब्रा अफिस आंदोलन का हमगोन ताबो आंदोलन मा बाजतनो सेलिब्रिटी आंदोलन तो संगबो उनको संसद कुमार सकाबला फेसबुक
siara tunang bagai phaleka amo phaleka sagable obahay nang tu khajan taku borang te onek saisika next ko tep sawano nong singka proshno khadi na sway sway tongi anga bai sai kala tini je sibni oboto na oi bosmo khaine sa bosmo khaine khaipa ke sa na tini inkepe khaike reston sa ang dodin bosmo thaka te dopa dofu ko sana nam chara no nang liya awon bisingo dodina sisi korta isori yak tong kai bosmo sabong ya bo isor ti bizarna khalai কিন্তু আং বাইবেলের পুনরুকা জিসাইয়া 37 পটো যে অবহাইমান পরে ওয়াইসাবানা আর্মির মুক্তি শান্তি সময় 1,25,000 অব যারা খ্রিস্টান তিনি বাইবেল পড়ে নাজি তিনি পড়ে নাছি আবনি পরে পম্পে শহর আব ইতালিনি 79 খ্রিস্টাব্দ একটা শহর 20-25,000 তমনি আর বেবিজার আসকাই থাকা শেষে মেসো আগ্নিগিরিপে খাম থামানি আধুনিক যুগস্তম আবৈনা বাগে মহাভারত রামায়ণ কক্স বাদিগ্রাসরি আবার সত্য মে জয়তে जों कुबैबाय जों आन्दोलन माखाने जों वानसान ताना सुदि वानसान आरिबुया वानसान आं धन्यबाद थायो बरक फाइका बंसान जों स्रोमांका बरक सुसिगि तो बर इंग्रेस तंजाक इस्ट इंडिया कंपनी फाइयै बरक बाय फाइका बरक थां सिका मांका बरक मांका बरक आस आपनि फाइका ताबो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बरक खाइका स्रों फाइका ताबो सनो खाइतंगो रियां हनि खाइतंगो जमातें खाइतो फेबा नों खाइजनाय रक जों सितुमुं आबनो सिरिं मालि आंखाय साक बथार पाइकातै 100 बसने प्रकार तिप्रासा कोई रियांग कोई देबरमा जमाते है क्या नहीं है अपने इतिहास पर तो कमाई थनाई और जगह से वांचुक सी जतो ना हम बाई खुलम का जतो ख्रिस्टान न एस सी करा फैने बगे नंग राम पतो बोला छे दे नंग कैसे क्वालिफाई ले जे गुबोरे न न यान सिंग तो निके 90% समस्या बड़ा समस्या तो तिप्रासा हिंदू के लिए क्यों नहीं सोचता है तिनी पुराम गरां राम पतो जमात्या आं बे बवाले मा ताता को आंदे सौ 15 दिन एक बार मलाई बिनगो थांजाक 1.5 घंटा कक सलाइजाक आं बे माने परे न बसाका आंदोलन सुसी खलाइका नभेम्बर मासकाय जत ख्रिस्टान न एससी करा खाने बगै नों आबो हाय वानसुया ओय अति प्रासानि अधिकार बांग्लादेश बर फाइस मुख्यमंत्री साय तमेका नों लाइसिया दे नों राम पद बोला सिया दे नों कैसे क्वालिफाई नों कैसे एक्सपीरियंस होल्डर नों खेले मुख्यमंत्री मामालिया यांग का बिसो हिंदू परिसनै लेजे गुबरे न न यांग थंतनिके यांग मानिक डॉक्टर महानिक साकेबले रमुइ तुपुइ मुख्यमंत्री सा लाइसिया दे नों आनबिरिद फाइने खायना बा कोबई बैसानो सावो 90% समस्या बड़ा समस्या ओ तिप्रासा 1 लाख सेंगेबले ख्रिस्टान जमातिया फै ख्रिस्टान करिजा देबरमा का ख्रिस्टान दंबले रियांग ख्रिस्टान दंबले इंडिया सेकुलर कंट्री नों अबनो तेनि नाता मंगैन खलायका नों साइमिया दा त्रिपुरा ओ तीन त्रिपुरा मेन समस्या समाधान कागरे और हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान का कोई समस्या नहीं है नों सान तो तमबले हां दालाल खैरासन खायतो का बर थांनाय निनि बंसले बर थांतनाय हावो नों राम पद जमातियो आजिना जन फैया आगे दसरनि कक साव कथांगे हाक फप्तमानि ताबु दसरनि परिवार जत्तन कनार क्लाइथांका नों राम पद बाबुनि दबत टिकला सत्यमेव जयते जन धर्म जन कर्म जन खायदि तिनि इंडिया सिकन थाका सेकुलर कंट्री ताबु नों हिंदुस्तान कंट्री का तिप्रासम बाइका से फैने सफुंग्रे रे निनि रूट मैप से करै कबर कुंग्रे खाय दबक दिबि कक साव बे किछु न करै तिप्रासर हां तिनी बीजेपी थांगा के बक्सा बा सताव बीजेपी स्पाइकर अनुसम पर कल फायो फारे दारा बीजेपी स्पाइकर नखाय बर नांग तो आं सौ खरक सबर आं साका तामनि बगे बीजेपी हां आं साजिगो मतनाय आं वानथाना स्ले कले रविन्द्रनाथ ठाकुर बेसा मुतगो तोर दाग जदि केउ नासने बाय एकला चलरे आंगा के तेराय फुरु मारसो तोर दाग जदि ना केउ सुने एकला चलरे एकला चलो रे आं वानसाना सेम कइबले ख्रिस्टान बतंगो आई हैड टू फॉलो जीसस नॉट टर्निंग बैक केव खाया गां सेम थानाय तम जत कगन तो गाबो पृथ्वी व कक सना सृष्टिकर्ता ईश्वर करक दंगो कबैनो ईश्वर जेखाने कबै करिखाय आं बिशप आं फादार आं पास्टर आं एभान्जेलिस्ट आं डिकन आं खाबले मतै आं खाबले साधु सन्यासी रुद्राई कांजा जंतरा कुछ काम नहीं होगा सत्य जहाँ पे है वहाँ पे परमेश्वर है जो बनाना वाला है कोई जखान तो सत्य ने जयते महात्मा गांधी की साइकोन तक बिनमुंग महात्मा गांधी आता बिसिंगो कुछ को उनके महात्मा टाइटल मानो महात्मा गांधी साइकोन तक सत्य में वो जयते नंग सत्य को सरलिया जरा किसा सकang 25 te mobile phone sikogrok khogoi telang mani kokti sala mobile phone no nai to goi tikhlaiei mobile phone ni nokphani thani yafare rikha agortala salthang thanani police koktama thumnai rongni buskango Sakha mobile phone khogjang mani pati mungno naituri police rok a mobile no
ट्रेक खालामनानै यागुलो 25 टा मोबाइल फोन मानखा आबनि यागुलो मोबाइल फोन नि नक फांनो याफारि दिखा बत्तला थानानि उसी अमित मण्डलनि नाइचेर मुंबाई खरक दाम खरकनि मोबाइल फोन शिक्षकरकनो रमका हरि शाखा पुलिस মার্চ হ্যাঁ ভাবছিলাম না যে পাবো কিন্তু পায়া তো বেশ ভালোই লাগলো কিভাবে পাইছেন আজকে আমারে অ্যাকচুয়ালি ফোন করছিল তারা পরশু দিনকে কে ওএসপিএস থেকে আর কি তারপরে আজকে আইলাম পুলিশের কাজটা নিয়ে কি বলবে পুলিশের কাজ তো অবশ্যই প্রশংসনীয় অবশ্যই মোবাইল কতদিনের ভিতরে পেয়েছেন আপনারা ওই তো এপ্রিল মে জুন জুলাই 4 মাসের মধ্যে কিভাবে হারিয়েছিল আপনার মোবাইলটা অটোতে বিবাহের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই থানাতে যে এন্ট্রি করি আজকে জুলাই 23 অর্থাৎ 2 মাস 23 দিনের মাথায় পশ্চিম থানার তত্ত্বাবধানে এবং তাদের কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে ফোনটা ফিরে পাই এবং আমার মতো আরও অনেক আমার সাথীরা এই পুরো হারানো মোবাইল ফিরে পায় এই জন্য পশ্চিম থানার আমাদের মাননীয় ওসি সাহেব সহ সমস্ত আধিকারিক এবং আমাদের আরক্ষা দপ্তরে যারা আছেন তাদেরকে আন্তরিকভাবে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের কর্মতৎপরতাই আমরা এই মোবাইলটা ফিরে পেয়েছি এবং এর মধ্যে যে একটা বার্তা যে আরক্ষা প্রশাসন যে আমাদের জনগণের পাশে আছে এবং জনগণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে নিরন্তর তাদের কর্মপদ্ধতি থেকে আবারও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি 25টার মতো মোবাইল রিকভারি করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমরা এই মোবাইলগুলো মিসিং এন্ট্রি হয়েছিল আমাদের এখানে মিসিং হওয়ার পরে আমরা এগুলো ট্র্যাক করি তো অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে কি প্রথম মোবাইল মিসিংয়ের পরে কিছু সময় ওয়েট করতে হবে কারণ সঙ্গে সঙ্গে সিমটা খুলে ফেলে নতুন সিম যখন ইনসার্ট করে তারপরে আমরা ট্র্যাক করতে থাকি সিডিআর এনে সেই ট্র্যাক করে যার হাতে মোবাইল যায় ওখান থেকে আমরা রিকভারি করি করে আজকে আমাদের এরকম 25 জন লোককে আমরা মোবাইলগুলো রেকর্ড করে ওদেরকে হ্যান্ড ওভার করে দিই অ্যাকচুয়ালি আটক যাদের কাছে মোবাইল পাওয়া যায় সেই মোবাইলগুলো অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো হাত হয়ে আসে তো এই প্রত্যেকটা কেসে যদি আমরা সেরকম করতে যাই অনেক টাইম কনজিউমিং ম্যাটার তবে আমাদের কাছে একটা কেস হয়েছে এই কেসের আন্ডারে আমরা বুক করে চলছি যেটা বটতলা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল কেসটা তদন্ত করছে ওই কেসে আমরা 3-4 জনকে অ্যারেস্টও করেছি ওকে গ্রেপ্তার করা যায় না চোরাই মাল কেনা অপরাধ কিন্তু সে তো দুদিকে ভিক্টিমাইজ কারণ হচ্ছে সে পয়সা দিয়ে কিনেছে আবার মোবাইলটা এখানে দিয়ে যেতে হয়েছে তো সেই সেন্সে আমরা অনেক সময় সেটা ওভারলুক করি
সবগুলি কি ত্রিপুরা রাজ্যের লোক না অন্য বহিরাজ্যের কিছু আছে? না, এখানকার লোক, আর দুটো মোবাইল আমরা বিহার থেকে নিয়ে আসছি। বিহার পুলিশ স্টেশনের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে। এগুলি কি রাজ্যের বিভিন্ন থানা থেকে কানেকশন করা হয়েছে? হ্যাঁ, একটা তো গন্ডাছড়া, একটা উদয়পুর, এরকম বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা মানে কমিউনিকেশন করে ওগুলো রিকভারি করে নিয়ে এসেছি। টোটাল এগুলির সঙ্গে কোনো গ্যাং জড়িত নাকি সেপারেটলি আলাদা আলাদা? গ্যাং বলতে তো না, এখন যেভাবে ড্রাগ এডিকশন, সেই ড্রাগের ফুলফিল করার জন্য বাড়িঘর থেকে চুরের মতো নিয়ে যাচ্ছে, সেগুলো যদি রোজ 25-30টা মোবাইলে এরকম কেস আমাদের রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, সেই জায়গাতে আমরা মিসিং এন্ট্রি করে চেষ্টা করি যাদের ক্ষতি হয়েছে ওদেরকে রিকভারি করে দেওয়া যায় কিনা। আর সেটাই ফলপ্রসূ, আজকে আমরা 25 জনকে দিতে পেরেছি। Association of Service Engineer of Tripura ni bekhasi official kaisa bladon sistem Sakha Sukanto Academy Hallnogo aro Faiman tha Mantri Okra Dr. Manik Sakha Bosta 2023 अधिवेशन 27,000 crore rangni budget sopaija o budget bisingo infrastructure development ni bekha 5,300 crore rangni budget ni samung khaijanai Tripura hasiu kani anti এবং নীরবে আপনারা কাজ করছেন। ঠিক আছে, প্রমোশন আমরা দীর্ঘ কয়েক ডিকেডের পরে আমরা প্রমোশন দিয়েছি। তো ন্যাচারালি ডেভেলপ, যখনই আমরা কাউকে প্রমোশন দেব সেখানে তো গ্যাপ হবেই। সেই গ্যাপও আমাদের যে আপনাদের সেক্রেটারি মহোদয় বলেছিলেন, সেক্রেটারি মহোদয় না সেক্রেটারি জেনারেল সেক্রেটারি, উনি বলেছিলেন যে এগুলো পূরণ করার জন্য। এগুলো তো হবে, এগুলো তো নর্মাল প্রসিডিওর, যখনই খালি হবে সেটা আমরা করবো। এক্সটেনশন যেহেতু করেছি সেগুলো আমরা নিশ্চয়ই আমরা করব। এই সরকার, আগে আমরা দেখতাম যে বিগত দিনে যখনই কোনো সম্মেলন হতো তখন দেখা যায় দাবি দেওয়া এখানে পেশ করা হতো। এই সম্মেলনের মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্ত্রীকে ডেকে, দপ্তরের মন্ত্রীকে ডেকে আমাদের দাবি দাওয়াগুলো এই আছে, এবং দাবি দেওয়া আগে থেকে ঠিকঠাক থাকতো যে আমরা দাবি দাওয়া করব, এবং মন্ত্রী এসে বলবে যে ঠিক আছে, খুশি হয়েছি। তারপর গিয়ে যারা এখন পরিচালনায় আছেন তারা গিয়ে বলবে আমাদের এই কারণে কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছে। এখনই সরকার আর কাউকে দাবি দেওয়া পেশ করতে হয় না, এর আগেই কিন্তু দাবি পূরণ করে দেবে। এর থেকে আমি বারবার যেখানে যাই এই ধরনের সম্মেলন আমি বলি এটা বহুদিনের পুরনো অভ্যাস, সে অভ্যেস থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে বলবেন, তবে দেখেছি দাবি শব্দটি আপনারা লাগাননি, আমি লক্ষ্য করছিলাম, সেটা খুব ভালো দিক, আমরা সেটা করব। এই সরকার যেভাবে এখন কাজ করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে মার্গদর্শনে, মানে আগামী দিন ভারতবর্ষ কোন জায়গায় যাবে সেটা নেক্সট যারা জেনারেশনের যারা লোক তারা কিন্তু দেখতে পাবে সেই জিনিসটা। এবং সব জায়গায় আমি এই কথাটা বলি যে প্রাক মোদিজির যে অবস্থান আর পোস্ট মোদিজির যে অবস্থান এবং তার যে ডেভেলপমেন্ট, হয়তো বা কোনোদিন তার গবেষণা হবে, তাতে অনেকে পিএইচডিও পেতে পারে। তো সেটাও মানে যেভাবে আমরা বিশেষ করে নর্থ ইস্টের যারা আমরা আছি, অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি, যেখানে
এত ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, সেখানেও ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়, রাস্তাঘাট সব জায়গায় কানেক্টিভিটি এত ডেভেলপ করেছে, ইন্টারনেট এত, আমাদের থার্ড স্ট্রংগেস্ট ইন্টারনেট আমাদের গেটওয়ে ত্রিপুরাতে। আমাদের রেলের কথা বলার, সেখানেও ইঞ্জিনিয়ারিং। আপনারা একটা ডিজাইন করেন এবং ডিজাইনের পরে তার ইমপ্লিমেন্টেশন, ভগবান আপনাদেরকে ইউর বেস্ট যে আপনাদের ডিজাইন এবং তার ইমপ্লিমেন্টেশন নিজেরাই দেখতে পারেন, এবং যখন সেটা করেন এর মধ্যে কত একটা মানে আনন্দ, সেটা আপনারা ছাড়া কেউ বুঝবে না। সাধারণ মানুষ কিন্তু বুঝবে না, সে তো গিয়ে বসবে, সে এনজয় করবে, কিন্তু এরা আপনাদের ভিতরে কিন্তু একটা আলাদা একটা ফিলিং সেটা আসে যে আমি এই ডিজাইন আমি ভেবেছিলাম, ইনোভেটিভ একটা আইডিয়া তাকে। আর আজকের এই ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু আজকে নতুন ইঞ্জিনিয়ার না, এই যুগের ইঞ্জিনিয়ার না, ইঞ্জিনিয়ার বহু যদি এনসিয়েন্ট যুগে আমরা যাই, সে পিরামিডের কথা ভাবলে তৎকালীন সময়ে ইজিপ্টের যে পিরামিড এখনো দাঁড়িয়ে আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং সেখানেও ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং শুরু হয়েছে সেই গরুর চাকার থেকে, কিভাবে চাকা হয়, হুইল বানানো, এটা কিভাবে গরুর গাড়ি যাবে, সেখানেও ইঞ্জিনিয়ারিং। সেখান থেকে শুরু হতে হতে আজকে সে কম্পিউটারের যুগে চলে এসেছে আমরা। কাজে আপনাদের অবস্থান কিন্তু অনেক আগে থেকে একটা দেশ এবং একটা মানুষের যে উন্নয়নের। আজকে আপনার দুবাইয়ের কথায় গেলে, আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে গেছেন দুবাইয়ে, সেখানে যে বিল্ডিং গুলো, সেখানে বলা হয় সিটি অফ বিল্ডিং, মানে সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বেস্ট মানে সিটি অফ বিল্ডিং বলা হয় ওখানে, এত সুন্দর। তো আমরা তো চলে যাই, ভিতরে ঢুকে চলে এলাম, কিন্তু যারা বানিয়েছে মানে ওদের কথা ভাবুন, যে ডিজাইনটা দিয়েছে এবং তার মধ্যে যে সায়েন্স একটা বিশেষ, ফিজিক্স একটা বিরাট বিষয়, মানে ভাবা যায় না কখনো। আজকে এভিয়েশন সেক্টরেই বলুন, আইটি সেক্টরেই বলুন, এত ফার্স্ট যুগে গেছে। কাজে আপনাদের ছাড়াই দেশ কোনোদিনই আগে যাবে না, এবং প্রধানমন্ত্রীজি যে কারণে খুব বেশি করে এখানে জোর দিয়েছে। আমার খুব ভালো লাগছে যে আগামী দিন আপনারা এই ত্রিপুরাকে, আমরা সবসময় বলছি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ, আমরা বলি, কিন্তু এটা এক আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু বলতে হয় যে উই হ্যাভ আওয়ার গুড ফোর্স হু ক্যান মেক ইট দিস ত্রিপুরা দ্য বেস্ট ত্রিপুরা, বেস্ট ত্রিপুরা ইন ইন্ডিয়া। এই যে বিষয়টা, সেটা কিন্তু আমরা বেসিস অফ ইউর পারফরমেন্স ইট। তো এটা কিন্তু আমাদের যে বলার যে অধিকার, বলার যে অবস্থা, সেটা কিন্তু আপনারা আছেন বলে সেটা সম্ভব। এবং আমার খুব ভালো লাগলো যে আপনারা এই পঞ্চম দ্বিবার্ষিক যে সম্মেলন এখানে করেছেন, পাশাপাশি একটা ফিলোথ্রপিক যে চিন্তা ভাবনা, এর আগে নিশ্চয়ই আপনারা করেছেন, ব্লাড ডোনেশনের যে বিষয়, আপনারা যারা সদস্যরা আছেন তারাই ব্লাড দেবেন, এটা আর একটা বিরাট বিষয়। ত্রিপুরাতে যখন এবার লাস্ট আমাদের বিধানসভা হলো, আমরা একটু ব্লাডের শূন্যতা দেখা দিয়েছিল, কম দেখা দিয়েছিল, স্বাভাবিক হয়। আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আহ্বান করেছি সমস্ত জায়গা থেকে মানুষ, যারা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে আরম্ভ করে, বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন থেকে শুরু করে, ছাত্র যুবক সবাই কিন্তু এগিয়ে এসছে, আপনারাও এসছেন। ত্রিপুরাতে একটা রেনেসান্স হয়েছে ব্লাড ডোনেশনকে সামনে হিসাবে। আমাদের পপুলেশনের 1% ব্লাড মজুত রাখতে হয়, ব্লাড। তো সেই হিসাবে আমাদের যদি 40 লক্ষ লোক হয়, তো 1% আমাদের থাকতে হবে 40,000। তো বিগত 22-23 যে অর্থ বছর গেছে, সেখানে আমরা দেখেছি বা যে ইয়ারটা গেছে, সেই ইয়ারে আমাদের প্রায় 42,000 ইউনিট আমাদের কালেকশন হয়েছে, এখনো চলছে। তো এবং আমাদের যে ব্লাড ব্যাংক 12টা আমাদের সরকারি স্তরে আছে, 2টো প্রাইভেট স্তরে আছে। এখন সেপারেট করা যায়, কারোর ডাব্লিউবিসির দরকার। আগে তো হোল ব্লাড দিত, হোল ব্লাড আবার তার সাইড এফেক্টও ছিল। এখন সেটা অনেকটা মানে এই বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সেটা সুবিধা হয়ে গেছে। কারোর ডাব্লিউবিসি দরকার, ডাব্লিউবিসি দিচ্ছে, কারোর আরবিসি দরকার, আরবিসি দিচ্ছে। প্লেটলেট, প্লাজমা আলাদা আলাদা, মানে একজন ব্যক্তি রক্ত দিলে 4 জন লোকের কিন্তু সুবিধা হয়। তো সেই সুবিধাও আমাদের আছে। তো সব দিক দিয়ে এখন মানে যাই বলবো, সব জায়গার মধ্যে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা বিষয় আছে। বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং এখন ডেভেলপ করে গেছে। আমরা ডাক্তার, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া সেটা সম্ভব নয়। তো বায়ো মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার এখন হচ্ছে। সর্বত্র আপনাদের একটা ছোঁয়া
ইঞ্জিনিয়ারদের সেই ছোঁয়া কিন্তু এসে, এবং ভারতবর্ষে এখন যেভাবে ইঞ্জিনিয়ার আমাদের ভারতবর্ষে আছে, তারপরেও মনে হয় এখনো ইঞ্জিনিয়ারদের শর্টেজ আছে। তো সেই দিক দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে, এন্টারপ্রেনারও হচ্ছে, চাকরি দিয়ে তো সব হবে না, এবং সেগুলো আমরা দেখবো। আমি বিশেষ করে আজকে এই যে রক্তদানের যে আপনারা ব্যবস্থা রেখেছেন, আপনাদের যারা রক্তদান দেবেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব, এবং রক্তের খুবই প্রয়োজন, এবং রক্তের কোনো সাবস্টিটিউট হয় না, এবং এর থেকে বড় দান আর কিছু হয় না। তো আপনাদের এই যে আজকের যে কনফারেন্স পাশাপাশি রক্তদান শিবির, সেটা সাফল্য হোক সে আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে। तेलेमुरा जीआरपीते रेल पुलिसनि साक्थार मुंबाय सालब्रुमनो रेल मालखुंबायके फातार हास्तेआव रहरजागै दङ हास्तेनि बिजुरा सिदिकरान सिगांनि सिमिनो तेलेमुरा जीआरपीते रेल पुलिसनि आदंरंनि साकाव कासाजाक दंमानि अ ककसिलजामुं तंफानो कायसा एभिडेन्स गैयैनि बागै बरकनि साकाव केवो यासि सुरागिया फियाबा पाइथागो सराय ओंखा तेलेमुरा रेल पुलिसनि चुबायनो खलायजागै दङ सिदि स्मागलिं पाइथागो चारसालनि हर सिदिकरान स्मागलिं खालायनानै थाङै कक्टमा थुमनायरंनि यागो दादाक सिदाक मानजाखा जीआरपीते तेलेमुरा रेल पुलिस फियाबा पाइथागो मानजाकनानि काटिनानि बागै पेकेट कायसा सिदिकरान मानजाकमानि कक साका जीआरपीते तेलेमुरा रेल पुलिस कक्टमा साइमानखा चारसाल हर देवगढ़ रेल मालखुंग खरकसा सिदि बानिया खलायनानो रमनानि तेलेमुरा जीआरपीते रेल पुलिसनि आदंरं आबुनि यागुलो जों जाखा मेन गेम गोबांमा रां नारकमानि यागुलो सिदिकरानते सिदि बानिया खलायनाय रकनो याकरै रिखा जीआरपीते तेलेमुरा रेल पुलिसनि आदंरं आबुनि बागै सिदिकरान मानजाकमानि कक्टमानो हुयै तनिखा बरक कक्टमा थुमनाय रकनि बिसिंगो हाबै मान्या तुइखे ताला रिवै तनिखा जीआरपी थानानि मेन गेट फियाबा कक्टमा थुमनाय रकनि प्रेसार बाय पाइथागो सिदिकरान मानजाकमानि गसिवै रोखा जीआरपीते तेलेमुरा रेल पुलिसनि आदंरं हाइपानो कायसा पेकेट से मानजागो हनै कक्टमा थुमनाय रकनो मेथेबनानि जायथखा जीआरपीते तेलेमुरा रेल पुलिसनि आदंरं पातिमुंनो किटिंगै जीआरपीते तेलेमुरा रेल पुलिसनि आदंरंनि साकाव आसायख्या ताबुक दालबिदाल ककसिलजामुं आबो हाइके जीआरपीते तेलेमुरा रेल पुलिसनि आदंरंनि साकाव गोराक साक्थारमुं नाहारजाकनानि सानमुं दिसाका हास्तेनि जत तंगसं लुकुरक এটার ভিতরে সব তালা করে মাপনের জিনিস এটার ভিতরে 11 কেজি বেশি হইতে পারে, কম হইতে পারে। এটা তো 11 কেজি হইতো না, বেশিও তো হইতে পারে, বেশি 11 কেজি হইতো না, বেশি কেমনে করলে 11 কেজি হইব? আপনি কেমনে বিশ্বাস? এটা তো না আপনি কেমনে? এর ভিতরে দুইটা ব্যাগও আছে লগে। কই ব্যাগ আছে? না ব্যাগ নাই। তোমরা কি কথা ঠিক না না অনুষ্ঠান আছে তো আরে আমি বললাম না আমি স্যারের কথা আরে দিগো কি এর গাজা তাই বলতে তাই দিও তার নাম কি যা নাম কি জানেন নাম নেই স্যার কইছি তো জানেন রে কিটা কইছে তাই কি এর গাজা তো গাজা বলে দোস্ত নাম কি জানেন ও ঠিক এখানে নাম কি যা হ্যাঁ মারা স্যার কি মানে স্যার কি কইছেন তাই না অস্বীকার করে দেন গাজা বলে দোস্ত আমি তুমি সাহেবের কথা বলছি তার নাম জানাই দেব। দেখলাম গত 19 তারিখ জুলাই আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় বিজেপির পার্টি অফিসে বসে, ওনার দলের অফিসে বসে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন, এবং সাংবাদিক সম্মেলনে উনি বাজেটকে নিয়ে কতগুলো তথ্য দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনটা আমি বিকেল বেলায় সন্ধ্যাবেলায় দেখি, তখন আমার মনের মধ্যে আই ওয়াজ অলসো ইন দি অ্যাসেম্বলি, আমরা অনেক তথ্য উত্থাপন করেছি, অনেক ইস্যু দিয়ে আমরা কথা বলেছি। উনি বলেছেন যে রাজ্যের 31% জনজাতিদের জন্য 39% বা 39.81%
বাজেট রেখেছে। তাতে কিন্তু জনজাতি অংশের মানুষের অনেকেই আনন্দিত হবে, কিন্তু প্রশ্ন সেখানে না। উনি আরো বলেছেন যে 18-19 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই বছরে 38.40% জনজাতিদের জন্য বরাদ্দ করেছে। 19-20-তে 39.52 এবং 23-24-এ 39.81%। এটা নাকি সর্বাধিক জনজাতিদের জন্য বাজেট বরাদ্দ করেছে। আমাদের বক্তব্য হলো যে এই যে তথ্যগুলো উনি দিয়েছেন, এই তথ্যগুলো উনি বিধানসভায় কেন বলেন? ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে, সিপিএম এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বারবার আমরা বললাম যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সের যে বইটা, এই বইটার উল্লেখ করে উনি বলেছেন এইখানে ট্রাইবেল সাবপ্লেনে 39.81% বাজেট জনজাতিদের জন্য করেছে। I can show my media friends how the rupee goes in 2023-24 sector-wise expenditure. টাকা কোন খাতে কিভাবে খরচ হবে এটা একটা গ্রাফ দিয়েছে। And in this graph, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন পেজ নাম্বার 9, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের জন্য উল্লেখ করা আছে 3.91%। এটা আমার তথ্য না, এটা ওনাদের তথ্য। 3.91%। এবং আরেকটা জিনিস হলো, আমি এটা বলবো যে only for 31% people আপনারা 39.81% বাজেট রেখেছেন। তার অর্থ হচ্ছে রাজ্যের জেনারেল ক্যাটাগরির মানুষের জন্য, এসসি এবং ওবিসিদের জন্য সেই রাখা টাকাটাকে আপনারা নিয়ে জনজাতিদের জন্য খরচ করার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ সাধারণ ক্যাটাগরির লোক, এসসি ওবিসি ক্যাটাগরির লোকেদের বঞ্চিত করে আপনারা এসটিদের জন্য খরচ করবেন ফর সো মেনি ইয়ার্স। ওনার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 18-19 থেকে এই ধরনের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ইট মিনস ফর দি লাস্ট 5-6 ইয়ার্স রাজ্যের আনরিজার্ভ ক্যাটাগরির লোক, ওবিসি এসসিরা বঞ্চিত হচ্ছেন। ত্রিপুরা মথা কখনোই এই কথা বলেনি যে অন্যদের টাকা নিয়ে আমাদের জন্য কিছু করুন। উই হ্যাভ নেভার সেড। আমাদের যা প্রাপ্য 31% লোকের জন্য only 31% you should spend। এটা আমাদের বক্তব্য। 2 নম্বর আমাদের বক্তব্য হলো, রাজ্য সরকার নিজের প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক দিয়ে আপনারা ত্রিপুরায় কত টাকা খরচ করবে, we are not talking about that। এডিসিটাই তৈরি হয়েছে যে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ডাইরেক্টলি ট্রাইবাল এরিয়াতে গিয়ে কাজ করতে পারছে না। এ বলেই কিন্তু 1985, আজকে থেকে প্রায় 38 বছর আগে ভারত সরকার পার্লামেন্টে বিল পাস করে TTAADC গঠন করেছে। So what is the motto? The motto is central government and state government, both the government, ওরা ADC কে টাকা দিয়ে দেবে, and for the local tribal people in the ADC area, যাদের আমি নিজেও বলি ত্রিপুরা people, for ত্রিপুরা people ADC government will do the development work। এইখানে আমরা প্রশ্ন করেছি, how much of money you are giving to ADC? এই ফিগারটাও আপনারা দেখুন। বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে এইবার রাজ্যের বাজেটের পরিমাণ কত? The budget is
27,654 crore 44 lakhs। এটা হচ্ছে রাজ্যের টোটাল বাজেট। এই বাজেট থেকে এডিসি কে মাত্র 672 crore 64 lakhs 30,000 দেওয়া হচ্ছে। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, এটা যদি ক্যালকুলেট করি, পার্সেন্টেজটা যদি ক্যালকুলেট করে বের করি, তাহলে 2.7% অফ দি স্টেট বাজেট এডিসি কে দেওয়া হচ্ছে। এবং আরো চমৎকারের বিষয়, এই যে বাজেট এট এ গ্ল্যান্সে 24 পেজ নাম্বার, এইখানটায় যা টাকার ফিগার দিয়েছে, কোথায় কোথায় দিয়েছে, ইউ জাস্ট সি। কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসি কে বছরে 40 লক্ষ টাকা দেবে, কিন্তু এই 40 লক্ষ টাকা খরচ করার জন্য স্যালারি অফ ডেপুটেড স্টাফ, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের ডেপুটেড স্টাফ যারা এডিসি তে কাজ করছে, তাদের বেতন দেওয়া হবে 1,95 লক্ষ টাকা। Just to spend 40 lakhs of rupees, you are paying salary 1,95 lakhs per annum. এইভাবে আমি ক্যালকুলেট করেছি, 14টা ডিপার্টমেন্টের উল্লেখ করে রাজ্য সরকার টাকা বরাদ্দ করেছে এডিসির জন্য। More than 208 crores ADC spending only paying the salary. এই 672 কোটি টাকার মধ্যে ADC spending most of the money for paying salaries to the deputed staff from Tripura government. ADC নিজস্ব কর্মচারী রয়েছে, এই 208 এবং এডিসির কর্মচারীদের বেতন দিতে গিয়ে আমরা হিসাব করেছি 580 crores will be spent only for salary. থাকছে কত? Around 92 crores for development fund. এই জায়গায় আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, what is your transfer of money to TTE? এটাকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। যা তা উনি বলেছেন সেদিন, যা তা বলতে এটাই, যে জিনিসটা উনি বিধানসভায় বলতে পারতেন, উনি কেন বললেন না? কারণ উনি জানেন বিধানসভাতে উঠে দাঁড়িয়ে যদি কথা বলেন, দিস উইল গেট রেকর্ডেড, এবং এইটার বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো প্রশ্ন তুলে, উনি আইনের ফাঁদে পড়বেন। তো পার্টি অফিসে বসে যে কোনো লোক যে কোনো বিষয় বলতে পারে, দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ টেলিং। ওনার অনেক সুযোগ ছিল বিধানসভার মধ্যে কথা বলা। আমরা যখন কাট মোশন আনলাম, আমি একা 28টি কাট মোশন এনেছিলাম সেই দিন, এবং বিশেষভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ডিপার্টমেন্টের, যেমন ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট, হোম ডিপার্টমেন্ট, হেলথ সার্ভিসেস, ইনফরমেশন অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তো আছেই, ফরেস্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট, প্ল্যানিং অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন, হায়ার এডুকেশন ইত্যাদি দপ্তরে আমরা কাট মোশন এনেছি বিধানসভায়। সেই দিন আপনারা শুনেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন। উনি কিন্তু আমাদের কাট মোশনের জবাব দেননি, উনি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে ওনার কাট মোশনের উত্তরের জবাবটা দিয়েছেন। দপ্তর ওয়াইজ উনি বলতে পারতেন, হি কুড নট টেল। ইভেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী রতনলাল নাথ, উনিও কিন্তু ওনার সুযোগ ছিল প্রতিটি বিষয় নিয়ে হাউসের মধ্যে চর্চা করা। হি ডিড নট টেল, বিকজ দে নো দ্যাট হাউসে যে কথাগুলো দাঁড়িয়ে বলতে হয়, ইউ হ্যাভ টু স্পিক ভ্যালিড অ্যান্ড অথেন্টিক পয়েন্টস। উনি বলেছেন কোন এক জায়গায় ত্রিপুরা মথার নেতৃত্বরা নাকি হিপোক্রেট। I want to ask Honorable Minister, what is the meaning of hypocrisy? Hypocrisy কথার অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি একটা কথা বলবেন, সেই কথাই উনি থাকেন না, উনি আরেকটা বিষয় করেন। টু বি ভেরি সিম্পল, মানে যা বলে তা করেন, দ্যাট ইজ হিপোক্রেট। তো হিপোক্রেট কারা? আমরা কি সরকারে আছি? আমরা কি বলেছি? ভিশন ডকুমেন্টে যারা ভালো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে,
এইবারও ওনাদের সংকল্প পত্রে ওনারা বলেছেন যে এডিসি কে আমরা লোক সংখ্যার আনুপাতিক হারে টাকা দেব। সো হোয়াট আর ইউ ডুইং? What is the population in TTADC area? 35%. Then you should have given only 35%. Why you are giving 39.81%? আরো একটা কথা বলছি, এই যে উনি বলছেন যে আমরা টাকা দিয়েছি, তাহলে আমার বক্তব্য হলো এডিসি এলাকায় রাস্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের যে বেহাল অবস্থা, অল অফ ইউ নো, রাজ্যের প্রতিটি মানুষ সেই কথা জানে। তাহলে আমি প্রশ্ন করছি, টাকাগুলো গেল কোথায়? 2018-19 থেকে ইউ আর বাজেটিং ফর ট্রাইবাল পিপল 39% অফ দি স্টেট বাজেট, তাহলে গেল কোথায় এই টাকাগুলো? আই টেল ইউ, এটা এইখানে সিএজির একটা রিপোর্ট আছে, এটা গত বছরের সিএজি রিপোর্ট, 2021-22 সিএজি রিপোর্টে বলেছে, কি বলেছে যে নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 2021-এ 79,08,00,000 টাকার ইউসি ওনারা দিতে পারেন। ইউ ক্যান নোট ইট। 2020-21 নাম্বার অফ ইউসিস আউটস্ট্যান্ডিং 194টা, যার টোটাল যে টাকার ভ্যালু আসছে 79 crores 8 lakhs. 2021-22 number of UCs outstanding 241, টাকার পরিমাণ হচ্ছে 184,15,00,000 টাকা। এই 2 বছরের অব্যয়িত টাকা যদি পাই ক্যালকুলেট, ইট ইজ 263 crores 23 lakhs। আপনি ইউসি জমা দিতে পারছেন না। রাজ্যের মানুষকে আমি বলবো, হোয়াট ইজ দি মিনিং অফ দিস ইউসি? ইউসি হচ্ছে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট, অর্থাৎ টাকা আছে, আমি খরচ করি নাই, সুতরাং আমি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে পারবো না। কোনো একটা পত্রিকায় বেরিয়েছে, ইট ইজ অনলি পত্রিকা, এই পত্রিকায় যে খবরটা বেরিয়েছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক ফ্রম বিজেপি পার্টি এনিবডি হ্যাজ চ্যালেঞ্জ দিস নিউজ। বলছে এখানে ডিডিওদের অ্যাকাউন্টে 834 কোটি টাকা অব্যয়িত, কমা 263 কোটির ইউসি নেই, যেটা আমি এখন বললাম। তাহলে এই যে এত টাকা অব্যয়িত, আপনি 39% ট্রাইবেলদের জন্য, তিপ্রাসাদের জন্য রেখেছেন, তার মানে আপনি সেই টাকাও খরচ করেননি। তার একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলবো, 2021-22-এ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ছিল 520,74,00,000 টাকা। সাপ্লিমেন্টারি আরো এডিশনাল ফান্ড সেখানে রাখা হয়েছে 108,12,00,000 টাকা, 12 লক্ষ টাকা। তাহলে 628 crores some lakhs। এই টাকার মধ্যে দেখা যায় 94,56 lakhs they could not spend as per CAG report. Page number 141 of CAG report 2021-22 তে দেখলে আপনারা সেখানে দেখতে পাবেন 15% only in tribal welfare they could not spend money. Now they are telling আমরা বরাদ্দ করছি, এই করছি, সেই করছি। একদিকে বলছে 39% আমরা ট্রাইবেলদের জন্য খরচ করব, একাধারে এডিসি কে 672 crores দিচ্ছে। তো এই যে এই বিষয়গুলো, they could not reply in the assembly because of the fact, যাই বলছে এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলছে। Now our question is, মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন, the গভর্নমেন্টের উচিত এটাকে প্রমাণ করার জন্য একটা তদন্ত হোক, কোথায় গেছে এই টাকাগুলো। রাইট ফ্রম 2018-19 টিল ডেট, আজ অবধি তারা কি কাজ করেছে। লেট দেয়ার বি এন এনকোয়ারি হোক, উঠে আসবে এগুলো। আজকে দেশের অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে আসছেন, খবরের কাগজে বেরিয়েছে, জিএসটি ভবন উনি উদ্ঘাটন করবেন, বলছে ফিতা কেটে এটা করা হবে। আই ডোন্ট নো হোয়াট উইল হ্যাপেন।
তবে একটা কথা মনে পড়ছে উনার আগমনে, উনি ইন হার লাস্ট ট্রিপ বলেছিলেন যে ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়নে, ট্রাইবেলদের উন্নয়নে 1300 কোটি টাকা খরচ করা হবে। Where is the 1300 crores? আমাদের জানতে হবে সরকারের থেকে যে নবীনকে, প্রবীণকে, শ্যামলকে, এডিসিকে, অমককে, বিকাশকে, তরণীকে এই পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছে। লেট দি স্টেট গভর্নমেন্ট কাম আউট। এই 1300 কোটি টাকা কোথায় দিয়েছে তারা, কাকে দেওয়া হবে? অনলি মন্ত্রীরা আসবেন, প্রেস মিট করবেন, বলবেন, মানুষের মধ্যে একটা আশা তৈরি করবেন, তারপরে কাজের কাজ কিছুই করবেন না। আজকেও পাহাড়ি জনপদে মানুষ পানীয় জলের অভাবে ভুগছে। কৃষিযোগ্য জমিতে সেখানে জলসেচের কোনো ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। সিঙ্গেল টিচারের নিয়ে সেদিন আলোচনা হয়েছে। More than 168 schools in ADC area, only single teacher. আমরা যখন বিধানসভায় প্রশ্নটা উত্থাপন করি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এডিসি কে এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। অল দিস থিং, এই যে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে সরকার, তাকে নিয়ে কিন্তু প্রেস মিট করে আপনাদের বলতে হচ্ছে। नोंनि जलि मासे चिनि बुकुक पकातल कइना अतिरक्त तार गीता टामनाय रक सायमानो अतिरक्त तार फन्तिने आं बसा जाव थुप जों थावानि ता गीता टंगो आं तामत्रंग रोंगिया फनो बेसि ताइ खेन थाय थांगो एबा कतालसै केबो पाताल कइना बो बेसि ताइ थाय कवाय सेबना बांग्लादेश गो बैक हुज बांग्लादेशी यो दिन आइदिनि फाइ फिकुंगरा सिया तम बांग्लादेशी ना तालकाओ करिबले नै अकॉर्डिंग टू दियानि लॉ नों सायाव बाबा आफ्रिका पा बांग्लादेश गो बैक ते बुट बॉयकॉट बुको आंगा प्रो समाज आनो पा आना आम्बासरं टेलीफोन कैसो ननो पिस्तल पाइ गुलैखौ बथानानै नों टिपेरनि बिरुदि आं बिरुदि आबले तानि बागै नों गसे वानसर बसै र सेटेरि वाला तनाय ब ताबुं जेमन साइकतला पात्र ब साइकतला परा ब सो आं नोंना गान्दा नङै दा ना साइतंगा बनि तागै ताबु कत बुद्धि सिरिस रक सिगित रक खरकसानि ख्रिस्टान फ्रेन्सिस एभ्री सेसनो हां दाब्रो नों खैजनाय अंसनाय खरकसा बुकुक ब सराय मुरिका नों साइकत पात्र नि बेकेरिं पन्त मांगला उफ ओ माहाय तान्त्रिक रिं मन्त्र करं बिरे बिस्तंगो तंगा का फाजे दंना मास 50,000 रां आन जे सैसपत एक बसर आं रवानो बजदि सालो मासा बेदवा करं बथार माय तंगा फाजे आं नंगा रवान 50,000 तिप्रा सरक साक बाय साक्षि मेनो हमकले मानो हाय बेदवा करं का आं खलायरवान फायना बा तो नाय सालो मासा बथार मानाय आं जे बुंगुरमा बमा बथार मा तंगा सालो मासा आं बर 50,000 नक तंगन 10,000 60,000 ना केबन थां सानाया आनी जागा सम्पत्ति जत माने जे किजेमा तमां फालिफाने एक बसर बगा आं स्पन्सर नै बना केंतु ब आं जे समय सालो मासा बथार मा तंगाय आज के आं जागो तेनांगिया आं बगे सातसिन को कत कत सारि ईश्वर ब जतन कायसा ल ब ल तंगो सुनसानि केरंग तंगो संविधान तंगो जों संविधान केरंग मा तनाय कुबै मा तनाय ताइ सिनि बिसिंग दफान हामजाका कायसों ग्रुपिजम बन्द मा खायनाय ताइनि न सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट खालायसातिरि बनो गनो नायनै आं बै हाति गुरां लायखनाब्ला संगो सिनि जे रंजित बाबू तांखाब्ले बाबू तांखाला आं केबन क्रियालका सिनि से तिब्रा मतन चेयरमैन सका आं केबन क्रिया गाय वाले हित न करि क्रिया का दकनि क्रिया न माने सिमिस क्रिया ते बागे जो क्रिया जाकसे आम हायसों नाटकीय समाज जों ताकफायि बुरि बदल नुखां तिब्रा मथानि ओ मासा अमिद तामनि yang masa tamo jani Facebook sterifika khama toma sanka नौनु पन तांचिक पाइ बैखा बनो एभ्रे सिदा बिशोकेतु बाबू होइता रविन्द्र बाबू जत बाबू जतना माइक बासन लिओ असेरा न जेखा पन मानेंग मखलाइसनाय बियां थाना अब त नरनि आसल द हारमु तिनि बासन कबा मानसे सेखले तंबले जों बांगालि बिरु बुया जों बांगालि मासार हना बसाया बासनि फैमाने जत बरन तंगो आराय मासो से तैसे सरकार नै पोसन दिल्ली थांफैबा खरकसा लिडार सावका एदो इलेक्टेड लिडार साका आराय मास बरेका चिनी सरकार फाइन आं वानाखा आराय मास सरकार नै बीजेपी सरकार बाय ता आईपीएफ ति अलायन्स तंग तमानि आराय मास परे बायका माना आं जे बुजमाका राष्ट्रपति शासन गफास आराय मास ले फाइमिया राष्ट्रपति शासन पर 6 मास पर इलेक्शन नै ब्ले इनका बो बायका ताय आराय मास बरेका जों बीजे माने चिनी सरकार फाइन हे पासनि तंग जका बका मानति प्रसारं बुदिके तनिखा तामनि बागान तिखलाइका अनि रहति प्रसारं बर बथ्रय न चिनी जे बन्चनाव सिका खलाइका जों बो जागा बन्चनांखा सिनी नाइदि जागा जमी बो सिनी जागा जमी अलॉटमेंट एप्लीकेशन ने माइया ताबुके 5 गना बिसिस मालिया फुन ओ हानि बसारनि
जों सिथाव सेकेन्ड क्लास नागारिं दखा या कारना नांनाय आं तिनाव बसाव या कारना नांनाय जत मन्त्री जत एमएलए या कार माय आंकाय अ तिप्रा समाधान फैया ताबो तिनी जे बसेर में या कार काहाम को बो पॉलिटिकल या कार जदि या का पुका नांखा आंगा फुटै सबनो महाराजा हिं पिनाय बो एकदम सेट एकदम आंताय मथा मुसुकुन पत्रिक खायकलिया फेबां तिप्रासा नै जे आगे एंटाइटल तमन राजा आं राजा मतो दफाना सब ना बगे आं तिनी सिन त्यारन का गुसना खायदा आंगा दिसक देसा प्रदुनो यार माय महाराजा हिनाय आं बको तेपका महाराजा महाराजा संस्रां महाराजा प्रदु जिमां सिजना प्रका केंतु ताबो खनन हिमे तांकाय नंता कायसा पॉलिटिकल प्लांगाय बरनो बुरी ओनो सबायरो तखुरु आनको सवाइनी तंखुरुका आं बायके ननो निनि आजे थानसानि कक्सना बो थानसा तामहि पाताल कन्यान तिनारो रनसाबो पाताल कन्यान ति कुमिर खरा रनसाबो पाताल कन्यान तो बसालिया नं खता द आं साका बसाका आंचलिक पार्टी सिमा खालियान का बताओ आंचलिक पार्टी खालिया बा कायसा बरक नापि खायसाना बरक बो बुरां फना नापि खाय मासो सायदमा खरसबा ग्वाल बो बुरां फ्रो दुटसे बे मासाव मसारो बजिसु बुरा फो मुइ मासाव साबले इनका बो खायनाय बरक बचरा फांसिन कायजालिया बजले खातमा बो बीजेपी थांगाय पाताबो हामपो हियापन गारिनि मालिक पीजी मानदे तंखराबले माने बो खुशिया फस मा तंसना खुशिया फन खुशी आं से जरा जरा वो वाइनि वासन बीजेपी लेदर वाले मालाय आं सका हाफिमा हमकानो मासे तो फन आं लोक बखावसन याखु महंकानि जासन हारमान वानसु माने आबजोन दुपि थांबाने तंरा खुरि आं तिनि सीपीएम बो आनि जाकरिया कांग्रेस बो जाकरिया नेशनल लेवल 35 बोसोर गजा थैथे गसिनि राजमाताजी बिबु देवी ताबो बाक्सा प्रश्न खायानो बुस्लांकाले प्रभुजी न बुमांखे राजमाताजी न तामा माको आं तो साइड का बते अब आं कतल तसनैया राजमाताजी बो स्वयं कथां तो सुइनेदि समदे बय दामो 35 बोसोर 7 कन्सिक्यूटिव एमपी सजा गुजरात नि ताबो कथां तो आं बाय फैन कायसा फोन कायसा देबरमा जी हम सुनिया से मिलाऊंगा राहुल से मिलाऊंगा खरे जी को मिलाऊंगा नेशनल लीडर बना के कांग्रेस से बनाऊंगा ना टेलीफोन कहे करो हम तो बुद्धा हो गया आपको जैसा लड़ाको एसटी का थाना चाहिए रंग सावरानो आं तो फासे थांगमान जायाखौ जागे थांनाय कांग्रेस थांबो अकरिया जांगा माना कांग्रेस फैबो बंगे वानदिनो सुदीप मिति सिंतारि मा बायसे वासन फान मालाय सात्री वासबनि रिबाइबिं लायै टेबिल काजों थांखौ सुदि सायांकाय टेबिल कासिमेखौ फानफैया आरो बतंखौ ओ ता रतन लालदानि कखनायाकाय खाकजों मायांनाय तंखौ निनि आसल माइको माइसलाम बर प्रॉब्लम तंग जे जागा मानियति आनि सागो रुखक बापका आ रुगना आं आइडेन्टिफाइ खायमान पास आं ओ रुगि बायदा रुगिबा आं सलाप तंगायबा नोंबा मा थैजने ब्ले एस बेमार गनां हिं खवासा बुरै नायथगनि आं मंसे प्रेम लीला चलेगा आंका जब तक जिंदा है तब तक आपका साथ हम एक साथ में गुजराएगा आंका नीना ए छाबीबा मा थैजने ता ऐसे हो रहा है अभी श्री प्रदुत जी बाबा साहब हम जितना तक जी रहा होंगे हमारा बंगाली कोई भी आदमी का साथ खा के पी के आपका साथ मुलाकात देखा साक्षात करके सकल बाबा गबा ओ जगन से सफायता अब खाजान ताको बकरो आंगरब दलाय ककलाव मासाका ताने का आन बखाव बो तुम फाइन तंगो थोना मुसुंया साना मुसुंया माया न रखायबला न बारटा से नरला बारटा सांगले एवरी डे से दुइटा र बाइचु आं बय परिउ आंका स्टडी खायो ताने का बोजागा डिफॉलों खा बाइकेन का हाउ consequences how it was happened there what is our problem how to possible to stress out to find out the matter to resolve the matter solution permanent solution the matter abron thesis document law boy bekai international law boy kai joto kisu khlai boja tongkho boboina collection khai nai buti khai nai abonti wan thung ma tongkho nor khale tama walai ni bagai kor walai ni basa kring kring sedana kere basan lei batamo setanang kor yawe se sedari we muniri we u kopil sarmani suru nor nukra aje ko muniri mani abo hai khlai jara basani mane basi leader kaha abo leader kaha sing hai borok dofano sauting kone ka sing khai o jaga dofa tai jaga kriya society wo agotla no khlai maka hu khlai maka rang khlai ka joto meeting khaibo agotla ono a borok si meeting khai ta o bangta dingi ha roman script bang sakale short tangai tini kana norkhata khlai ka aba formula tangai taka tuga takba roman script salungka आंदोलन शेष 30% आंदोलन तब से मान 24 घंटा में आंदोलन से 72 घंटा आंदोलन से शेष
Abo nang Sakha takuro bukrok obojot tonoro wansu nedi seng tabuk jagani land allotment bagai roman screen bagai ei samostan bagai andolon ta phaisi phaidi seng bono tongthun bo tongkhane sajak ang produt jin optai sa kibil phaitun jotno thanjak layei seng tabuk sini justice tibu movement phaidi sini kun ta bekre sini odikar sun yapar di bas tam odikar neng bai agreement khai tam yapar kana agreement khaiman jarawo baro haman sangani population busto mani bojati busto mani tu secure social order barin sambidan musatikel tango engkai neng STD protection makani protection kok security karawa unprotected nini সংবিধান je 16 article o chapter je sabani it is very void null things or ki sukri kar or thukri ka ara protection ni STD ni je rimani oti prani STD bagita protection to oti prani protection ko হানি বুসারনি অধিকার সেগিনে বেকার রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অর্থনৈতিক যত খাইয়ে বাংলা হানি কিরিকরণ ফাইনে রক্ষে হানি মালিঙ্গै সাজন খাইয়ে তংসিন তারপর দুঃখ নাইয়েখো नों कायतना मन्त्री ना नों मुख्यमंत्री ना तमा नों अर्थमंत्री ना तमा नों गावसे फाताने फाइ बंगला हाक्रियाब्ले अम बति कलोनियल रोल अ आंदोलन खाइका फाइसिदि अ आंदोलन खाइका फाइसिदि रोड मैप बखाता थैदि खाइने दा मुसो नासुदो ड्रेस का हांकाम कालायै मेडिया फाइने का आंहाय ड्रेस का हांकायसि मेडिया फाइने बगैदा फाइदि फिलो अंखना आंखाय जोंले फिलो अंखना मासे बन्द खाइखिजा उल्टा राजा फाइमा सिला माहा राजा फायाफुरला आं किसे किसे एवानार सुखाय माथंगो को बयदा फारि नं प्लां फुंगानो सुङियानो तुला सिकर अमगो जों खालायो को जम्पुइ बाजारा खालायो मान्दै बाजारा खालायो उरो खालायो खुमबुलुं खालायो कैसे माइक्लायै सिपिएम ना जरावा जों आइनते अधिकार दै काइसा गायनिफा खालायतो मानि इबेन आबन डकुमेन्ट आंनो फुनुरि मानो पुरा आरो कोनो साम्प्रदाय ताम्प्रेसनो हिनमाया जों आरो पुरांगो खालायजाक आरो आम्बेडकार फुटो बतंगो नेताजीनि फुटो बतंगो आम्बेडकार तलखा सेब कन्स्टिट्यूशन संविधान बाइसिटी नेताजी इसका दिल्ली चलो महान बागान में फुरखाय ना तब सा फादर ऑफ नेशन सप्तमे जेटार दं सिया गासिनि बीर विक्रम लास्ट किंग लास्ट किंग अफ त्रिपुरा किंगडम आवाय के सिजाक आंगर जापानी कक सेबले ओंखाय एप्लिकेशन अतल फ्लेक्स फेसन खायसन खायका आं खायका परम निरंजन देबबर्मा अप्रुव जम्पुइ बाजार खायदमन नुगै वाना जाखाबो दसरनि फुटु बतंगलानि आं दसरन के तमसा लिटारेट लीडर ऑफ द लिटरेचर बोनो जन सिगां खायगाब्ले आं बोनो सन्मान मा खायनायब्ले बफेल पांका पास बोनो जों दिनो अंको सेकासिन इतिहास हुखिमा खायब्ले आं बोनो साका लीडर ऑफ द लिटरेचर आं बोलतंका अंका वाला जगह दसरन हमना का नासलेर मानो आं दसरन बिरबियाब्ले दसर बखलायका लाम बुम माने लाम करय थांगाता बुइबे लाम करय दिसिया काता आसल सय लाम ते सबिले अंका बा सेसमेस जदिनो लाम माफो तुमुनो तिनि अ कलमा टेस्ट बु अखसाम फानो लाम तुमुं सिलाइति तो ब्रो बरक जदिनो आफरो जवाहरलाल नेहरू बंगो साका दसर नंनाखाय चीफ कमिशनर पन्नादि बा यूनियन टेरिटरी चेयरमैन पन्नादि तफान नंगा ताबो अपतिरखा ओ कम्युनिस्ट याकादि कम्युनिस्ट इंडिया को नंगो क्रै प्रभाव क्रै नंनि दफानि बगेस का हमख्लायनि बरो रिंखा थांयाबो बोला सेसेमेस त्रिपुरा केतना फाइटे फाइटे का सिलाइतिनाय बं सुप्रीम कमांडर सब सैमान गणमुक्ति परिषद सशस्त्र संग्रामनि बो सुप्रीम कमांडर से बादल चौधरी बता मोहन चौधरी खोनाखानार बुम परिनादि गुबैजान कक खोनाखाना थिए कबले मोहन चौधरी सुबुं सुप्रीम कमांडर आरो सिलाइतिनानै आर्मी चीफ नायवानसो नायग्रासि सेसेमेस जखन कृषक गलागाति कृषक हत्ताबाय कुमारी मूर्ति बथाजाका समयके त्रिपुरासर उलो पुलंलायका तामहिन उलट पुलंलायका माले हा हंका अरे अरो हरि साहाबो दातनि नायबो मते मिरसन तारका बो वानसा कोनेबो वानसा हिंदू वानसा ताबो तो बाया को फारि बं बिरुदे नि जखन मंगलाम्बो सिद्धांत खलायफुरखाय आमप्रनि मंगलाम्बा दरा मीटिंग फुरंगाखाय आबानि कग्या आंगा प्रासासे एको आंतर बय दंगो दसर देबसिमनि गणमुक्ति परिस्थिति कथा दा समय के तमका वानसर बुझके ए ओरका जों बरो खालि तमन कगिस बुता जाखसने 1952 के दसर देनो लाम करर युवे वासं बुटो बुसारि ओय सिलाइलो माल खाना ओ सारिना सिसिंगाप्रो ओ जे सिलाइतने र पञ्चाग्रि मा आनि बुफासं आफुर राजन सिपाइतांगो बरो खतंका फाइटर खतंका आफुबो साग्रि मा फिकुमु आबो कुनो करै थांगे एभ्रिवाइ सेबाइना बमास एमपी बाइना लाम कररि ओय त्रिपुरासना एका समय ब सुक्ति खायमाखौ दुइटा न ककबाइना ब परमानेंट सिनि मताइन थामाखौ लाम तमखौ तामो का एकटा का पूर्णांग राज्य मारना त्रिपुरानो अंका 80% एसेंब्ली सीट मारने का नोंथांमोब्ले आबो क्लासिबले हो गया नोंथांमो लाम करि कन थाका बबो ताबो प्रदूत
bobon dudungi feke bo baksa so avatar baksa so Krishna avatar taka bokai saka nije na bokai sini avatar na hoite bosom khai na pu ang Haridhan Debbarma bosom khai de ni power to kai apro sang pori kai saka o problem he power to bon logi himsi din thiman saka bosom khai de amti kok simi bosom to som khai na abaro bo chenga kok sible hey ane afa kai ta tong tabun no putha kiman humara bo ishori mohima ang nukha karakter khisange bible Sanglong Shala Tipra Mothani Block Deputation Kitingai, Tungfala Isaac Hezamara Block Complex Amsai, Police ni barricade te block ni gate Shibaye, Block Bishunga Hapka Deputation Dinani Tanga Tipra Mothani Adongrok, Manjaka Edition EM Robindra Debbarma, MLA Brishaketu Debbarma, EM Runel Debbarma te Shimna Block Committee ni President Nirmal Debbarma Akashong, Maganang Ration Bag Zagnani te Regani Rangmari 320, Klai Zagani Shanmungno Khobui, Bebagai Kaisar Shanmungno Tuyai, Sanglong Shala Hezamara Block ni video ni Thani, Deputation Jafarka, Tipra Motha Shimna Political Block Committee ni Adongrok, Fiaba Sanglong Shala, Tipra Mothani Block Deputation Kitingai, Tungfla Laizak Hezamara Block Complex Amsai, Police ni barricade Block ni gate Shibaye, Block Bishingo Hapka Deputation Rinani Thangna Tipra Mothani Adongrok, Abratuye Police Day Tipra Mothani Bishingo, Unglaika, Daga Choppa, Paithago Hezamara Block ni video, Obet El Dalong ni Thani, Kaisar Shanmuni, Memorandum Blai Yafre Rika Tipra Mothani Ozamarok, Abni Shula Shukang, Hezamara Hatini Shimi, Klaizaka Reli, Abni Yagulo, Hezamara Block Buskango Paye, Klaizaka Kaisar Lahar Kutum Panda. Aro Manjaka Edition EM Robindra Debbarma, MLA Brishaketu Debbarma, EM Runel Debbarma te Shimna Block Committee ni President Nirmal Debbarma Akashong. Fiaba Sanglong Shala, Block Deputation Kitingai, Police ni barricade te Block ni gate Shibaye, Tipra Mothani Adongrok, Block Bishungo Habui, Chirik Mokoro Klaimani Pati Mungno, Kitingai Tungfla Laizak Hezamara Block Complex Amsai. Elaka o kami amsai otoy. Elaka o Tinkiri Karen. Elaka ni school. 73 বছর আগে যে কোম্পানি তাবুকো কোনো পরিবর্তন করুন পরিবর্তন করুন যে বড় ফাতালি ফাইনাল যে বড় তিনি অধিকার ছেড়ে তিনি হাত ছেড়ে সংলামা মিলিক তিনি যারা ঠেঙের ওপর নিয়ার পরিবর্তন তিনি ভাই প্রায় 40 বছর দীর্ঘ সংগ্রাম দীর্ঘ সভা ক্লাইমানি পরে অরাজ্য দাঙ্গা অরাজ্য তিনি ত্রিপুরা সারানো সকমনে নিবাগে 35 বছর বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা সারানো তুই সংখ্যা 73 বছর কেন্দ্র সরকার সে রাজ্য সে বিজেপি হোক এনডিএ হোক ইউপিএ গভর্নমেন্ট ফানুংথং সিনি বাগৈ যে সনজের হরমানি আবো খাইজাগলিয়া আবরি বাগৈ দাইসং আমরে চিনি বড় দর্শন দায়ী দङ কংগ্রেস नि দীর্ঘ 30 বছরनि শাসন ত্রিপুরা সারানো কংগ্রেস সাময় ফুটলাম নাচ মুথুঙ্কা বঙ্গ এলাকার উন্নয়ন বিভাগের অন্তর্মুখা পাহাড় অঞ্চল বরং সামকা দীর্ঘ 35 বছর বাম শাসন শুধুমাত্র পাহাড় এলাকানো বাজলই ত্রিপুরানি লামাংখা ত্রিপুরানি তুই মানখা ত্রিপুরানি কলেজ কাম কামখা কিন্তু পাহাড়তায় কলেজ করি তাবুক বলছেন সাইমানো থানায় বিধানসভানি অধিবেশন চিনি আনতেন এমএলএ বরামরা বিশ্বকেতু দেববর্মা দাবি থাই নাগো সিমনা এলাকাও কাইসা কলেজ রেনা নিন্তু দাবি খাইনে না সংকটম দাবি খাইনে আপ্রব দীর্ঘ 35 বছর নিয়ে ত্রিপুরা সানো শুধুমাত্র বিপিএল ফুনুগই শুধুমাত্র বিপিএল ফুনুগই পুরা বুড়ি ও পেনশন ফুনুগই जोंनो राजनीति खालायका तार बिनिमये तामानखा तार
বিনিময়ে যারা নেতারা ফিসা মাইকা বনি কোনো মুখোমুখ নয় তিনি যদি আজ 1967 সালে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা ছাড়ক no schedule, no rest. We want schedule. We want justice. তিনি খোঁজাকায় তিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা স্থানী আঞ্চলিক দল সেবাইনি ভাবে 1979 সাল নিশ্চিমিন ত্রিপুরা রাজ্য দাঙ্গা খাইছা দাঙ্গা খায় হাজার হাজার ত্রিপুরা স্থানের জেলে দেখা দাঙ্গানি পরে কেন্দ্র সরকার ও মা বানসুকা কিসাক নাই কিসাব থামো মাতাং নাই এইভাবে সংগ্রাম খায় কেন্দ্র সরকারের বাধ্যতা খায়রিকা ত্রিপুরা ও 6 সিলের বাদে 1984 সাল 1984 সাল 23 আগস্ট ভারতনি সংবিধাননি 49তম 49 আপনার এমেন্ডমেন্ট খায় তিনি ত্রিপুরা রক্ষা কবচ রেখা হিন্দু বন্ধুগণ जों তিনি সাইমানান দরকার দङ जों जेबो सायमानानै নাই এই যে শিক্ষিত বিমানী ওরা যারা রাজ্য সরকার দङ বরাবর जों नुखातामोन অরণি রাজ্যপাল যে রাজ্যপালনখা এডিসিনি ইনচার্জ এডিসিনি বিনি ক্ষমতা বিনি ইয়াগ এই রাজ্যপাল রাজ্য সরকারি থানায় পুটলা হাই মুথুং জায়গায় দङ যার কারণে जों नुखा রাজ্যপাল जों যেখানে তিনি ত্রিপুরা বিধানসভা এবং রাজ্য এবং এডিসিও যেটা কনস্টিটিউশনাল অবকাশা প্ল্যাটফর্ম 6 শিডিউল जों যে আইন পাস করে মানে 26টা আইন তিনি বিল পাস খালিয়া যার কারণে তিনি ত্রিপুরা ছাড়ক তিনি অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নাটকতা করতে ভুক্ত তিনি অধিকার হিসেবে বঞ্চিত যে রাজ্যপাল জনপ্রতিনিধি বা পঞ্চায়েত নেয়া কার আঙুল হেলনে হচ্ছে এটা কার নির্দেশে তাহলে বাজার কে করলো এই ঘটনা কি করবে ত্রিপুরা ছাদের খেপিয়ে ত্রিপুরা ছাদের অধিকার এইভাবে কুক্ষিগত করে আর কতদিন রাখবে ত্রিপুরা ছাদের ওই টাকার বিনিময়ে কংগ্রেস করাচ্ছে সিপিএম করাচ্ছে এখন কি করতে হবে তাও তো আমার খাই নাই তাও ওখানে বিজেপি আমার সামনে লোক যেখানে কেন্দ্র সরকার নেটওয়ার্কে রেডি যেখানে কেন্দ্র সরকার और গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কনস্টিটিউশনাল সলিউশন ভাবে যখন রিলেনি আজ ওরা নিনি বড় ও 2000 নি বিনিময়ে নিনি বড় ও জায়গা হতা মুখা জোর খাইয়ে অবন আত্মগা নাই তো জোর খাই আত্মগা নাই তো ও ভাইকে সম্ভব তা করতে হুকুম চাই না তো মুসো ওয়া ফোন তো ভাই जोंहाय जों पाइजा थिने हैदा जोंहाय पगदा जों पाइजा नै दे जों एमडीसी आव तो 3 कोटी रां रोनो no EM रोनो सरकार सबाय दे आबनि बागै सरकार सबाय दि नै बाराव गाहाय खायै तिनि थानि गोबां मा जोंना पाइने नै पाइजा गै दङ तिनि बाराव दामुनाय नों तिनि 2000 3000 5000 ছাপাবো মূল নিবাগাই আমার হাইকাই এই যে গণতান্ত্রিক যেখানে শতকরা 10% ভোট আইপিএফ মানিয়া এই যে লাইন এই রাষ্ট্র হইতে মালিয়া তাবো খাইতাম কাতাস কম খাইছো ত্রিপুরা রাজ্যনি বাজেট 27060 কোটি মানে 27600 কোটি अरे 6000 कोटी आ जगह एडिशन 2% भाई और 15 लक्ष त्रिपुरा राजनी जे आयतन 122 बिसिंग 68% त्रिपुरा एलाका एडिसी एलाका भाई के उन्नति नहीं
भान रिमालिया माइबा बरिया तैमा नंगलिया आबुनि लगे लगे नि यांगो पारो कारेन्ट करे वाति नखा संखैना कारेन्ट करे आबुनि बागै साब दायिंनाय सरकारिया दा तमा बरता गो न खुकमाया आम बागै दायि सामुंनाय बनि बागैनो जों तिनि अनुरोध खानाय सरकारनो माननीय मुख्यमंत्री के आमी अनुरोध करब अनति बिलम्बे बीएससी मीटिंग बीएससी कमिटी डिजल्व करा होक अविलम्बे बीसी इलेक्शन करा होक अविलम्बे त्रिपुरार समस्त जनगणेर स्वार्थे डाबल रेशনের ব্যবস্থা করা হোক এবং প্রত্যেকটি এলাকার উন্নয়নের জন্য যা যা করা এটা করা হোক একটা মাস্টার প্ল্যান করা হোক একটা উন্নয়নের জন্য একটা প্রজেক্ট তৈরি করা হোক যে প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা অন্তত বাসার অধিকার যেন পেতে পারি এডিসি একটা সরকার এই সরকারের যে পাওনা এটাকে অবিলম্বে দেওয়া হোক তা না হলে এই রাজ্যের মানুষ ঘুমিয়ে থাকবে না কতজনকে টাকা দিয়ে বিজেপিতে আপনি সারেন্ডার করাতে পারবে সিপিএম 25 বছর পরেও তারা হারিয়ে যায় আপনারা 6 বছরে কতবার হেরেছেন এডিসিতে হেরে গেল বিধানসভাতে যদি হিসাব করি আপনাদের বুথের 70% যদি আমরা জানি আপনারা তো এমনি ফেল তাই এই সমস্ত না করে একটা দিশা তৈরি করুন একটা ব্যবস্থা করুন ত্রিপুরার সাথে বাঁচার জন্য যা করার এটা করুন এটাতে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্য সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করছি थांनाय 5 बोसोर हेदमारा आमफ्रायनो रुलिं गभर्नमेन्ट एबा बीजेपी हातां तामु डेभलपमेन्ट खालायखा किछु खाया तीन एमएलए दङ 5 बोसोर बिदिनो आंबो खबजा गैया जों अनेक खस्थ' खायै पिडब्लिउडि डिडब्लिउएस तारपरे निनि आरो वाटार रिसोर्स এবং आरडी जों लड़ाई खाई अनेक लामा रखायरिखा अनेक पारा कारेन्ट हरका अनेक पारा तैरि हका बंनि कोनो अबदान करै जुर काबो आंदोलन खायनाखा आंदोलনের মাধ্যমে তুই মানো আন্দোলনের মাধ্যমে কারেন্ট মানো আন্দোলনের মাধ্যমে লামা মানো আগে আন্দোলন খাইকা মাছ মালি আবাই পাবো জনগণ যে প্রতিশ্রুতির মানে নির্বাচনী ইস্তাহারে কি বলে এই ইস্তাহারের মতে আপনি কাজ করুন অবশ্যই তো স্যার পাইতে তো মুঙ্গো পাইছিনো जों 24 घन्टा गासाना दिनै सालका एमपि रेबुटि त्रिपुरा बदिनै फेसबुक पेज ओखायनो बरिखाजे आंगो बुबाग्रा महाराजा सोंबाय चेलेन्ज खाबि आंबाय मोसंमारि बादायदि बसकां सालका संमारिओ लेखन बायनो बे बसाका गोबांना दिनै त्रिपुरानि मानथाय एडिसि एरियानो डेभलपमेन्ट खालायनो आंगांके त्रिपुरा मोथारा बिजेपि बेसरफोरा नांनाय दा बटानि बागै त्रिपुरासो तेदि अक थाना नांखा मेनटेन बखरगरसे गुनगुन नांखातां सेमान बताबो अकक सायाखाय 2024 कैंडिडेट मांगला ग्लासा मसुदु कैंडिडेट सियारनि बागै सिंदुं बसायबिन दङ बिनि दुमनगर ब्लक तामुं दं बिनि जे धलाय तामुं दं स्कुल मास्टार क्रै एडिसिओ 1633 टा स्कुल दंमानि 160 टा सिंगल टीचार आबो के एडिसि दायि जों जतबार कागज रहरका मास्टार नियोग खायनो बागै प्रिया एडिसि एलाकाओ लामा 1165 किलोमीटर रांगुसो रिसेमान 4 किलोमीटर 1100 किलोमीटर 4 कोटी रां रहकाय तामो डेभलपमेन्ट खालामनाय रेबुटि ना नाय बरंखाय तामो जत बुबाग्रा कुलिमांखाय बुनिबो साबाय या भाखरब जाखाय ताइवाना नाक्रिखा किन्तु मांगलाक रेबुटि नों बुबाग्राबाय चेलेन्ज साखायदि बुबाग्रा नों चेलेन्ज खायजांनाय बर'गिया बुबाग्राबाय चेलेन्ज खायजागै न चेलेन्ज खायजाबले ना एडिसि मामारका नक डाबल इंजिन क्षमता जानार मांखा थानाय विधानसभा निर्वाचन त्रिपुरा एलाकाओ 13टा सीट बाहाय मांखा बा नों मैथाम मेननि चेलेन्ज दंगा जागा राजनीति खायो बक्तितार खायना नेताया जोंहानो खुलमो दङ आहायरो फालतु कक सामा कमिटि दे एगा जोंबो सारना सेंसिना हायसे जोंबो फेल जायसे निनि तला पात्रनो ननु हुस्कानि रो ओ बुनिबो सानो ननु हुस्कानि रो आगे साइ रांग्रि रो बुबाग्रा हामिया सारो कोन लाब मुलाक बुबाग्रा गुबै बुबाग्रा गोथां बुबाग्रानि बिसिंथिनो दिनै त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरा सारक सियब जाकनाय नों सैनारे दिनै रेबुटि नों सैनारे नों राजनीति सिसिसिखौ सीपीएम खायमां कैंडिडेट मानानि बागै बीजेपी हाबै आरएसएस हाबै नों आरज राय सिगु राय
Suklasaron sawo Ranjit no nang abu are abu da sabu nang nugo nang tau nugo jong nang taman ka tamriman ka nang cooperative department koi hazar ni koi 100 কোটি dong ni aro 100 কোটি টাকা nang siada kaje ফালতু কক sawoi tibrasone bibranto kayai কেন্দ্র সরকারের না নাই তমনো কাজ শোনা বাগিছে বর্ণ যে পরিকল্পনা অব অংলাক তিপ্রাসা তাগতঙ্গ বংনি বরণ তলাং তলাঙ্গাই সারেন্ডা খায়ো ভারত মাতা কি জয় নে আছে নাই নাই দিতো না আবো বিজেপি আজি বুদ নাই রক আজি আইপিএফ তি দং নাই রক কেতাল খায়ে আইপিএফ তিনি ত্রিপুরা মতন থানাই ক্রে থাঙ্কা কয়জন নেতা থাইয়া আবরণকা লোপ মানে বুত বাঁচানানি বাগি ফাইনে রক जों सिनिब्ले बुबाग्रानि बिसिं बिस्कां बासाखाय न ब बरक लुबि आबकिन सिजा गैथां बुबाग्रा चेयरमैन अ बरक एमएलए तंगिफानो एमएलए फानलै बरक अन्य दल थानायाव बनि बागै न बुबाग्रा बंग उत्तर बरिया जा उत्तर नानि सिन वारिया सबै हासुं मुंते किता नों प्रजा बुतवा राजा बुतवा मानजाखा राजा ट्राइबेल प्रजा ट्राइबेल राज परिवारनि इतिहास परिनायि बंनि परिवार साबक कबर मानायतो सैकतला बातनका हामबायसे मारु नना मकल फुनुगरिका बकासु दामा बकासु न नों जे साइतनाय बुरैसे एसटी सर्टिफिकेट नि बुसाइसे साबो बिनि बिगो वानजे बिनि बुसाजों मासा सुदुं पन्द वान सरा ना बायतला काय बुसा मारितनिका बा हाल काबानि न फालानांनाय असम्पत्ति फालानाय बति प्रासै तंफायनाका बरस खुमलुं फै एडिजे पर आफ्रमपुरा लंथरे बन्तिनि नेशनल हाइवे गाना फना बर आंग कुबै राजबारि कता तांगि मेटबा दिनि पार्लियामेन्ट दिल्लीआव पार्लियामेन्ट कता तांगि मान अंका नों राम तरफ फारि प्रासै तंफायलेता ini je topjaka topik kai je recently sini je produksi Tripura Mothani chairman abo সংবিধান ketal lagi bo a সংবিধান bina postrika kai president na sudin commander abo ke je news media dum abo ba to o jaga bo sata bini ko sa am Tripura Mothaya kan abo ni bisingo bini kisu वो कैसा सोनिका चंद्रागाव आगे फुटबल सेंट्रल लीग खांखा यांति लांगमा थमा हाइबिर बमाते मते बखानि कक्तन मान जाया बसावा आनि गुमा असुस्त आं काजागे बजा तंसिनानि आं किसा लेंखा अबराव बसाका बुइ बुद्धिजीबी रखता वंसो किंतु जरा आरि अर्थात सिनि दखाना जरा नाइकल टिकल तनाय सिक्रिंग रोग ते बाबनो Hoksana khobas namanya. Abai to ani mokolo angkai boro abono hoksana khobas namka. Angkai tabuk talapatro. Bin mutama talapatro. Saikot talapatro. Boto sasamana bahekai ohawo horklangman. Angkai abono bini samu. Gai tabuk sun bono railway ni sinjo ko khaprom tongma hai khaprom tongtini angbo baithani yak muskaka ni walai ma hai walai nani kurun daga pinja karon bo sabo who is the person psychot patro bo kaisa kasi youtuber ni kaisa bo channel ni bo kaisa barodin nagorik bos bot kaisa bangali jati ni kaisa spokesman pangka bonti antam serious na to bini bukuk tonggo Sakha sanardi go Chinese sun Sakha go open klaika khan kini busan Sakha boka sudan Sakha tebot bapro bini kogro Sakha produk jini bini kogro Sakha kondom pirok se Italy go phayo go angabona sepro kampe barobar khantaliya coba aboro khnaka tino or kamo sataito नायका साधारण प्रजा होते जतन जों काउन्टलेस लेखा जागलिया हाक नांजागलिया बरक साइमानका अरनि प्रजारक तो आसु बिबुसादि नों सुका बलद गादा हाय नों सुका जों नोंका साबु बर फाइट दिन सानजांगै तंखांखाय उनो कारणे जदिन तिप्रासरन सय जागाति यात्रि सजागा अंकाय ओभारकाम निथ्रा तिप्रासरनि Apa berkaham bersama. Ang bagaino, ang tini orang sama yuk. Citizenship
Federation Tripura Citizen Federation boro tong tabo tini tapos de Raj Paribaro do or die जान रहेगा तब रहेगा कहाँ गया अभी tapos de bian thangka tini ras paribano asukena bo hamdak tongka asukena ko tongka tini lok minak bian thangka tini je citizenship forum hoite buto bosanaro a candidate of pintange also sekatala patra sekebantum salia o khoroksa kacha panjab ni tamo khoroksa se sahar tongka bosi boro bian thangka tabu or tamo min khai tamo thokai ba obon tamo asol sungti prasarno saiman ka bo tini to bubagara Sakha angbin thani bini oneke sob botao totrawe totra khanaro bana silaka ang ko ya ang ti prasara hamza aga wansaro hamza go ang kebono nasle jagya an mawas ngoro phaya ang rohlo soni dabota bungbai hono bungbai bo sabse wansa pri ansare ko to ta khna ka kai hocha bui ko ano abon no prai khna ka bolong borok si kowi besaro ang banik kala ke bermo thaya so ang Haridhan Debbarma ti pejano ang gosin to tini bo asa ke ba sadra thina no ang okok nok sabse so jo dor gaya umor gaya tini produt jini boram garang produt ji botam ge bin bona hamdana tin tangai obo ase mobile ko walai tom omo buto koksible siani koksible defamation case ridi a recording plan ge spin than thani DGP thani thanao thani ha nengabon than case khaji joto case kobangma khaikan kai tini sara Tripura koito thana tong 47 ang semia joto thanao joto je mothani borok joto case khaji ahai no koi ma phakon case khaimane pore o case necessary action per movement khaji apuru je tini sing case khaima defamation case khaima tamungoi tini Rahul Gandhi, Nirav Modi, Lalit Modi, Narendra Modi sabne motam bagai boro asake rangti kharka ba corruption ni sama baise sur jesha ni bo sama baise dibos sadang manangkai tine se noti khan ki siasai ni mane kono ekta basa je sita tomo thaka buka suda mato angaji serai puri khorko wanda suneka boro wansro kokse buka suda manta mangkai abo ta ko boro Sakha ke baksa buri ro pasara ni nai omom ka jau ka ni waisana hang o je khoroksa timuk ka youtuber khoroksa tawai sawai wai busuk muti khaja kani phang sala ke bare sida bin biode saya deba engka sin dro jamon nang ba ka bai ke ko rap da khaja ka rap ka pro ka english word abo rap do tamba rap ni ko bor tamo engka ba pro saya deba sin boro bo haino bukasu da tamo hamba bukasu da bangin tongkha agot nok like pusate mangni tamani wansa ba mangni kai jakha abo ba unemployed 12 class in di money bekar ba kai jakha doctor kai jakha engineer kai jakha professor kai jakha so many countless nang abang ti oti prasar social je boss rem bukasu dangi tongkha abnang ko sinau ang sakatola patra hambai siru tangka bo tebo boka open khai ga su bukasu to ngi so kali do ha ras paribaro tini sini boro ba kajema tini produji ke boka je mai da ti prasar buri ka ham kerja masa Bombay ni ko sompa je paya ble sinema ni beri profesor sekolah Tripura ko doktor engineer profesor tongla nang Tripura sana imangla kumu to ba mugli rola boro mugli ke nable ha ini raspori bane bo por bo chin Tripura sa ka jagai awo hani ani suroksha nango protection social protection kre unprotected social baksa buri mianu ka tangsa SC certificate na nang SC certificate kering ka kai nung ini background no phari nung khopor lain ta kai amti ke kebono ko taklaji asini khorok ta kok so dongo tv ni editor bo so hoichai malia noro boromote amosok musuk sabno mustusuk ko ba nung ni musunga no bui musukya ko tago sungjoto no budi jibi research kai tongo pai gari sob khaima o to phone problem ba ka sol khaima kata ninto phata ko ni jini odikar ti saragya ini Tripura land gatra Tripura land more power wa joto no compromise lo lisi wansan kiri jamaksi a Haridhan I am still to speaking hoboi fake nazarok saragya kono leader o saragya tini o Tripura san mul samachar asal root cause taba Bangladesh ro tini sorana tini paye tini pora bosar 1947 chime 71 jora rongni sangka busabama ba ko variation khayoy scientific variation statistical formula by 62.5
33% 1972 पूर्णांग राज्य रिजार्व हाथिसा सीटाव और बांग्लादेशी कॉलोनियल रूल चली तो मनी रिफ्यूजी रिफ्यूजी मानता बा किरी करंग तंगना फाइनेसी रिफ्यूजी का बोता by how they become the citizen of India Article 5 to 11 परिणति amendment by amendment of the नागरिक का निनी सी ignorance नों बुतो आंमाने बागैसी साक बायसा यासी सलाय दंगो नों पजारा प्रजा बुतोआ राजा बुतोआ मानजाखा राजा बो ट्राइबल प्रजा बो ट्राइबल आवो मानजाखा आंनो तसे ट्राइबल ट्राइबल के साखु बोयो नागा ट्राइबल का बंग हाव बरो खतमानु सिला दि कोगलाय फनो ओ मिजोर कोगलाय आसाम होय कागे 1986 व बरो पुनांग राज्य नाव ता बरो मिजोर बरो ट्राइबल एसटी ना बरो केतो अतिर प्राहान ले 184 जन राजा सजागनि बंशधर हाबनि सेतना बा राज परिवारनि शासननि इतिहास परिनायि बंगनि परिवार साबो ककबर मानाय दं आगतलाव जे शहरबासि दनाय जे देबरमा सैतनाय र ब कयजन ककबरमान बंगनि मेरिज पलिसि थानायला आबसलिया ताबुखाय जे पाहारि नगद तां तफायनाय र मासा ससियेल मिडिया पपुलार बुं खालिया ब साक्सना खुब नेशनल एकदम सादुम सालो दुइबार तीनबार बन कर मेरे कल खायसाय दं बिनि बिगो वाइनजों बिनि बसाजों मासा सुसुं पन वान सर रानना बायखला काय बसा मालिकनिका बा नों दा ससियेल प्रोटेक्शन खायनाय निनि बसासो नों प्रोटेक्शन खायनिया नों ताम ससियेल कक खायदों स्टप फॉर द ब्रदर दफना अब मिसगाइड खुंतमासि गासिनि जे प्रोडक्ट किसु बहायना बिनि आरो लिडार जानान काय वान स परिबार काय जब बरत तनाय खायसि लिडार मानो आंथना अब जत पछतो ना काय साबो साबो तंगा वाचन गो हातिर गुना सायवानो निजिनि बसाने जिन ताकुनो से प्रोटेक्शन खायमिया ससियेल अनप्रोटेक्टेड इंग्लिश बाय नों ता साबना अस साइटं सायकतला पातना का हामबायसे मारु नना मकल फुनुगरिका बुकासु ता म बुकासु न नों खरगा 12 क्लास हिंदी दी मनिसे नांनुया बेकार काजगे सामान दं का नों बुकासु दा नमले नों कासे डॉक्टर सिप नों बुरिसे सादना बादन येवा आम्बासने पन तारिख खायतना बे नों काजगे बसाबुति इंगि ताबु बुचि बुरां तो काय नों बुकासु दा नमले नों तानि बगि चलि बुकासु दा माने नों साक्सन बुकासु दा न होते रिलीफ दारि माखा नों जे सायतना बुरिसे एसटी सर्टिफिकेट नि बसाइसे साबो आबो साग्रादे नि बसाइ एसटी नि सर्टिफिकेट सागि खाय तो ना खाया ना बुनि द फालां तो नों से वानस दादि ताम बुबुं सारलिया जाखाय बुमुं खको के आंगो सा हरिधन देबरमा आई एम स्पीकिंग जदिन थिना का थिना थांना का थांनाय आं आनि कको बनो जे दिनो कुबुइनो हिंदी बगे सत्य जब तक खुल्लम खुला होगा तब हमारा मकसद पूरा होगा नों तिनिता मना नाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड छैन का बनो का समाज विरोधी खैनाय निनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड कुनु बाउंडारी के मैप के मेमोरेंडम करय दरा कमंग के आं जतना आनि के जतना वाद सोतंगु 41 पाता दिल्ली दुलु स्वराष्ट्र मंत्री कॉपी रिजार्व सिल सब गना पर्यंत चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पद रिजार्व नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रिजार्व चिठी पत्र जन तंगु आं तिनि प्रदु जिनरियादा ग्रेटर त्रिपुरालैंड घोषणा खायना सका ग्रेटर त्रिपुरालैंड सांना बाय त्रिपुरालैंड आरो ताम फलाय तां तानि ग्रेटर बुंग रुइ बा माkai आईपीएफ तिनि इशु न ब हाइजेक खायका तामा बना बाका खायका डिफेमेशन खायका जेमन कर्म तेमन फल दफानि आनि बुफापनो बसानि साब्रमनो सवां नगै लाथि उसर तो आंकाय आबुनि प्रतिबाद आं रायतंगु तिनि बतिनि साक्सन आं जतनि बगे तिप्रा साबागै आं जेगत जेगा बिग जे राजबारी बिग जे फा फालांका राजबारी ओ बाक्सा बाक्सा कलकातानि फ्लेट फा फाका फा फलाय साइस मेको कलकाता बंनि जागा पुसु दं थांनाय दे बेरायनाय दे ono site number house number Tripura house in Sizak network sabunane di Tripura house 959 Baligonjo Circular Road Kolkata West Bengal ka tabuno phayano dalan ka sakai ko somdolokai abu dutala abo ka gi tangja abo ta 17 tala 18 tala tangi kharaga phatangu ang tango koksa boba bir samaya agewa saka Kolkata ni nok phalana ngai o sampoti bu phalana Boti prasai tong fai nangka boros khumulung fai edisi repon atrom mura long trepon tini national highway gana fana borang ngotubui rasbari ketal tangi mi ada ba tini parlemen diliwo parlemen ketal tangi man ongkai nengur rap orop fari ti prasai tong fai cerita 6 mas fainai 6 mas sanai 15 din tamai 15 din tak 1 mas samai tongnai agi bunga bha sambatino to gaser phul ni abona bagino agi donik sambarok sibile borno mp japrubo ha ashi soni dangani history bo saimano ini tuju bazaro रिवोल्यूशनरी खायनांनाय जाबा खायनांनाय साइकल गरम गरम बासनि कन थाका जखन तानाय फुलियांखा गतनांखा बरबर कमाय तंखा
ini por thang idra gani thang ko Sakha XMP bla pro pabo muju khai dei ang biri biri samaya correction nang kai ma kutuk jago sung bubuwa bhabai ma kutuk jago khasi ang kai ma kutuk nai ma sadanai kebo sarnai kring kai norok jotina sa hamdo kai thani pakhu go tokri no pangma korom hai korol jang sri raja nama sa raja ma sa thang thang kai norok ni bagai do hayok nai nong thani kuno ideology nai raja se nong men sab Sakha raja ni hisil samana ang si 1996 rajbari 2-2.5 বছর तंगजा सुमिना ना बा जब राजा प्रजा का होगा तो हमारे मांग मकसद पूरा होगा ने आं बासनी फेना साबाय आ समय सिनी राजमाता बिबु देवी ताबो को थांताव सुनाय दे वानथानि बना को 5,000-1,000 रां रेखा सोंनमा सोंनि इंटरव्यू नाय दे आवसो बयानता सा ब राजबिरुदी सब राष्ट्रतंत्र न जतन हमदा आनी बाबू ब राजानि सिपाय के बारमा थां फरेसा 1926 फास्ट त्रिपुरा राइफल क्लब जान गोपा हाबजाक दिनै 1926 থেকে 1946 जरा 20 বছর খাইছামা পরে তা মালাকা জিরো একাউন্ট মাজার এগ্রিমেন্ট কোনো কই পাঁচটা ব্যাটালিয়ন দङ আফ্রু লিজিয়ন ব্যাটালিয়ন বীর বিক্রম মহাবীর নয়তে ফার্স্ট त्रिपुरा রাইফেল दङ रक्सी बाहिनी दङ आधा जतन दङ आफ्रु स्पजारनि बागै अ जे संक्रारनि बागै किछु करिका जिरु खाइरका मार्जार एग्रिमेन्ट आबगे कानाडा कांचन प्रभा देवी कानिदा हाँ आफ्रो चीन बरनो शेष के दिखा इनका लामा करेखा जरा হয়তো মবুই অপ্রিয় সত্যম জানো রাজানি সিপাই সংগ্রা খাইপেনা দ আসু সিপাই সংগ্রা কে থপেন সেসনস অমহাইকে 12 হাম পরে কে কি সং সামগ্রী নাকাই বিখরা খাংরাংলাই জাখা বলং হালং থাঙ্গে হুখা খামা খাইজাখা অনেক কিছু টিটকারি পাত দঙ্গিছু মাথি লাंगबायछु जाखौसो माथामु सिया दंखौ सेमना माथा थैका साधु सनासिं माथामायका धर्म तो फैसा खायथामायका नोंगाला तामु खालायका ताबो सागो साक्षिनि कत कत शुद्ध नेगेटिभ तिनी आं सगां मोसाका रदुजी तुमुनो बिनि राजनैतिक काहा वानथुमा तहाकाय CPM कांग्रेस का त्रिपुराव 47 सीट थाइकमोन हंकाय 22 सीट बर कम से कम एसटी सुलतो सुलो माखमोन आबो तो निर्बुल सुलता मांगा ताते अटासी हंकाय बर मुनो मुख्यमंत्री 23-5 मंत्री माने ताबो त्रिपुराव रसालाय मसालाय बुकुं बाराव तो 5 बसन बगै खाले कहां पाइनो पॉलिटिकल या कोखसौमो फियाबाबो परमानेंट समस्या समस्या ब मुख्यमंत्री माखमो ताबो खतामो सका बीजेपी नि दलाल हा नरो काइसा सिसिगा सेमिया काइसा टप सिकनसा तंगु अबि संगले बा बेनुवा बा जने चले के बिथांग सिकनसा आबनो टक हेड ताउ न काइसा टक हेड मुं बाय त योग्य आरोने बीजेपी न थांगै अरन साइतंका अमित शाह बुबागर का आपने ही जानता है नरेंद्र मोदी तुम बुबागर नहीं जानते साइतंग का yang kai मिसिल कत हिनी बाय yang बुई खबर तो या yang kai थांगा का साइतंका हमारा समस्या पूरी करो ऐसा करो उतनी नेगेटिव तो मुंबई पॉजिटिवली जों केनो सीपीएम नि बिरुद्ध बुया कांग्रेस नि बिरुद्ध क जाति नि बिरुद्ध बुया बांगाली बिरुद्ध बुया जों केबो नि बिरुद्ध बुया फियाबो अहानि बोसानने अधिकार तिसिनि सुजा लामा सुथानाय अबन तिसि मोबन माखैना बीजेपी नि एमएलए रामपद जमातिया ओ जे कक्ति सैतमनि त्रिपुरा हास्टेव जे क्रिस्टियान तंनाय र बरफनो एसटी सर्टिफिकेट पातिल खायजाकनाय नि कक्ति सैतमनि आव नि फिरम बाहायनि एक्चुअली अब गमनि बीजेपी अब बरफन खाया नि बर बीजेपी को साखा आं नु निजम नुखा अब रामपद जमातिनि व्यक्तिगत मतामतनि साव बाहायके बखायना दङ बिक्रि बाके एसटी को कोदा बातिल खायना ता त्रिपुरा जने खायना थांगा जाका नों मिजोराम नि मा खायना नागालैंड नि मा खायना मेघालय नि मा खायना ब्रा जता एसटी कोदा न बातिल खायना सारा त्रिपुरा माने न खबै सारा भारत वर्ष ने एसटी न बातिल मा खायना ब्ले सुदु त्रिपुरा ने सिमेन न बातिल खाय मंगला ब्ले उनते कुन राइटर तंग सा त्रिपुरा ने एसटी र न जार खितन ने एसटी बातिल खाय आका जाका दि तने ना फेसिलिटी एक्चुअली वो संविधान सम्पर्के कोनो साइमिया धर्मरंनि नीति साइमिया अब मु बुसक बुखो जा फायाको बो समय साइरिनो आं एदिसिनि बुफासिने अब कोरम सिकरे बिनि कोनो कोकरां विधानसभा सिसाखाबले विधानसभा नुखा एकदिन सिनियर एमएलए जों कक साखा बा बुइ कक साखा बा ससन तुंतिं खायनाय है हाय
amtiro bin sob samay nukha ejakai bo hai bororo ta bofu botam saidi no abo mane kon ঠিক রে actually bono কিছু কাহামকা ট্রিটমেন্ট কিছু খাইনা না বুঝতে রামপদ জমাতে ন কিসা কাহামকা ট্রিটমেন্ট খাইনা নাঙ্গো কারণ মন্ত্রী ককমানি করে বিন বকর ঠিক রিং থাকা স্যার আমি বম ট্রিটমেন্ট উনিমা abo kota em setelangai dilibo aro ta bungni kotongo headquarter aro telangai যদি bono চিকিৎসা খাইয়া কাহাম নাইতা abo legal ti tumung na bono khaya thanga hangkai borok ni bjp party ni bakhak ti to abo sai ni sabni uklogo yak tong na bini je bawa ke kok sursuri ri tong mani abo to no nije na saimano nor khotla na to no khona ang guskang musanai juda khateng bayang uklo musarine je kaya tong dise oro boto rampodo no musarine uklo to nor ka kamu saimano botang musaima tongka ingke borok to tom sa sikari hima ha omti nong tong kata borok bongni to kono phan kere party obon kok samna kere jonojati musani khari to ni jaka borok বিধানসভা বনে কক সানে কোনো অঙ্ক বন ফান্সি করে যেমন আনো সাকা প্রমোট দিয়া এই প্রমোশনে এমএলএ র সিবি ক বড় পয়সা টঙ্কা বনে চিফ মিনিস্টার সাপো নং নরব ক বড় ভাই ইনকো খালি বড় সিবি সে মাইলেজ নাই টঙ্কা পলিটিক্যাল মাইলেজ নরব ইনকো গদি এ পরে কেন নি ইনকো প্রমোট দিয়া ক বড় ভাই কক সানে সুর খাইয়া শুক্লাচরণ সানে সুর খাইয়া এর আগে প্রমোট দিয়া কোনো দিনও কাকা বিনি ততরা কোন দিন নংরি সানুবলা এবং সময়তাঙ্গো বাংলা বেশি সময়তাঙ্গো কক বড় কোন দিন সময়তাঙ্গা একমাত্র ত্রিপুরা মশা বিধানসভা হাফমানি করে কক বড় বাসন নারমানি করে যে বড় সীতাও তাবো কক বড় সারানি শুরু থাইও পয়লানো যত মিডিয়া না নিখা কাহাম দেখে তময়া পারে আং তিনি কিসা নংনি বুসকাঙ্গো মা ফাইকা তামনেন কাই থানায় 18 তারিখ চাকমা গাতো চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি পুবগলাও বাতাই জিদিনাই এমপি রেবতী ত্রিপুরা কিছু যে কক সামানি অমনো দিনা কিসা ফিরংনানি নাং টকাহিনি তিনি আং কিসা কক সানানি एक्चुअली रेवती बाबू जे কক सामानि अबंखा ब चिनी ओ जे पार्टी प्लेनारि वो जे तां কক सामानि आबनो ब बेस्ट खाइ एक्चुअली बिन जे सामानि आबो खूब बेस्ट प्लेस कारण पार्टी वो चिनी पार्टी प्लेनारि वो जे फ्रीडम ऑफ स्पीच एवं भारतनि संविधान आर्टिकल नि 19 अनुसारे चिनी पार्टी जेहेतु डेमोक्रेसी आरो जतनि मतामत प्रकाश खायनानि राइट्स दं aboni bagina ang jeta kok samani ara ke bana disturb khalaya rengja kai aboni bagina ang ani je bukhau tongnani ang je sana musungmani aba ang ara kaham kai expert khai maka engka abono tile bini tafi interest tamba ar bo maharashtra no sob somoy no personal attack khai oro bo personal attack khlaja oro musa ba ni singhoni kokya ba musa singhona tulana rekhaja महाराष्ट्र टाइगर बुसकांगो सिंह खूब असहायखा अमतिर कतगुला कक मादा जता बुकु बुक अमति कग्रक साका अब ठीक गया ताम हिंजांजाकाय चिनि बुबागरा बहानि बुबागरा जों बनो मानियो बिनि गाइडलाइन बाय बिनि निर्देशना बाय तिनिसिम पर्यन्त जों चलि दंगो बुबागरा बाय आं सब समय न कन्ट्राक्ट न दंगो सब समय न बानो फोन खायो कन्ट्राक्ट जों खरकताय खरसन बिसिनि चिनि सब समय न सांगठनिक Romdi ba bibeno kono tei seng kok salai tong. Mia bo bo bibeno seng kono tei bono kol khai seng kok salai ja. Ga sutrang rebuti babu je buba garando sawo je bo oroni tongla khari thanai rajniti president ni ko chairman ni porja kari botabu thang tongka. Actually chini je সংবিধান ro bono khana jara ko sala hatin borong no khana chini je constitution samjamar party ni promotion aro chairman tongnani kono ko jaga kri abun bagai china president ni undertaken tongko khaja bubagara ni निर्देश baino chini party cholinai ebong thinango bo bini wansungmani no oro phanangjangnai oro bo chairman nokor thangka হয়তো আগামী নির্বাচন যে 2024 নি পার্লামেন্ট নির্বাচন মহারাষ্ট্র ত্রিপুরা তংলা খারি থানায় অমর একদম মিনিংলেস কক একদম যতনি মানে অমন আং কন্ডেম খাইও কাইসা আং চ্যালেঞ্জ রি থাইমানো আগামী 2023 रेवती बाबू बाय केबो ত্রিপুরা মশারে চ্যালেঞ্জ খাইনানি মতন কোন को नांगला रेवती बाबू जों सिंगो खाइना ত্রিপুরা মশা চ্যালেঞ্ज खालायनाय जों पूर्व ত্রিপুরাও अमो कन्फार्म जों खाइनाय
তবে রেবতী বাবু আসময় আরো তদতংনো আর চ্যালেঞ্জ বসাইদমানো আবলা কিছু চিনি দাউট কুম টঙ্গ তাবুনো সুতরাং आं रेबती बाबुनो साननानै नायो निजिनि साकनिनो नायदि नि पलिटिक्स नो नायदि कुनो पार्सोनेल एटेक खालायके बोनो नों कक सामनि अमरनो मुथा कांकै न चावो ताम निंगेकै जों अमनो नाया जे चिनि तिब्रा सबाय तिब्रासा जों निजेरां बिथिं वालायै चिनि जे मानथाय साननानै चबावो कायसे केबे मुंनाथाय तंतु बुनि दखाने बर रक अरेजासि सुक्तु अमो जों नाया Sangke boje samani thasyako Tripura ADT di sini hapo tongsugur ke fan subject ke rohyani je samani awal tipun samdam actually adino ang Sakha je chini titi edisio rang to rohmani nor semano 500 semana ko je 500 ko 16 কোটি je rohmani engke ka abon bisingo chini pray ini 616 কোটি রহমান আবন বিসং 580 কোটি মতন তিনি বেতন তাই পেনশন দিনি থাংপাयो কে যে বাকি যে রাং দংমানি একা আং যে আর যে সামানি কে কাইছে কইছু যেটা তিনি টিটি এডিশন যে সামং খাই দংমানি আর ইঞ্জিনিয়ার কিছু জায়গাও সামু খাই মানে খাই খাইয়া কমপ্লিট খাইয়া আর নিনি ইএম এমডিসি বা সিএম কোনো আর দুস করে তামনে কে আবো ইঞ্জিনিয়ার আছে ke borok je officially khamtai no jaga kabari meya eke ang nije ko thange nubi saro engineer na nije phone khaika engineer phone romia onte korok ko ekta jaga okongno buta ang clear ke saidika sutrang ora edc hapangno dus khalaina ni bang mane amte kare je reboti babu Sakha je Ranjit babu Sakha amte ko khaya ba kamun ko ya rang central government state government rang rohaka অনেক 900 আর 900 নি কক ছায়াবলে আর 900 নি কোন কক সাজাইয়া আর কাম যে ইমপ্লিমেন্ট খাইছিনি ইঞ্জিনিয়ার যে ফরখায়াং তো মানে অ কগনসে আং রমুতি সাও এবং অমনং কংখা এবং বুবাগরাব ঠিক হিংসাকা যে নং যে তাবো সাম যে বিভিন্ন জায়গাও আমতিং তো মানে সাম মানে টাইমলি যে কমপ্লিটিং মানে অ কগনসে গো মানে নং ঠিকভাবে সাকাইনি বুবাগরাব সাকানো কিন্তু রেবতি ত্রিপুরা যে মহারাজানো একেবারে আদিন প্লেনারি সেশন যে ককনো পি ককসিল যাই সামানি পূর্ব আসনো মহারাজা বাসা খাঙ্গাंखाय bo বাসাই মাইয়া খেলনাय তে गोबांमा आमहाय गोबां सुरस्ते अफ आसाई दं जे टिप्रामथा बिजेपिनि बिसिङाव आन्डारस्टेन्डिं दंमानि बादै रेबुति त्रिपुरा एमपि अकक साइ दं आबहायके गोबांमा टिप्रामथानि नेता लिडार रखनो बिजेपिआव एटेक खाय दङ बिजेपिखौ लानानै बागै এবং তাবুক আবহাই পজিশন আবহাই যে ওই দংমানিও আবনি বাগैनो অকক সাই दं আবনি কিছু বাহাইনি एक्चुअली जों तो कोनो राजनीतिक दल बाय टिप्रा मथाबा चिनि बुबागरा कोनो राजनीतिक दल बाय जों कक साया जों गभर्नमेंट अफ इंडिया बाय चिनि कक सावो किछु दिन नागे आंनि जे बुबागरा लगे सवा चिनि जे टिटिएडिसिनि सीएम चेयरमैन न खबय ईएम তাই এবং ত্রিপুরা মধ্যে চিনি যতনি লিডার যে টপ লেভেল नि যেমন চিনি প্রেসিডেন্ট ডিকে রাংকল মহারাজা जों एमएलए चिनि एलपी जों যত সাংসাকা অমিত শাহ বাই মিটিং বা आंनि जे बतम चिनि इनको तामिकामो हिमंत बिश्व शर्मा बाय कक्सालायफोर आंनि जे दं जों चिनि मानथायनति जे डिमान्ड खालामनानै अबनति जे चिनि जों एकदम ठीक एकटा एजेन्डा वन जों कक्सा आबन फाटार जों कक्साया बाबु साइ दङ बुबागरा मियाबो ब कक्सालायका आं साइमानो मियाबो कक्साका पामनगाय जों चिनि मानथायनो जों याकारगला যতদিন পর্যন্ত চিনি মানथाय माया ততদিন পর্যন্ত जों কোনো अंग दंला जों नायनायदि विधानसभा बिसिंबो जों गेट टिप्लेन नि कगनति साका चिनि पार्टी प्लेनारि बो जों गेट टिप्लेन नि कगनति साका दसराम चौमुनि चिनि इनको दोनो सभाओ बो जों गेट टिप्लेन कग साका के और जे जों बीजेपी बाय जुदि चिनि आन्डारस्टेन्डिं दंखाय जों तो ताबु बरक नि इनको तंगला खमब्ले केबा जों मन्त्रि सभन थांमा खम मन्त्रि सभा जों खानानो इनको फाइदिं साइ दंब्ले आर पूर्व त्रिपुराओ साबो बसानाय बसायाबो रेबुति त्रिपुरा थिखायगला चिनि त्रिपुरा मथा जोंनो थिखायनाय पार्टीनि हाइएस्ट बडी थिखायनाय एवं जों चेलेन्ज रिसाव पूर्व त्रिपुरा त्रिपुरा मथा बसानाय अब कन्फार्म जों चेलेन्ज रिसाव वरक जुदि साहस दंखाय बसाफोन फिलोते मैदानो से लड़ायं लायनायब्ले गुबुन लायगला माथासे लड़ायं लायनाय बडी माने रेजाल्टनि परेनो साइमननाय साबो खोप्लायंखा उनिया
जों साखा थांनाय 12 तारिखआव ग्रेटार त्रिपुरानि क एसेम्बली हती साखा ती सामाने यागलो एरपरे नरकनि ग्रेटार त्रिपुरानि एरिया पुलाके सामाने बांग्लादेश न खबै आसाम न खबै नरकनि ग्रेटार त्रिपुरानि त्रिपुरा थाने जे कोर डिमांड ग्रेटार त्रिपुरानि आ डिमांड एरिया बिसुर दरते अबनो की खादी अब के कग्रबो कराइखा एंगे ताबो ग्रेटार त्रिपुरानि सानै एडिसि हापांगो फाइखा एसेम्बली को 13 जना एमएलए खा किंतु हाइपानो ताबो ग्रेटार त्रिपुरानि जे बरमनि कोर आइडियोलॉजी जे तंगमानि आबो सरकबो ताबो पुला जाति ओलो पार्टी एरपरे के ग्रेटार त्रिपुरानि एरपरे के कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन एरपरे के रोमान स्क्रिप्ट अब के गोबांमा दाबिनो तुई पब्लिक रगनो कन्वर्ट खाइ बरकनि मेन नाहार मुंगो थाङै दङ किंतु पब्लिक रगनि मेन गांके ग्रेटार त्रिपुरानि फुनुगै बिसिंगो बरकनि आबाके खायना नाय दङ जरा भाके सानाय आबाके गोबांमा बीजेपी लीडर नों जे थाजिं सामानि एमपी रेबुटी आबाहेरो गोबांमा फील्ड अफ प्रचार खाय दङ आबाहाय न नों फियाव बुं बाहाय माथानि जों एक्चुअली कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन थिने नांगौ नों गेट त्रिपुरानि तो अब भारतनि संविधाननि आर्टिकल 213 नों मा खालायनाय इके नों संविधाननि किंको बै समाधान जुदि नाय दंखाय तो नों आर्टिकल 213 मा खायनाय गेट त्रिपुरानि तो नों आहाय गेट त्रिपुरानि हनि भारतनि संविधान सिजाखरबले अब आर्टिकल 230 दं के जरा बुजिनाय बरसे बुजि माने को रोमान स्क्रिप्ट अब वो तो गेट त्रिपुरानि बिसिंग दंब्ले अब चीनी कप जों हानि बसा चीनी बुखुगो तनि उइसे जों बुसुक बसर मा दंखा रिकगनाइज खायनानै आमन बागै चबा मा खालायके जों तारपरे बिनि स्क्रिप्ट न 300 पॉइंट जों लराय खालाय मा दंखो इनका काय ताबो आनि कखा जों रोमान स्क्रिप्ट दाबि खाय तो गेट त्रिपुरानि जों बुतुलि थाखाय हिया प्रब्लेम चीनी इंटरलेक्टर नि कक फाइका इंटरलेक्टर नि कक आं निजे 3 बार बो बाय बिबन समय मीटिंग कक सालायका अरब आं निजे फोन बाय कक सालायका हां इनका काय और ते इंटरलेक्टर नि बया चीनी इनकोय तो त्रिपुरा फाइल जे इंटरलेक्टर कक साना नांगाने अब कक गया बायरखौनो साइमामले ना सिंगरो मेला खालायो जों इंटरलेक्टर तुफा जों जदन ताव कक सालायनो अब तो कक जाबले इंटरलेक्टर बाय अलरेडी कक साजागै दं चीनी जेटा नांगमोन अब जत्तनो महाराजा खालाय दं कक साइ दं एबं खालाय दं जों खूब दातिनो चीनी हास्तेव चीनी दफानि बागै जेटा जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे सानतमनि अम दातिनो उमुइ थांगै मानो पसिबिलिटी दं बेखाय जों जुदि गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय त्रिपुरा माथा जुदि एकॉर्डिंगली थांगां जाकाय उन खामानि यागुलो बीजेपी नि तामुंनाय आईपीएफ तिना हालता मुंनाय तिनी विधानसभा न निजेने खाना शुक्लाचरण नवातिया बसाका सीपीएम नि जान को बाय जाला बैसा बर त्रिपुरानि मा थानो हिने क्लियर बखंनि मा नखकानाबले हा बोतो मा नखरका बिनि बखंनि केते क्लियर नि थाका बो खरकसा तबो पार्टी नि बीजेपी इनको बीजेपी नि आईपीएफ तिनी मंत्री बिनि पार्टी बो एकटा पोजीशन का हमतम बो बाहेके बीजेपी नि जॉइनिंग प्रोग्राम बो बाहेके फ्लैग रंग आरंभ खायसा बिनि पार्टी नि आदर्श बर तंखा बिनि व्यक्तिगत आदर्श बर तंखा आनो साथी बो सातन क्लियर है सातन किंतु त्रिपुरा माथा तो कोनो पार्टी न को जॉइनिंग प्रोग्राम कोनो पार्टी फ्लैग तुमको याको चीनी कोनो पार्टी नि नेता चीनी सबसे पहले एमएलए कोनो सीपीएम कोनो बीजेपी कोनो कांग्रेस नि पार्टी ऑफिसर सबसे पहले तो जों थांगियाको हाबैया आंनि जेबो हाबैया के सुतरा अमो जेटा बरक जे साना नायमाने अमखा बरक न थकायै पाताल सावै कन्वर्ट खालायै गनानि बनि राजनीति कोनो करे जनजाति मोर्चा जुदि बरक सावस थाके खायथना बा ताम साका पेपर अब बुंनि न अंक कायसा राष्ट्र यंत्र नि को एकटा नंक एक त्रिपुरा मथने एमएलए र 5-6 जना बीजेपी जॉइन खानाय आराय बছর যাবত एडीसी नि एमडीसी रंगनो तेको बीजेपी जॉइन खानाय सरकार बायसिनाय अनेक किछु साका किंतु 350 जन कोखा पार्टी वो विभिन्न मतादर्शनि बरक फाइमान तंगैमान और त्रिपुरा मथांगमानि सीपीएम नि बफाइका आईपीएफ नि बफाइका बीजेपी बो याकर खाने गोबां बरनि विभिन्न मत दंमान पार्टी अब आलोचना मान ताई बोले तो पार्टी ताबसो पेन के याकर आईएम पिकिन बफाइका इके और तो मतादर्शगत इनको तो जों पाठ्यगत करिखबले किंतु बिनि बोखानि कक से आलादा मान किंतु चीनी पार्टी नि बिसिंगो जों बोखा फेलाय माने हमते करिखो सदागर कलेज नि कंगना नां सावाने सदागर कलेज बे आं कक साका आं बन साका नों बुबागार थां मालायदि
bo Malaysia onek bro ka jeta কিছু jeta ang Sakha obo to clear no khatabu mora to abu Sakha no bo thanks dikhano nongmo samabe khub kaham ka hne অনেক কিছু চিনি যেটা গংতমন তাবো আবার সাইসরেন খামেছে পরিষ্কার কাই সুতরা নিনি পার্টি নংনা যান বিজেপি নি যারা জনজাতি মোর্চানি নেতা তেতারাং তঙ্গ বংনি পার্টিনি সম্পর্কে বা আংকনি ব্যাপারে আং সানানি নাইয়া ব্যক্তিগতভাবে আং কেবনো গণনা নাইয়া এটা খেনানি নাইয়া সানান থাকে অনেক তঙ্গ রেবতী বাবুনি অনেক কিছু তঙ্গ সিপিএমনি সময়ও বিনি অনেক কিছু কতঙ্গ গন্ডসরাবো গত কর্মচারী সমন্বয় কমিটিনি মেম্বার তঙ্গন इनके आसामाय बिनि व्यक्तिगतभावे आं अनेक किसु साननानै दंगान थानि मुं मांजोत दङ बिनि अनेक किसु एलिगेशन बिनि साखाव दङ इनके अमरक सावै राजनीतिक फायदा मांगला अमतिखाय व्यक्तिगत अटैक खायो कोनो राजनीतिक फायदा मांगला बबुबा गारनो इनको अटैक खाय पर्सनल अटैक खाय बिनि ताम राजनीतिक इनको फायदा खाबा ताम खानगानो साथि जों एकदम फेक साइबानो आईपीएफ नि जॉइनिंग प्रोग्राम ओ सिगां बेलसार जेउ माने अमताम खायजा बरनो साखा नंनि इनको कार्ड एपीएल कार्ड न बीपीएल खायनानै फाइबे दिनै नंखा बीएस चेयरमैन इके आरो किसु बर थांका का आबो मैक्सिमाम आगि जरा आईपीएफ दिखाय तनाय ताबो तिब्राम थान आबो थांका आबो खायबे केंकायनो फ्लैग रि बरनो पाइजन नंदे वय बर साखा और आमसे परिवार मतिखाय सालेंद्र खायथायने आं खबर नाखा मनेश्वराव आरो जेसिन चेयरमैन तनाय जेसिन पार्टी निउ करनो खबर नाखा अमो कायसा ड्रामा चलि दंगो तबे म बिसि दिन कोगला खूब दाति न पाइ थांगाने नरक नुगाने जे त्रिपुरा सरंनि जे कलमतै जों जे तिरक खक्तंलाय माने बबगारन तिफांबाय अमो खूब बिसि लेगला तारातारि न जों गथाय मानानै नै आनिखाय पयतु दं কিন্তু তাবো শুক্লা চরম নোয়াটিয়া তাবো যে মন্ত্রী টংনাই গত 25 বছর সিবিএম বাই শোষণ খাইজান বাবিছে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সানো নিং যে থাসিং সামানি एंके बो अकबु साका जे त्रिपुरा लैंड तो जों एडीसी एरिया जोंनि डिमार्केशन खायजाखै जों सान क्लियर स्टैंड त्रिपुरा लैंडनि जे बरकनि जे डिमांड जे ताबो ग्रेटार त्रिपुरा लैंडनि नरकनि जे डिमार्केशन बा नरकनि स्टैंड पॉइंट क्लियर खायदिनि जे बो ताबो बो मिसि मीटिंग रगो साइ दङ आबोनि नरकनि त्रिपुरा मथेनगे ग्रेटार त्रिपुरा लैंडनि जाते डिमार्केशन जेटा मार्क खायजाक एरिया apa bupru nok declare खायजाक ना अमर जों अनेक बार साखा जे बांलादेश चिटागां ननि खागड़ाछड़ी यांगो कुमिल्ला यांगो निनि तामिकामो सिलेटनि किसु अंश नावै जिंगरनो हबिगंज नावै जे गेटा टिपलेन खायने अमखा आगि वचिनि राजानि आमल कासा अ एलाका टिप्रासानि चिनि बुबागारानि शासन तंमनि जेरकम कुमिल्लाव तब टिप्रा बाजार तंखो आरो निनि इंगो लालमाई तंगो कोटबारी तंगो तिप्रासा चाटपुरो तंगो चिन तिप्रासा सतो हैं खागड़ाछड़ी तंगो बांदरबन तंगो रांगामाटी तंगो हबिगंज डिस्ट्रिक्टो तंगो तारपरे इंगाकायनि श्रीमंगल तंगो आबो खानिनि इंगो एके अमते गोबां जागा चिनि तिंगो तंगो अनेक बरफ साकाबो चिनि बुकुटी बा चिनि कोनो एक डकुमेंट जों रिउइ हायाको जमति जागाते चिनि गेट टिप्रा लैंड जाके बुबागारा जों सराय साका बो निजेबो अनेक बार साका ताबुनि जे एडीसी तमनि एबं एडीसी नि फातानि जे टिप्रासा पारा तमनि आबोनो खबुइनो जों कायसा गेट टिप्रा लैंड खायनानि बागै जों सभा खालायदो माने ताबु जे एडीसी जे डिमार्केशन खायजा आबोनि फाताराबो गोबां पारा दङ जेमन दगा चौधुरी अमति हाय पारा गोबां दङ खयाबो गोबां पारा दङ जेमन उपेन्द्रनगर गाव सभाबो पद्मबिलनि একটা অংশ আবো প্রায় ত্রিপুরা কামি পারা আবো তাবুনি জেনারেল কলেজা যেমন গরাঙ্গতিলা খয়নি আবো অনেক বাংলা পারা ত্রিপুরা পারা আবো জেনারেল কলেজা অন্তে ত্রিপুরা পারা রং হবুইনো जों কাইসা গেটা ত্রিপুরা ল্যান্ড जों গনান अबो अंका चिं जे चिनि जे दाबिनो जे ओ कुमिल्ला फो ओ उनको फो चिटागां फो निनि हबिगंज पन्थेके सावै बरंनो पादल खायनानि नायो एवं बरंनो बिभ्रांत खायै अचिनि जे मेन जे टार्गेट न बरनो अराय खायनायनि बागै आबो कासे षड़यंत्रनि बागै जे बर कक साइनांगो किन्तु बारबान साका एके आं दाबो सानाय जे निको चिनि मिनिस्टार बिंगो शुक्लाचरण नवातेनो तातो बस्राय मोन नंनि माध्यमे बखनावानो के अमर चिनि टार्गेट बो एवं जों जा किसु खायबो आबोनि आं चिनो जों खायनाय अमर चिनि टार्गेट दं কিন্তু তাবো আবনি যে
related light thang ka chanti sa kan ba maharaja sabu Sakha voice of nili singti Sakha je Tripura hasteni ADC area no karei general area was je 36 village tongmani a village no khobise greater Tripura nang nai ba constitutional solution sani tong hungkai a je 36 village committee ADC ni phatara general je tongnai ro abo bo village committee klai khobja obo to tabungan ang list ri mangla tobe omte sin thani list tango itimodde no chini 22 ta 33 ta je ADC by related omoto jeng ADC thani ko state government thani jeng ko ingo dikha abon pore kisu convert kon thaka ADC no ri dikha abo 6 ta village ko bo block ni under ro যেমন বেলবাড়ি ব্লক ni under ro kabang matong ka abor ko dai dikha kintu abor hokono implement abo state government khlaya মানে বরং ন আ ভিলেজ ন নিনি বেলবাড়ি ব্লক দি হকা কিন্তু বিনি যে রাং অ ব্লক অ যে বিসিনি যে রাং বিনি জায়গা নিথুন বা বিভিন্ন সামনি রাংথুন আবো অ বেলবাড়ি বিসি রগ রহজাগিয়া বা আমতে কিছু রিলেটেড তঙ্গ নিনি মোহনপুনি যেমন কিছু তঙ্গা যেমন লেখুঙ্গা ফাইনা নাঙ্গ অবরং ন বড় তাবো রাং হইয়া আবো স্টেট গভর্নমেন্ট সে থিঙ্গি তঙ্গ কিন্তু যদি ইমপ্লিমেন্ট খাইনা থাকা জায়গায় আবো বকরনো সাকসেসফুল থাঙ্গো Hingga tabuk nang abo je thatin related no je all kalibari je blog ko tongnai mane ko tongnai ro borok ni bordoman thakur rungthang ayang ni rungthang abo belbari blog hekba jompuchal blog of borok a village ro khabai thangmani yagulo borok apuro omhakina asakana tongthoka je ADC has mankha ni nai kabama news ro ko abo hai ungkha abusuk baise ADC has mankha chini hasung mangkha ni prosar ngi tongungke real borok ni a jaga ni jonogon busuk jorote facilitation kana ebong busuk family jompichala block by belbari block hapka abo calculation busuk jorote report tong nang অবশ্য পর্যন্ত কা 33 টা বিসি chini calculation ka borono ingo khair hojaka কিন্তু থাকিং angno saka rohojak phano borka belbari ni block ni andarono কিন্তু bongni rangno tabu rohojak haro bongni je manthai tongmani jemon বিভিন্ন নিনি রেগানি সামুংনি বা তাবুক নিনি অন্যান্য ফিশারি রংনি বা নিনি অন্তে এআরডি ni गोबां मा जाते स्किम रो अबरो खाय किन्तु अ ब्लगर हजगे बुन मुइ ताबुबो काबो डिपार्टमेंट बरो बिबनो को फुनुगय अरया नानन फुनुगय गजगा किन्तु अलरेडी आ डिपार्टमेंट नि को जे विलेज 33 टा न रि हजाका অমক সিংকিলিয়া একাকাই তাও যে সমস্ত ভিলেজ জেনারেল তঙ্গ এডিসি মাহাবিয়াকো একাকাই আ জেনারেল নি বড় চিনি তিতি এডিসি ও সেমনি থানি বড় দরগা সমা খাইনাই যে जों হাবনানি মুসুঙ্গো এডিসি এলাকাও একাকাই আবো যত লিড খাইপামেন পরে जों স্টেট গভর্নমেন্ট থানি আবার তাইসে প্রপোজাল রহনাই যে অ যে পারানো মনে এডিসি ভিলেজে দাতো একা আর রেভিনিউ সার্কেল বিভিন্ন মজারক নি প্রশ্ন খাইও একা আবো বিভিন্ন ইনকোয়ারি নিব প্রশ্ন তঙ্গ এসডিএম অফিস নহইতে একা আবো নিনি তাবো জিপিও ক্লাই তঙ্গিকা একা আবো খানা নাংনাই একা আরো বসে ফ্যামিলি তং একা আবো অ ফ্যামিলি নো ট্রান্সফার খাইনাই একা যেটা প্রসিডিউর তঙ্গ নমনে মেইনটেইন খাই খাইনাইকা কিসা লেও নিকা जों जुदि ताबो गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बा त्रिपुरा मथानि बोबागना तिखौ जुदि एग्रीमेंट नङै थांगा जाकाय अमा आसे प्रॉब्लेम फायने ने आं खाखलायला Hingga tabu lai thangak sal sikang tolosiko blog of deputation relaikha kabangma public am jonota ro borok ni manthai blog no hnai kabangma andolon thaika jordar andolon nangkha gate ro sabai laikha ni जों media ro nu tini be haja mara blog gate sabai laikha ni जों tini KOKPIN news ni bising tini buitong hingga a jaga khe abo hai ji bonji tong tongai ro am hai ji jonogon bonji tong tongai ro keba Tripura sapan jipi khobjagi tongkha abo hai ro no tabuk je no je blog deputation ri tonglayo gate sabailai manthai samlai tongo abo ke a manthai rona ke a je blog deputation ri majaga o borok ni a memorandum ok nong ni a ko point to tong actually বিভিন্ন ব্লগত বিভিন্ন দাবিনতি রি তং গেকাই প্রথম গেকাই অব দাবি নং যে জিপি তংনাই নং বিসিও ফাইনানি মানে গ্রাম পঞ্চায়েত ni nong ko village committee of ফাইনানি গেকাই যে পারা র ni বড় র লুকুর ফাইনানি মুসুঙ্গো bini ration card nomor nangnai bini family busik jona tong abone ni korina nangnai aboro riui akoi ne chini titi edisio apply ma khainai
इनका अब TTADC ने ऑफिशियली अब स्टेट गवर्नमेंट थाने थानाय के स्टेट गवर्नमेंट थाने थांगमान परेखायनो अब एप्रुव खांग्याखाय बरक चिनि ADC विलेज बर हाबै मानायता इनका ताबो डिमांड नि ख बा मानसानि ख इको ब्लकआव ताबो थङै दङ अनेक समय बर साव बिसि इलेक्शन नन इलेक्टेड इनको कोनो गरै अब त हिनि थङै दङ इनका किस किस जगह BSC बत संजागुया इलेक्टेड या तिनी अमन तै आंनि जे डीएम ऑफिस रगो सलायजाका बर ताबो खाय आबनो कन्सिडर खायजा जे किस किस जगह प्राय नो कन्सिडर खाय बरक चिनि बिसि चेयरमैन नंनि अंत तां बुइनि कोनिले साइमिया आनि पदबिल निको वो ब्लॉक नि अंदर ताबो अंत तो किस जताय स्कीम चिनि बेसि चिनि बिसि चेयरमैन नंनि जे रिकमेंडेड खायजाका आबरनो नबरियो कायसा कोइसु बीजेपी आईपीएफ तरंनि इनको थांगो इंगो इसिनमाया तबे मैक्सिमम चिनि जे बिसि चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेंबर वार्ड मेंबर जता रहमाने अमनो सिलेक्शन नो बेनिफिशियरी सिलेक्शन नो हबजागै दंमाने मुख दंगा ताबो लाई थांगा किसा सालसोकां ससियेल मीडिया व महाराजानो जे खु खायमा सावै सयक तलापाद जे खु खायमा सामानि बुमा चाइनीज आंकेल खानकिनि बसा मा जेराव जे साइदं माने आबनो तेने नों एज तिप्रासांगै नों महाराजानो बुझो खामजा आबोगै प्रतिबाद खायनानि नांगौ बाहायदा बाहायके वानसु फैला सकांनो फाइनाय चैनल बिसिंतै चैनल हामबाय रो ताई जे खराय तमाय ताको बहुत जतनो इन जनरली आं हामबाय रो वानसा टक्सा पंजाबी बिहारी जतनो हामबाय रो जरा फेलो सिटीजन्स भारतीय नागरिक सारा विश्वनि जरा यूट्यूबर बा न्यूज अमायके जरा कोनाय बना हामबाय रो तिनी जे तोबजाका टपिक kai जे रिसेंटली सिनी जे प्रदुजी त्रिपुरा मथानि चेयरमैन अब संविधान कताल खायै ब आ संविधान बिना पट करेखा उनका प्रेसिडेंट ना सुप्रीम कमांडर अब एके जे न्यूज मीडिया रुंगमानी अब बाय तो अ जगाव बबो साका बिनि को सांग त्रिपुरा मथाया गारिया अब नि बिसिंग बिनि किसु वो कैसा कनिका थाम जगाव आगे जों फुटबल थुंप्रो लीग खांखाय यांति लांमा थांमा हाय बिर बमाते मते बखानि कक्तन मान जाया बसावा आनि बुमा असुस्थ आं काजागे बजाय तंसनानि आं किचा लेंखा अबराव साकांका बुइ बुद्धिजीबी रकता वासो किंतु जरा आरि अर्थात चिनि दफानो जरा नाइकल टिकल तनाय सिक्रंग्रं करो बते बाबनो खक्सना खकबास नामायनो आवबायतो आनि मकल अंकाय बर आबनो खक्सन खबास नामका अंकाय ताबो तलापत्र बिन मुक्ताम तलापत्र सयकत तलापत्र बत ससमयन बाहायकै अहाव हरफ्लांमान अंकाय आबो नबिनि सामु अंकाय ताबो जों बनो रेलवे नि सिंजो कुफुरखौ खाब्रम तंमाहाय खाब्रम तंथिनि आं बबाय थाङै याक मुस्तुखा काहनै वालाय माहाय वालाय नानि करुन दरगा दैजा कारण बसाबो हु इज द पर्सन सयकत पात्र बो कैसा कैसे यूट्यूबर नि कैसा बो चैनल नि बो कैसा भारतीय नागरिक बस बत कैसा बंगाली जाति नि कैसा स्पोकमैन फांका बनते आंतम सीरियस ना तो बिनि बुकुक तंगो साका सामारगि बो चाइनीज सुनसाका बो ओपन खायका खानकिनि बुसान साका बोका सुदान साका तेबो बापुरो बिनि बिबिन कब्र बसाका प्रदुजिनि बिबिन कब्र बसाका कन्डम पीरक से इटाली रग फायो रगनै आंगाबना सत्तो कामकै बारबार खानजालिया ता बाबर खनाका तिनो और तामो साताइतो नायका साधारण प्रजा हयते जतन जों काउन्टलेस लेखा जागलिया साग नांजागलिया बरक साइमानका अरनि प्रजारक तो आसु बिबुसादि नों सुका बलद गादा हाय नों सुका जों नोंका ताबो बर फाइट दिन थानजाङै तंखांकाय कुनो कारणे जदिन तिप्रासर सय सय जागातै या प्रिसा जागा अंकाय
overcome with Tripura Sarimi. Overcome Semano. Ang bagay ang tiniyora sanayo Citizenship Federation Tripura Citizen Federation borotong tabuk tini tapos de राष्ट्रपति बरो do or die जान रहेगा तब रहेगा कहाँ गया अभी tapos de bian thangka tini राष्ट्रपति बनो asukena bo hamdak tongka asukena go tongka tini lokmi nak bian thangka tini je citizenship forum hoite buto bosanaro a candidate of tintange asuk sekatala patra sekebantum salia o khoroksa kacha panjab ne tamo khoroksa se sahar tongka bosi boro bian thangka tabu और तामो मीन खाय तामो अर्थ खाय बा अबन तामो आसल जों त्रिपुरा सारनो साइमान का बो तिनि तो बुबाग्रा साका आं बिन थाने बिनि अनेक सब बताओ तत्रावे तत्रा खानारो बनासिला का आं को या आं त्रिपुरा सारनो हामजा अगे वानसरो हामजा गो आं केबनो नास्ला जाग्या आं मावा सङो रखाया आं रहलो सनि दाबता बुंबाय हम बुंबाय बो सबसे वानसो प्रि आंथारे को तंग ता खनाका काय होता बुइ कोआनो abon no prai khnaka bolong borok si kowi besar ang produk banik kala ke bermata yaso ang Haridhan Debbarma ti fejano ang gosin to tini bo asai ke ba salsala thinai no ang okok nok sabsoi so jo dor gaya umor gaya tini produk jini borom garang produk ji botam ngai bin bono hamdana tin tangai obo ase mobile ko walai tom omo buto koksible siani koksible defamation case ready a recording plangai s pin than thani dg pin thani thanao thani ha nengabon than case khaji joto case kobangma khaikan kai tini sara Tripura koito thana tong 47 48 ang semia joto thanao joto je mothani borok joto case khaji ahai no koi ma phaiton case khaimane pore au case necessary action movement khaji apro जे तिनी सिंह केस क्लाइमा डिफेमेशन केस क्लाइमा तामुंगई तिनी राहुल गांधी नीरव मोदी ललित मोदी नरेंद्र मोदी साबने मोताम बगे बर आसके रांगति खारका बा करप्शन नि समा बाइसे सुर जेसा नि बसामा बाइसे 2 বছর सादां मानका तिने से नोटी खान की सियासाइनिस माने কোনো একটা বাসা যে সেটা তো মফেকা বুকাসুদা মাতো আঙাজি চালাই পুরো পরিপুরো খরচ ওয়ান শুনেকা বড় ওয়ানসর কথা বুকাসুদা মাতা মঙ্কাকাই আবো তা ক বড় সাকাকে বাক্সা বাসা বুড়ি রফা চারা হিনাই অমম কফা যাও কাহনি ওয়াইসনা ফাং ফাং ও যে খরকসা তিমুক আঙ্ক ইউটিউবার খরচ তাওই সাওই ওয়াই মুতি খাইজা কানি ফাং ফাং সালাকে বারে সিদা বিন বিরোধে সাইদেবা আঙ্কা সিন দরো যেমন नों बा का बाइके रेप दाखलाय का रेप का प्रकार इंग्लिश वर्ड अब रेप दो सतामबा रेप नि को बरतामो इनके बाफ्रो सेदबा सिन बरो बहायनो बुकासु दा तम हमबा बुकासु दा बांगिन तंखा आगो तो नकला का बसाजे मांगनि त माने वानसा मांगनि काय जाखा आबो बा अनएम्प्लॉय 12 क्लास इन दी मनी बेकार काय जाखा डॉक्टर काय जाखा इंजीनियर काय जाखा प्रोफेसर काय जाखा सो मेनी काउंटलेस नों आबो तियो ति प्रसार सोशल जे बॉस रे बुकासु दांगि तंखा आबनां कोसिनाव आं सकतला पत्र हामबायसिरु तांका तेबो बखा ओपन खाइ गाससे बुकासु त संगि सो खावलि दं हा राज परिवार तिनि सिनि बरबे काजेमा तिनि प्रोदुजी के बकाजे माय दा त्रिपुरा सब बुरिका हामक्रिगा मासा बोम्बाइ नि नि को संपासे पायाब्ले सिनेमानि बुरिफ्रा फासास तंबु त्रिपुरा जको डाक्टर इंजीनियर प्रोफेसर तंगला नों त्रिपुरा सनाय मांगला खुमुदबा मुगलि रोला बर मुगलि के नाबले हा तिनि नि राज परिवार ने पर बसिन त्रिपुरा सा काजागै आव हाने आनि सुरक्षा नांगो प्रोटेक्शन सोशल प्रोटेक्शन नांगो सोशल प्रोटेक्शन करै अनप्रोटेक्टेड सोशल बक्सा बुरै मियानो खा तांसा एससी सर्टिफिकेट गना नों एससी सर्टिफिकेट करै काय नों नि बैकग्राउंड न फारि नों खबर लायन ताकाय आमति के केबनो को तकलाजि आसिनि खरक्स ताकक सौ दंग टीवी नि एडिटर बसौ थयसे मालिया नर बरमते अमसे मुसुक साबनो मुसुक कुदबा नों निजे मुसुगानो मुसुगियाखौ तागो सुंजतन बुद्धिजीवी रिसार्च खाइतंगो बाइगारि सब खाइमान ओ दफने प्रॉब्लम बाइगा सॉल्व खाइमान केत निन्तो फाताफोसे निजिनि अधिकार स्थिति सारागिया तिनि त्रिपुरालैंड गेटर त्रिपुरालैंड मोर पावर वाजतन कम्प्रोमाइजेबल लिसिसि वानसन किनि जामाक्सि आ हरिजन आई एम स्टिल टू स्पीकिंग हबुई फेक नजर सारागिया कुन लीडर सारागिया तिनि त्रिपुरा मूल समस्या आसल रूट कज ताबा बांग्लादेश रंग और तिनि सरना तिनि फाइ
তিনি পর বছরের পর বছর 1947 71 জোড়া বংনি সংখ্যা বসা বামা বাক ভেরিয়েশন খাयै साइंटिफिक वेरिएशन स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला बाय 62.33% 1972 पूर्णांग राज्य रिजार्व सात्रिसा सिदावे और बांग्लादेशी कॉलोनियल रूल चली तंगमानी रिफ्यूजी रिफ्यूजी मानतांबा किरी करंग तंगना फाइनेसी रिफ्यूजी के बोताम बाय हाउ दे बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया आर्टिकल 5 to 11 परिणादी एमेंडमेंट बाय एमेंडमेंट ऑफ द नागरिक का निनी सी इग्नोरेंसी नों बुतो आं माने बागैसि साक बायसाया सिसलाय दंगो नों प्रजा प्रजाव बुतवा राजाव बुतवा मानजाखा राजाव ट्राइबेल प्रजाव ट्राइबेल आव मानजाखा आंनो तसे ट्राइबेल ट्राइबेल के साखु बयो नागा ट्राइबेल का बंग हाव बरु खतमानु सिला दि कगलाय फनो ओ मिजोर कगलाय आसाम होय कागे 1986 बर पूर्णांग राज्य नाव ता बर मिजोर बर ट्राइबेल न एसटी न बरब केतो अ त्रिपुरा हानले 184 जन राजा साजागनि बंशधर साबनि सेतना बा राज परिवारनि शासननि इतिहास परिनायि बंगनि परिवार साबो ककबर मानाय दं आगतलाव जे शहरबासि तनाय जे देबरमा सैतनाय र ब कयजन ककबरमान बंगनि मेरिज पलिसि थांनायला आबसलिया ताबुखाय जे पाहारि नगद तां तफायनाय र मासा सोशल मीडिया पपुलार बुं खालिया ब साक्सना खूब नेशनल एकदम साबुम सालो 2 बार 3 बार बन कर मेरे कल खायसै दं बिनि बिगो वानजों बिनि बसाजों मासा सोशल पन्द वान सर आन्दा बायसला काय बसा मालितनिका बा नों दा सोशल प्रोटेक्शन खायनाय निनि बसासो नों प्रोटेक्शन खायमिया नों ताम सोशल कक साइतं स्टप फॉर द ब्रर दफना अब मिस गाइड खुन तंगासि अंकाचिनि जे प्रोडक्ट किसु बहायना बिनि आरो लीडर सान काय वान स परिवार काय जब बरत तनाय खायसि लीडर मानो आंथना अब जत पछतों नाकाय साबो साबो तंगा वाचन हातिर गुना सारेवानो निजिनि बसाने जिन ताकुनो से प्रोटेक्शन खायमिया सोशल अनप्रोटेक्टेड इंग्लिश बाय नों ता साबना अस साइतं सैकतला पातना का हामबायसि मारु नना मकल फुनुगरिका बुकासु दा म बुकासु न नों खरबा 12 क्लास हिंदी मनिसे नांनिया बेकार काजरे सामान दं का नों बुकासु दा नबले नों कासे डॉक्टर सिप नों बुरिसे सादना बादन येव आम्बासने पनक तरिं खायतनाय बे नों काजरे बसाबुति इंगि ताबु बुचि बुरां तो हाय नों बुकासु दा नबले नों तालनि बगै चलि बुकासु दा माने नों साक्सन बुकासु दा नहते रिलीफ दारि माखा नों जे सायतनाय बुरिसे एसटी सर्टिफिकेट नि बसायसे साबो आबो साग्रादे नि बसाय एसटी नि सर्टिफिकेट सागि खाय तो ना खाया ना बुनि द फालां तो नों सवान सबदारि ताम बुमुं सारलिया जाखाय बुमुं खखो के सांग सा हरिधन देबरमा आई एम स्पीकिंग जदिन थिना नाखाय थिनाय थांना का थांनाय आं आनि कक बनो जे दिनो कुबिनो हिंदी बगे सप्त जब तक खुल्लम खुला होगा तब हमारा मकसद पूरा होगा नों तिनि ता मना नाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड साइना का बनो का समाज विरोधी खायनाय निनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड कोनो बाउंडारी के मैप करे मेमोरेंडम करे जरा कम बेसे आं जतना आनि के जतना वादा सोतंगो 41 पाता दिल्ली दुलु स्वराष्ट्र मंत्री कॉपी रिजाक सिल साबुत गना पर्यंत चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पद रिजाक नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रिजाक चिठी पत्र जन तंगो आं तिनि प्रदुत जिनरियादा ग्रेटर त्रिपुरालैंड घोषणा खायमा सका ग्रेटर त्रिपुरालैंड सामा बाय त्रिपुरालैंड तो आरताम फलाइतां तानि ग्रेटर बुंग वे बामाकाय आईपीएफ तिनि इशुनो ब हाइजेक खालायका तामाबना बगा खालायका डिफेमेशन खालायका जेमन कर्म तेमन फल दफानि आनि बुफापनो बसानि साब्रुमनो सवां नगै लाथि उसार तो आंकाय आबुनि प्रतिबाद आं रायतंगो तिनि बतिनि साक्सना आं जतनि बगे त्रिपुरा साबागै आं जेगत जेगा बिग जे राजबारी बिग जे फा फालांका राजबारी ओ बाक्सा कलकातानि फ्लेट फा फालका फा फलाय साइसे मेको कलकाता बंनि जागा बुसु दं थांनाय दे बेरायनाय दे अन साइड नम्बर हाउस नम्बर त्रिपुरा हाउस नि सिजाक नेटवर्क जाबनाय दे त्रिपुरा हाउस 959 बालीगंज सर्कुलर रोड कलकाता वेस्ट बेंगल का ताबुनो फायनो दालान के साखाय समलकाय आबो दुताला आबो कागि तांजा आबोटा 17 तला 18 तला तांगै फेरके फालतंगो आं तांगो कक्सा बबा बिरुद समाया आगेव साका कलकाता नि नक फालनांनाय असम्पत्ति फालनांनाय बत्ती प्रासै तंफायनाका बर खुमलुं फै डिस्ट्रिक्ट रेफन आश्रमरा लंतरेफन तिनि नेशनल हाईवे गना फना बर आंग तुबै राजबारी कता तांगै मेदबा तिनि पार्लियामेंट दिल्ली वो पार्लियामेंट कता तांगै मान अंका नंगो राब अर फारि तिप्रासै तंफायसिलेता 6 मास फायनाय 6 मास थानाय 15 दिन तंनाय 15 दिन तक 1 मास समय तंनाय आगि बुमा भाषा संबातिनो तो गासेर फुल निया बना बगैनो आगि दैनिक संबारक सिबिले बरनो एमपी जाफ्रुबो
ha ashi soni dangani history bo saimano ini tuidu bazaro revolutionary khai nangnai saba khai nangnai saikon ta gorom gorom basni kon thaka যখন তালাই ফুলেনকা গতনাকা বড় বড় কমাই তংকা তিনি বড় থাং ইদরা গানি থাং কগা সাকা XMP ব্লক প্রুফ পাবো মুই তো খাই দেই आं बिरि बिरि सामाया कारेक्शन नां काय मा कुतुक जागौ जों बुबुआ भबाय मा कुतुक जागौ खासि आं काय जों मा कुतुक जानाय मा सादानाय केबो सारनाय क्रें काय नरक जतिना आसा हमत काय थानि ताखुगो तक्रिनो तंमा करम हाय करल जों श्री राजा मासा श्री राजा मासा थां थांगाय नरकनि बागै दफायक नाय नं थानि कुनो आइडियोलॉजी नाय राजा से नं मेन सब सागा राजानि हिसिर समाने आं से 1996 राजबारी 2-2.5 बছর तंजा सुमिना नेबा जब राजा प्रजा कत्ता होगा तो हमारे मांग मकसद पूरा होगा ने आं बासनि फैनाय साबाय आ समय सिनी राजमाता बिबु देवी ताबुको थांताव सुनाय दे बानथानि बनाकोनो 5,000-1,000 आं रेखा सोंनो मा सोंनि इंटरव्यू नाय दे आसो बयाता सा ब राजबिरुदि सो राजतंत्र न जतन हामदा आनि बाबु ब राजानि सिपाय के बारमा थां फरेसा 1926 फास्ट त्रिपुरा राइफल क्लब जान बुफा हाबजाक दिनै 1926 से 1946 जरा 20 বছর খাইতাमा পরে তা মালাকা জিরো एकाउंट माजर एग्रीमेंट कुनो कुरै 5টা बेटालियन दङ अफ्रु लिजन बेटालियन बीर विक्रम महावीर नयते फास्ट त्रिपुरा राइफल दङ रक्सी बाहिनी दङ आधा जतन दङ अफ्रु प्रजारनि बागै अ जे संक्रारनि बागै किछु कुरैका जिरु खाइरका माजर एग्रीमेंट आबगे कानाडा कांचन प्रभा देवी कानिदा हाँ आफ्रो चीन बरनो शेष करिखा इनका लामा करिखा जरा হয়তো মবুই অপ্রিয় সত্যং জানো রাজানি সিপাই সংগ্রা খাইপেনা রক আসি সিপাই সংগ্রা কে থাকন সাসনাস অমহাইকে বারু হাম পরে কে কিসং সামগ্রী গাय বিখরা খাংরাंलाय जाखा বলং হালং থাঙ্গে হো খামা খাই जाखा অনেক কিছু টিটকারি পাত রঙইছি মাথি লাংবাইছু তাকোসে মাসমু সিয়া দंखौ সেমনা মাস থৈকা সাধু সনাসিং মাथमायका धर्म तपस्या खाथमायका नोंनालाय तामु खलायका ताबो सागो साक्षिनि कत कत सुरु नेगेटिव तिनी आं सगां मोसाका प्रदुत जी तुमुनो बिनी राजनैतिक कहामन तुम तहाकाय CPM कांग्रेस का त्रिपुराव 47 सीट उ फाइकमोन हंकाय 22 सीट बर कम से कम एसटी स्लो नमाखमोन आबो तो निबुल 16 मांगा ताकते अटासी हंकाय बर मन मुख्यमंत्री 23 पाजना मंत्री माने ताबो त्रिपुराव रसालाय मसालाय बुकुं बारां तो 5 बছর बगै खाले कहां पाइन पॉलिटिकल या कक सौमो फिया बाबो परमानेंट समस्या समन गय ब मुख्यमंत्री माखमो ताबो खतामो सका बीजेपी नि दलाल हा नर कैसा सिसिगा सैमिया कैसा टक कोनसा तंगु अबि चंगले ब बेनुवा ब चले के बिथां सिकोनसा आबनो टक हेड ताउ न कैसा टक हेड मुंबई तो योग्य आरोने बीजेपी न थांगई औरन साइतंका अमित शाह बुबागर आप नहीं जानता है नरेंद्र मोदी तुम बुबागर नहीं जानते साइतंग जो कयां खाय मिसिल कत हिंदी भाई यांग बुई खबर सबै दा यांग खाय थांगा का साइतंका हमारा समस्या पूरी करो ऐसा करो उतई नेगेटिव तो मुंबई पॉजिटिवली जों केनो CPM नि बिरुद बुया कांग्रेस नि बिरुद क जाति नि बिरुद बुया बांगाली बिरुद बुया जों केबो नि बिरुया फियाबो अहानि बोसानानै अधिकार दिसिसिनि सुजा लामा सुथानाय abon tu semua benar makanya kubu ino ka asang tini galog saya tengok taman interest produk ni himself bosau o dino o Dilip Debbarma tengok sini takuk di Dilip Debbarma tai tengok bolen Debbarma IS retire sini borang orang bolen tai TSN ni Sunil Debbarma tabu progoti sagri kaitan tong an busla bai thangpuru botam sa nana ang bayar thana kai rang dai hamong nai samong nai किंतु त्रिपुरा को नां फिलो कक्सरी में आसो खोनाबाय लिसन माय वॉइस बुबाग्रा नों खारुन सामानि बुद्धिजीबि रो बननो खक आं याफं साका खक बानि बा खक बाना 100 टाका सिनि बरबा 10 बननो जे कायदो डिवाइड एंड रूल्स पर सेमाबले एको ताबुक जेमन कोन कसिम प्रमोट बाबुरियां बा आंताकुंनो बनो इशु किसारि जका तै कैसा सम्बुलाल चाकुमा बनो तिसारि जका सेपारेट आबो खलायै जाकातो नि आजल मेन इशु नो दामा साबा खना कतालिया abo ketalia taklai simi abo agini singi pekya JMP rogo abo haikena thoke jagi pekya borong bo tinta na sabdo tongso
সংহতি সম্প্রীতি উন্নতি অতি অসুখ বাইনা বড় বড় মন্ত্র অসকাল মন্ত্র থাইতাম নাইমা বড় বড় মন্ত্র থাইতাম বাইনা তিনি সেগরা বড় 2018 জরা খাই ত্রিপুরাসন যে খাই মানচা বড় খাইকে বড় কন্ট্রিবিউশন করি নাং খাইয়া জিরুন খাইয়া খাইকা তিনি আইপিএফ টি রক ত্রিপুরালেন সানমানি তিনি কংগ্রেস থানচাং মামানি আবো বুলসো বইলিয়া তুমি বড় থানচাং একাই সরকার সলাইয়া গিয়া সিপেন তংহুমুন আপো টেব কিরিমা সিংসা ঘুমুন কারণ जों 13 नि परे जे इलेक्शन परनुखा जागा जमी सम्पत्ति गोबांमा एडिसि एरिया बुतिके एडिसि सकप्लांका सासिमे जेमन बिस्रांगगंज हाय जागाराव आम्बासर बुतिके एडिसि मेम नितानै प्लान हबेका गोबांमा पंचायत नि गोबांमा तहसिलनि रेभिनिउ सार्केल खागे खिका बिसिं सासिमे कुचिम बर ताफनो फाइका फारेसिनि बुबाग्रानि आंतां बुबाग्रा हिलिया आंबो दिसि बुबाग्रा हिलिया जे दिनो बो आनन मीटिंग नि हलनि अपमान करख्लारा कदिन सिबगा प्रदूत किशोर स्मिथ तो बफां जी हिंको जी हिंदी बेगे सन्मान kai mani apun se kam bon ji bo karan bo raja ka joton hamnan to mani kang horijan ta monnai khlai ka anga pro kunun bina nimantron bo thangya ji Debbarma ano Sakha ang thangka bin convener Sakha thangka ang poro awang bagay buhimano motange bo produt posi produt ji asun ang hnu bono mudi ji produt ji Debbarma ji nat ji rai ji ngano paikala hindi baiba samban khaitong blango khayenge ba taw khayo bonang taisa bo ko ang bubagra ba महाराज नैबा बजे साथ आना ससन माने आ हरिजन जो हो गया फारि ताबो का चिंता फाने बगे बदि कइसन निथाने ब पॉलिसी स्टेटमेंट फिजाता मतंग हिनि जखन बोरिंग सापुरका आदिन सिंगा मतेसा yes you are my father you are my guardian you are my everything not that ताने बगे सम्मान जे व्यक्ति सम्मान से रिना रंगिया सन अबरंतन सम्मान नहीं जो आदमी सम्मान आपको सम्मान देना नहीं जानता है उसको हम सम्मान क्यों देगा हाँ खेला में चल रहा है ग्रेटा टिप्रोलेन भाई अब एखाने ग्रेटा सिना नांगिया तिने आईपीपी जे मजबूत का अब भाई के टाइम मजबूत खाने बगे से थानसांग लाइछे तिने अफ्रुक जति नंग अंक काकाय हां थानसांग मा कमु केंद्र आईपीपी तिरनो जाखापाना दुर्बल सामै खायना बगे से ग्रेटा शब्द ताइसा बायनो नों बो आइन करं साबा बो जागा टिप्रा मथनि बो लॉयर एक्सपर्ट दं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रेकॉर्ड प्रोजेक्ट तंग मासे टिप्रा मथनि गाइड करो एडवोकेट एडवाइस रक हुदा साइतो मनी हाँ ग्रेटर रिनानो नंगबा 3 आर्टिकल 2 so 2 ये खाइन को से कोनो राष्ट्र फाइना का 2 नो अमेंडमेंट खायो आबो आंनो सिकिम मोनानि रे आबो 2 आर्टिकल खायो 3 हिंकाय निनि तीनटा राज्यनो फैक्टर सामानो एरिया डेलिमिटेशन बखाय मानो डेमिनिस बखाय मानो जे कोनो आबो हाइका आर्टिकल 3 सराय आगे बो साका सिजगलाय मानि पा आं सियानो ani sima jotang saitama nang or siang kana progdi anthani jotang law boy goitong toitho tong anthani tini je nini asal root cost 30% root cost mo bangladesh bororo refugee phaika india government center ka congress saman khlaika a samay congress bul krei tini hoino baksa baksa mo congress baika pokheng thang sano congress bul krei 1954 parliament ready khlaika tripura no assam pradesh bukto khaine mani abo sabo birut khaika bo ro birut khai bo susaibo no Jawaharlal Nehru once mane apu Tripura prai sara sailoko Bangladesh refugee transit camp tongo bo Tripura no Assam is booked for ga 60 lung thana joto state hanka state ek poribar pa hamalia a policy thai mase congress sabrin do sai tabuk abo ta tanga phadi ang challenge khai bo kurun tong anthon boy tai tho busun ngo parliament busun memu khaja ka ba jotan han tongo ose nang ya दफा कमाखा दफा सबजा नरक से दफा नबी सबितु दफा कमाया हाबो कमाया सिन रूल सिमी से ताया को क्रिंतो तामनि बगे नंग सियांग बा बैसि तिनि फान नंग बीजेपी खाइतो खाने मंत्री मा खाइनो थर वाइसबेन आसिबेन माना बगे फुंगसे से मताइनो को खुस खोल लिया ओ मानिक सानो से मा खौना डॉक्टर मानिक सानो ओ विप्लव देन से मा खुमसिनाय मंत्री कोना किरु मंत्री सवै बा बीआईपी ngi tongka जीवनो अंखाबा आपसबनि दफानि नाहर महाजा एमएलए सकानि न फोनो बैरे देर नांगिया से 20 मंत्री 20 जना एमएलए से नांगिया 5 जना मंत्री 6 जना मंत्री से नांगिया सिंग एमएलए नांगिया सिंग एमडीसी नांगिया ईएन नांगिया एडीसी से नांगिया सिना हाव जतन याकारले तिनि न याकारला ताऊ बीजेपी खानेर का छोटा मो नरेंद्र मोदी से सना मथांगाय नरा कबर से नरा कबर नरा नेशनल इंटरनेशनल खबर सिया कोनी यंगला को सिमिना बाल्टी किकले फका प्याउ हाबि थांगो
lo kai te sa ti kho ga ti li ma ham kai sa ka ka te sa kho ti kho ga thang ga chau te ha tong no ra ti ji pra sa no ko ni yong la ras ti khai tong si ha BJP tang khai tong kha tam khai tong kha BJP India wa popular itu tong gere abo SS khana ringya nok tam ras ti khai sak ba sak wala drop rawa bagan sok drop nok sok drop Haridhan Debbarma nong no bkhol drop Haridhan Debbarma thana target na drop pistol pile drop ha pistol pile phone ko tipa mo sang saron de pono khulam khula Sakha pistol payo tabuk sarkari babe bonai toi kheka pistol sa pa ka bon pa kes khaike bo tabu bezwa tongo bo so na thana le thangma tonai da nang ja pro samane pistol sa pai sarkar auto to besarkari babe ke pistol di terme able ang tina ani ko sai tongo a tini ja sa na maharaj ba thile wala ne samprodeng danga khanya ne danga khani tang nai bak takho tabu ne agot lawa dalam bisingo to na inglak noro agiru noro ru sok marak masandi sok marak nok semeku masandi romok sasemeku masanya sing age ha koro ora ha ka tongun sa ka sing aro sango hori du musi pusa kigrau am pura se kiti plus sing tangai yakun khawina haru noro siaku noro apike dum pai bianu ses tame ko koto sa tong noro lo tongo policy to nongi power kri ka tasri power tongo power policy joton than chin tongo tabu ani ostra no use khanang nai neng aino osro khaya ringa AK-47 no gana bele tong sun kong ring ka ba abo ni pocket tongo neng so aino use khana ya aino sina na ya tam klai ni na ti prasar no nani ati prasar no saba sa bolo nani sak ba sak ko nani o ku montrona o chimi tong layo mana ang MLA sa nang na or da phana masa tomung bonoro tomung o political daito ni ka ang tiken mai na jonagon bina angle popular tung gapon tau sakhe sama ton la yai o site tung ka tera jona MLA table sa kari phung kari table ya tau kan angkai mukhyamantri ni bokar sa kai mai kai phung siri ang dang na bes nor manai no ta ni go table ka khapur bang sai ka sango sakable tam bge table ka kha abge grasa ti problem bge ka ba o jab nat ni bagai jab nat no tui ke thar sarkang kai ba sudi rai pormon phan ma lai kai ba sudi rai arsibat bai si powering lai suni ra powering bai sudi ra bidasri powering bai ta english kai sudi rai ka powering khai ka ta ko angka empower khai ja ka ka sabo ta bu tipra mothni sin leader ok afur kai power ma sa to ka sa ko empower I am empower by powering by sudi rai pormon honorable MLA ngai ba kalai ma sible nang gera ti problem ka table ka kha anmo ko boidar na khadi osoi logic bihin lawhin lawless logicless swa ke phero kok sama haitin ko thra tikri gera ti problem bill pass ka tai 2 tarikh march of elections rang sauka bason lekha botini raja poribarthana bontangnor karection khare jaba morastantro diba boni bo single booth ani power bo sambin gaisa ko bang nukha bo sawa ang tumung jol lekha kai ship ni obotar na oi bos mo khai bosom kar dega wah ase bosom khai man to ka khai thik ra sile ang Haridhan bo khai thik ra sile ang raji tongo ang se raji tongo ang jodin ti prasani birud ka an bosom kar do pradut ji आप शिव का अवतार लेके बसम कर दो पहले हमका मेरे को मुझे कोक भाई में कत बसम कर देगा यहाँ का छारो ना वान सर भाई हाँ मुख चेहरा नाशिकी नाशिला कैसे अंगना भाई थिनन धागना माइसर नहीं सब क्या कहना पाताल कन्या राक्षस अमक बिना असल का नस्ल मका पाताल कन्या मास्टर तंग नस्ल का नाना कुने प्रेम आवेदन खाइदे का भाई मा तंग साइमालिया आमति रुफा नो आबो साका के बुझना नो हंका बा तंग नस्ल तंग बो साका जे आंचलिक पार्टी रो थै तंगी मालिया एकमात्र थानसा मथौ फाइसिना के बा bo aro bo jaga malia hangkai bara dam male refit jago hangkai ba aro bo thangai lasa goda bai khigro ro dul jabai ka refit jabai hangkai ba TPF khaisi male hangkai ba boto ta khasina ba tabo sara awar kolok ma hanga ge obigota antongo o awar khato kata soitar mazra pura hadlui dubuk do lama tan tlang mani bufang wa phang kire kolom mai semile ba khasida dur ko dekha oloka 33000 bol ni waisena tratra per nawa petro aponi saklomo santhai buthak matau sudo bo bati buthak to huna ta tabo tini bo BJP khlai kai na osusun taka patal kanya ka osang khorso news media sabla
nini bosta biang thaga bosta bat gul bazaro mano nini go tongo bosta paiman tini paiman ble bosta kana phaji tini ka khatang ba tini phai sing tabo patal kana simle kanma sing 10,000 thangai sing prajatantra divos 26 Januari go sing ta diligo bosta kane sing ara thangai sing khupnung mai ba Manipur buri da lang tikai chiri chiri toman police rongsi u sang siri chen koksi lang tiri kri ka se police ma kharsu saisung sidari engkai nengkai bla ora sing ka media sing gejana kolai satari ever ka se makeup khale sahara phuna bagai abar boni ka se mg so fashion khaina boi phakani hongsa kumar dinia plenary ek oi special bang khable fashion nai o dino haile wansa ko hari hati banglo humla ma hai kaisa banglo ko hari hati banglo sile sabai le ka nang nai sinai kya khadan ta kurang tong thok I'm not happy even tini singer rock ang singer bising abo tawak saka ka buinano kaita singer rock simi se dok phane bagai khabai khukbai mukti klane jang khai wabo bomung saka hoyto bor cha phamjano ang sabu so jara jarang lokasil khaya tabo ekta bihik basai tong singer rock bongni kento tabo bor sabung tongo boron bersam khatagbo bakang basai thana tongo kento baksa baksa samung singer ka ham tongo bongai tangwa sikala bakala khaja balai nani homo balai nani lokai chala tui khalai nani lokai buini big bai thang khalai nani amhai re samung society unprotected kono discipline krika nung saksa discipline nangka ang saka are you okay angla so phari ang je YouTube channel of phaima hoita ani nung observation khaina phedi I had friends ang tau slaika joto din ka thang tongkra ang andok phani bagang khapro ani sorry totai sun ngano lama ta thangda nanglak suai ram ningma monoglak koi pe sikhi manoglak khoi ni joto sa manoglak nini sprite sisa cold drink nini fruity mango fruity ning to manoglak ang change khlai kan life no o do phani bagai usuk bofa khlang sanai I had to do karon khaina bagai from the beginning nai mansung 1976 যে সময় তুলাসী করে মাইক বকক জাপ্রো তিনি অনিমেষ দেববর্মা নগরকা চিনবানো বত যখন নেতা কতরবা বিনি বুফাত কথাং তঙ্গ সুংনাই রে তুলাসীকর বাজার বজেন্দ্র শীল ওলাসিক দেববর্মা সতীশ দেববর্মা ব্রজমোহন দেববর্মা সলিদা কবাংমা করণ দেববর্মা রামকান্ত দেববর্মা আনপারান তাউ থে কবর বড় আফ্রো আইসানো বুড়ি সিগলার ওতং আফ্রো angka afro TSF tai TUJS ni meeting na bagai making khlai tong mana ang bapur sok sok ang pro class tebo kente seso tamong ka mic mo bako khibai ka thali bo kong bai gaino ga dari ni ji wai saban buri rono thangai ko lai kha a bojendro sil songrok thangai blo tini rasnagar mo miesa sanai blo kubai dai reng da afro ang class 5 por to mana ang meeting asu to mane wai saban ang kalang su ting to kayang baklai langka Filangka ko additional SP Monindra Debbarma tahu kethantoku Jatindra Debbarma social district social ngai principal social ngai retire ngjak bin pasajak masa Delhi sakrai tongo borok jotono kaijak thru porjonto borok ma phailia kheto 13,000 liya samaj baikar kaijak CPM rok bai a samoyo a obigotang titang khaitong asi sondangani koksin brosilia kabama doctor engineer kha status ti praso krika ang wansa simana jaksina wansa sim doctor tong professor tong dalonok ready khajak tong bufa bukra abahti brasan bakha api singtha jutabuk o samajo sabo bosnai ang tini je social media buma bodol tanai ang nang kayo korai bese korai mu phunu mayung bese mayung kutung mu phunu musuk bese musuk nong ko khlai albayu narok buri rok busokbi wansa tok sabas kajak tong mani nong ne abok hanikor khotikor samajni bagai sakri kota butang thango member butang thango tani secrecy butang thango ni social dignity butang thango jela khapara ganang se thangpai kang ba bukran ma tong sne taku bukran ma tong sne ble tong ma tok sa to na chik khoklang ka taku buksa klai mai oti prasa bo fa sangkai anti klai ma tong khable social protection rigade koksimi kota salayo ti prasa tabu kamaya habo kamaya nino odika nung saimia nino odika tamo kini bangso nino odika ka bidan sabha seat 1941 Primarda Setlar Baru Hamani Sekang Bowan Santun Jasapantun social order to be secured their social order socio-economic political right directive principle state policy Article Barni সংবিধান Setongo Nina Abotini implement Kajaka due time bo 1956 January Barni সংবিধান Sanga Prose Nino সংবিধান Sakatangane Ekatur Dra Patani Borok Thayo Hani Maling Nai Nang Kobu Charaga Tripura Ho Oti Prasan Muel di Prasan Samochang Mani Samdaraya Bangladesh ni borok
refugee kharman pore phai se or tin somisam la who is the problem maker, what is the root cause of your problems nung ni problem na sa saragya so bu ram nangai swag nangai din lai mukri lai tong Haridhan Debbarma nang phai ne phai na go anaro sa ye kono ram botol mangla sprachim thai tu manu nograi phai baksa basa to mania thangi pai pon nung to phayu nung yang sprite ma bo nas no sa phayu naro sprite khatol lokhlai ne ba so kutu thango jot to kaham bobna se haytam sin society no awareness khema kre ainte odikan shiksharer ma kre angsini produce jino prosab bekha social justice movement khana mai tai chung pulas sini samta nai jot to lidan to satir palai sab sab amhai policy maker tum policy kan makriya policy amhai policy maker borok samhe politicians maya politicians bahan basan na kan boron politician policy maker makai bo odo phane bage kai se compose bana thesis ganang mahar mung ganang lawfully scientifically joto kisu bin thani ekdom ganang borok amhai sab satong written submit khaji ang Haridhan Debbarma I had been submitted to the Produtji on 2nd April na bla 5 tarik April motha sa bla 3 din agi before 3 days before angla submit khai ka kan to amhai kaise pulas kan khai nango aro bonang approve saka general secretary hiya nung main chief tongdi chairman ngi no tei bad bagi ka jotono senior most no duijon no vice chairman khaidi bad bagi ka jotono council member TRIPURA council member bokok sana angkai bitam sana bosang sisi jemar ara ek lanyang kokrui hangai bos prostab thangi tlang na je muti angka angkok sana musungoi ka muti ni topping ka abo thangai jara kaisa reader alkani ka tham tanai borok khara kono party ko krui ama sigi to chere ka borok pori ka abono serial number ese ka muti sana ngka apro gosana ka ka bono thang binary pori mane copy jama na mana abron tuya bekha manai explain he or she to she said should explain his views thesis objectives aba sin khaina nai baksa ka tini anu kai comment khaino o boron nukja han ba apel pono sai sinya tu ana nukja selaka nang kharsini ang jodin ka thang ta nukja gai matona ang muti praseng asai kheba sola ka hampang tu haya pang tu sitra pang tu ang bo dukhumani pheke ba ning ang mama mayaku etini riot sago yesi ka pai tago to ani kong nui I ko nai phedi omorok jotono ka bai omorok tokro jangmani tebilo yagir woi ulta khajja matango dafani samukhoye 1992 arabo sidai mono sang sidai mon puro NSN sokasang thangai puro khorok buroi saima jalo ulta khajja ka yakung khachi khibai sinama no mai khajaka dofa hangama sang poi meya baksa police bewasram jakatai dofa dufu pogoi hai tangsil khusroi thaitan kiria ke bonan sini ronjit babo so samma kirsinai batabo yongsa kok sunabo kirsinai thangpo ingorabo kirsinai sibuk sina kirsinai mai ni dofa bo nok solai bolai tongayo ara bonna kirsinai na ochina ari himarok neng bukung bara nukhase election gana wang nukha anto niropekho masi anose mostani borok ni hari foot furungai tungu lama bo sikede olokas ang ani kaisa gari wo boro nuguse ana protokol gian to sakro kumo ani gari kaisa apor nu khangkai ba o apro ke boro golia yakang tokro jakmo agot la soro যখন লেখাই ইনকং ঢাকা বিজেপি পাই ফেকা কবা তে বিরোধী তো হাবজাক ইনকা মু কাইসো মানি পেন থাকা মু দোকান বন্ধ গান সেমিয়া ইনকা বা থাঙ্गा yang orian somni yang lai thangba a BJP office to ngayang kaisan ko wa age aitor magan ang sango ayang boro karo ho ho ngai siku so se ekda ano ngolak chongkha ola seseme so khorok ta phai o bo muti sibula ang phai pi ang ta ko continue masa sini boro protection to sini hawa se after bolo meeting khainan si permission jaglia sing rekhablang gundol nai phone sabala gundol khlai gundol khain borok sei Tripura wa pahari bangali ba je kono jatir sampradikata sursuri tumai bisabo borok si borok seng tanglai phulai tu pheu singya ning phir na ringya ning boro bojo kaham no kaham tharaliya ning saraliya baike sarak sinai nini busaje bo bai kaijak nini bahana jo bo wansai kaijak nini kaki bo wansa ba ingko jak nini mami bo nin toy bo omo hai nini tongkha ning botai seman jana sakwai saksimen thamji phulai yutiro simino thamji phulai ki chula pure aga thamji phung yang tin so I love all human being
Wansa Tripura, Punjabi, Bihari, all human being is my friend, my close friend, my beloved friend. Angzo to boro hamzago. Hamzang mane मतलब ऐसा नहीं है जो कोई हमारा दोस्त हमको गिरा के मार के दबा के रख के हम दोस्त बोलेगा प्यार करेगा ऐसा नहीं हो सकता है. अब हाय इंगी में ये ताकुरो बुकुरो. अब ने बगै ताबुक संग जेवा तमनी आंग खाना बक्सा थुरुकसा मसता अबु मिया कैसा सकाबला दांगा सिंगना सावा तो मुसो राजा समनी अरे राजा मासम के तम दांगांग नाय नों आसे सका आं सकाबले तिनी आसे बो वानसानी पाहारे बांगल नासिकी से बो थिना मुसुं तनाय बरक सिनी प्रोदुजी निन तापस दे संरक निन बिसाज एडवोकेट प्रोमिनेंट एडवोकेट संरक निन इनकबले ऑल त्रिपुरा सिटीजनशिप फेडरेशन आबरो डिफेमेशन केस खाजिता क्लासिबला सबबा हंका निन आना बुकासुदा नतो की तमा औ बिसि सामान बा हंका प्रशासन डिफेमेशन केस लै कोर्ट जतन बागे समको खलायब्ले डिफेमेशन केस खादि सारा त्रिपुरा जत थाना न डिफेमेशन केस ला अब गनतलाङै भिडियो तलाङै ऑडियो तलाङै न खलायि खादि थाने आबनो जे हंका माने न ट्रांसलेट खाय टाइप खादि ऑडियो बो ग्री का फादि खादि आं सागा तिने नोंनो तामु खला आं खायिया आं से बबायदि खायजक दं गय गेट आउट होनो अरनि होनो तांग आं बिन बे खायतनाय आं सिदबो खायिया आं बनो आबन राज महाराज सिलिया ता नोंगे बानो ब हामजायब्ले आंला बनो हामजागै बिनि बोमा बाय पर्यन्त बुफाय पर्यन्त गरिबै बंनि लगे लगे खायले जुर खायै बोमा जखन आप्रो त्रिपुरा एक ताबुक आप्रो जखन टीवी चैनल केस दङ जते को एदिन गने सरकारी आप्रो को बरबाय बासने आप्रो आं से ट्रांसलेटर राजबारि वो आं तंगो 96 से 98 जरा हा आं से राजन छत्रुं थाफुं ओ त्रिपुरा सरकार न हामजागो आं हामजाग मालिया तांगे के बंनि सामुं तिनि जरा आं त्रिपुरा मथा खायना आं आगे सामाखनाका तिनि ओजे मालनचनि बास गाना बंग जागा ताबो तंगो क्रिकेट थंनानै हमक थंनानै केवल न दै आरे कानि रिरि माखा निन त्रिपुरा सरकार बरक बारा नावै फानो ताबो गोबां मा खालि तंखो नोंआसगन त्रिपुरा न अर्थनैतिक दुर्बलका आगतला सरस बेबसांले बेसबा ओ आथ्रमुरा लंत्रे मुरा बेबसांबा अरो बो 1000 स्टल क्वासन माल्टी स्टोरेज क्वासन रो रॉयल अंको त्रिपुरा किंगडम हिनी पनो अको मार्केट त्रिपुरा किंगडम सुपर मार्केट हिपन नंग स्टल परिना बा रेखांका बुसा दुनिया फाइनो वासे जिले गिलेगा काइनि बोयारो त्रिपुरा सर दुकान लायखाकाय नेनो रि दुकान बहुत नगरपालिका दिल्ली नि हाय हाबिसिं हाय तो आंगर गरन सि खाय तो बै लोन नावैनो नों सिक्युरिटी मानि नावैनो नों बैंक नावैनो नों मासिक खानि त्रिपुरा बिजनेस गोबां खायगा रो जतो कैटेगरी दुकान तंखाकानि बरक बो सहर व्यवसाय किसला रां पुसां माखलो तब एसटी कॉर्पोरेशन आगे टीजेस र पाइमानि ताम का सिबिनो खायै त्रिपुरा 16 ता स्टप बुसु गोबां आसेमे 40-50 ताव हा अंका रो रिलायन ता मोटामोटी रां र खायसा आइ दंै बले नों अबासो जदि दफान हाजक तां खायरि माया एबा निन त्रिपुरा मथनि जागा नों पाजन दारि मातन खातिनि प्रोडुजी आं तिनि निर इंगज बिजनेस नों बो त्रिपुरा हामजा जत कलकाता नि नरने पैलेस अब फाले त्रिपुरा हाउस फाले नों जखन न आथ्रमुरा पारा बा एडिसी बिसिंगर टाइप कैसे पैलेस तांगै नों आप्रक खायसनानि आबाय खायमा खाले यस आप्रसि सबा मानाय आप्रसि नों कुबै कक्साय मानथ्राय नों ताबो कुबै कक्साय मेब्ले यां वानसबाय किरिजेक तंगु यां सान किरिजेक तंगु बासाव मानतिया बांग्लाय के बासनि मानो कबर करि मिया आं तिनि अजरो तांगो कमनो साकना कुबै बे मातनाय बाक्सा सौ राजा बगे थिबेन थैमानो 2011 नि कासे गतना सर हेजा माराव सुङैना दे हेजा माराव गतना मानि खरकसा सुला किसा बुतो आजाबाय त्रिपुरा जे काजा टांखा फेराय बेराय थाजक माने लामा थाजक माने वानसा ड्राइवर आगे सिगा तंजा अ त्रिपुरा जबाय हंका बावला खा वाइसाबाय ना बो गारि बाय बक्स लांथाका प्लांथागो हसा थुइसावै बिनाते नगो थुयां को सबल सिंह ओरा सेसेमसो इन्टे गुरि थाना राव तुबै और फाइटुप तन फेकां को एजे सिदे थानाव हंका थाङै सिदे थाना आगार काय हेजा मारा बाजा ताबुक जे आरो प्र आसने फेल केम तं बोरै हिसाबै 400-500 फाइलेगा सिदा यागो करक्ति लेजाक ईद आदला रक्ति आइजा हम फाइले सलाबो फाइलेजाक इति बत लामा लुमो बायले अंकाय 10-12 घंटा अंकायना अफ्रका एसपी तेसि थांखाय ओ एसपी को समबो दाप्रो एनोरक देन कर सबदानि अंकाय थांसाय का बंना बायगा कायबा गारि बसय का टीएसआर बो सीआरपी रो बाको प्राय 200-300 सयका वाटार गाउनि नियम कर जतो सबै बेका आं बापुर थाङै जखन आरो बुंगं दका बा लाइबो मालिया आं कयता कक समाज आनसे आबो साबापति साइटन आं कौबिकनो सागाता ओ बुरिबा ताबो सिदै थाना से सपायकाने आनन्द ओ साबले एसपी साबला आं एसपी कक साइ केबले
एसी साव तो आगिया भी हाँ बरक न बसाव नर खुद फायदे आंबाय नंग ते तुनि फेनो आसु पुनो साकाता बर बो नंग बर फायजोक्सि साइदंखा अ वानसा बैसे हामजाबाय सांगौ नारि कायजागलाय तंजाक बै बेराय फरायबा अबो गतना सतदा आयं बर सातन सामुक्सरा हमक्सरा बर सातन तातालंखाय फायदे आनगो फायरासर फायदियानो अलका सेसे तमंका साबसे एसपि न फंसाय न दिथाय दिखारावासि इदादलाबाय थै सर 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 आंबो गाना सनार दङ थै सर 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 फायगांगाबा एसपि वासिन बासिरि खाबले बासिरि मा फरायखाय न नासि को गया साकासे को ओ बुलेट रिजार्व थाव 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 रिखांखाय तांबाय सेमा रिगनाय रगुनाय खिबि जुता जुतो कबेरु कुतु दागाते खेले बोरै सला जतन पायका सराय बुकसा आंखाय दाफ्रो दुकान तलाव बम्बुइ दंखा ताम फैनायबा ओलो पाइबे कासिलाय ताय कथम दं कबायका तिप्रासा दार कराव तंग ओलो खाय दा ताम खबर हे बयस कम न सब इनका आं तो मुति मुति से कय ताम रा आं बाव कासा गसे अरनि बरगिया इनका मुति प्रॉब्लम का आं कुनुं जालिया खा थांबाय का नाय मे जुता बायदि गनाय बेरुकसा बाय बुरुंखा बियान थाका प्रो आज जा येदादला बाय पुलिस दिसारायसा AK-47 गनां LMG गनां कामान जल कामान गनां आबरने ईद बाय तखफाय खाय नेखेलाब्ला आं ताव कम तिसा हुस खाय यात्रिसदि दांगा फ्लांनानै सामनो फ्लांनानै निनताम तो हा ताम तो दाबोथि सिग्रै कायस बाक्सा दगो साको बेसते बायसि ब्लेड बायसि मुइ रालाय तंगाय स्कु आगोता तंगाय आबोसो ताबुक कायसे सुसाइबो जाति निनि केंगरा तो निनति प्रासरा लंडन तो अमेरिका तो बोइले सारा वाला से कबजाक नों आइन बे थांखाय ताकिरदि नों आं संगाबाव किरि सामाया आइन निन थां फेबा तंगो म त्रिपुराहानि हा अबनिनि अधिकार नों ताबुक तिनि बीजेपी खायनो आं लास्ट जों सानाय तलर नाया बीजेपी खायनो तकताम साइतम बीजेपी चिन नरेन्द्र मोदी काय हत्ता कत्ता बिदाता सिनि भविष्यनि जन्मदाता जत नंखा बा बनि जिसे बस क्लीन या संगतो साइमन का बस अच्छा दिन कब आएगा स्वच्छ भारत का बात कह रहा है कैसे स्वच्छ हुआ सिर्फ जमीन स्वच्छ होना से क्या चलेगा कितना साल के लिए जमीन स्वच्छ करवाया अभी कहाँ स्वच्छ है अगर में जाके देखो कहाँ पे जाके देखो इंडिया में कहाँ स्वच्छ हो स्वच्छ चल रहा है कोई दिन से स्वच्छ स्वच्छ छापा के तब नहीं ना देखूं तो सिगरेट तो कथा नहीं बा स्वच्छ भारत का मतलब क्या है हाँ जे माने अच्छा दिन कब आएगा पेट्रोल जेता तो मानी 60 টাকা 54 টাকা তোমার তাও 100 টাকা 110 টাকা গ্যাস তো মানে 400 টাকা 1250 টাকা হ্যাঁ কয় আচ্ছা দিন নিনি লেবার গলে বুতাম বাবারিকা বারে আবলে 300 টাকা সে পেবলে আগে বলে বিথি যে জায়গা তোমার 70 টাকা तब 210 টাকা मा पायो आन जतन देखो तुम स्वच्छ कब आएगा अच्छा दिन कब आएगा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास आपका क्या प्रयास है बीजेपी मिनिस्टर बन के MLA बन के कहने से होगा रेवती बाबू सन सवा आं प्रोग्राम में बसाई नहीं दी नों MLA तो 100 बছর 1000 বছর MP जाफन नों तिप्रासन कुन समाधान खायमी आंनो तिसायो नों तो आनो दारा हिजे नों आं खरसम आंनि बुंखौ आंनि कायसो सनुखा प्रदोत किशोर आं बे बसाकपन पास खायमी आरो समान खागा लरके देखो नों तिनि आसले थिबो थिनो मथानि बरम थानि आं तिनो तैसा कयमेया आं इंस्ट्रक्शन बाय बा साव आं साव नरन इनफरमेशन वो नरं थानि बो नर जे पॉलिटिकल खाया थाका सिनि बरो बुतिके ग्राउंड प्रिपरेशन खायन ग्राउंड प्रिपरेशन कै तिनि नर एमपी नि मानो आंले रिफेका एक बছর खा आं थानि फादि सिर साबुजन आं तो फाइदि जत तिप्रास मीडिया रो सिविल इलेक्शन कमिशन आं साका जे डेलिमिनेशन 2027 प्रो एसेंबली सीट 30 ता एससी नि बगे मा बारे नाय 30 बाय 20 संगाय सिनि खानाब्ला आवाम परे पार्लियामेंट सीट आबुक तमाने एरिया डेलिमिटेशन खायै विदिन द एडीसी एरिया नो अमाय मा खायना आबो बांगान तंगाना रो आं साइचुं पजे लराय खाय दङ ताबो खायथानाय फिलो अंखर माया तांगे अंखर मा ताबो अंखर कायसे फंसायसे गारि स्टक रुग्रासदि हा साबने उसां बा सन खाबले त्रिपुरा मथासारा खायगा अंकाय तख्रु सिखिबाय तख खाय सिखिनाय बा सालजा नरो ककटासारि आईपीएफ तिरो सालजा तिंखा आंगाफ्रा आईपीएफ तिरो से न पिता खायि तै कुटुंग आबाथा गया नोंहाय बरक पेरेनि गाना बुइ बिसिपर बरक हांपा तंनो मुसैया खारुल जत बरक हाया तावान सुदि जतनो बरक हाया स्नांबय कबर सं तनमाया आस्ते आस्ते नाम कबरै दं सकला जे कसांग थामा हमसि बरक फायनाय आं नायो anti prasa bojasa party khalagatun bona ani ideology si mar sidir nangnai what is your ideology o hani ne ha bharat bahaman somoyo je tamar population kahi bi bangali kahi bi punjabi kahi bi bihari kahi bi manipuri
वो आदमी के लिए, वो नागरिक के लिए नागरिक भी बनना हक है, अधिकार मिलने का भी हक है। आवश्यक ना नांगाय तामंग और भारत बाहर का नहीं और भारत ने बुखंड नहीं किरी करंग फेमानी जे पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान दुई टुकड़ा खा का पूर्व पाकिस्तान ने जेब ब्रिटिश बंगाल दो पार्ट खा ताबु इंडिया वो खताम का पश्चिम बंगो वेस्ट बंगाल अंका yang kayak benar East Pakistan tong mana tahu ka sarin Bangladesh engka ekatu ni pore ka slo disem pore engke ba nang tini aspar uspar hindi ba no this part that part abo hai se porong na tong ba tamung Tripura part engka it will be a colonial role of the refugees इंडिया गवर्नमेंट नंग हर इंडिया का नागरिक हर हिंदुस्तान का हर दुनिया का हिंदू को हिंदुस्तान में रहना के लिए आपका जो मकसद, आपका जो वादा, आपको जो बसौन है, आपका जो मांग है, आप पूरा कीजिए। इसलिए हम कहना का कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन ये त्रिपुरा का त्रिपुरा सा अभी भी है 80-90% अभी भी हिंदू अपना का मानता है। तो त्रिपुरा सा हिंदू के लिए क्यों नहीं सोचता है? ini purang merang ram poto jong atia ang be bawalai ma tata ko ante so 15 दिन ko barang malai binogo thangjak 1.5 घन्टा kok salaijak ang be malai pore na bosaka आंदोलन सुसी खलाइका नभेम्बर मासकै जत ख्रिस्टान न एस सिटी करा खाने बगै नों अब हाय वानसु यावै अति प्रासानि अधिकार बांग्लादेश बर फाइस मुख्यमंत्री साइ तमायका नों लाइसिया दे नों राम पद बो लाइसिया दे नों कैसे क्वालिफाई नों कैसे एक्सपीरियंस होल्डर नों खेले मुख्यमंत्री मामालिया yang ka biso hindu परिसनै लेजे गुबरे न yang थुनतनि के yang मानिक डॉक्टर मानिक साकेबले रमुइ तुबुइ मुख्यमंत्री सा लाइसिया दे नों अनबिरिद बा फाइने खायना बा कोबुइ बेसा न सावो निन तिप्रासा समस्या बडा समस्या ओ तिप्रासा 1 लाख सेंगेबले ख्रिस्टान जमातिया को ख्रिस्टान क्रिजा देबरमा का ख्रिस्टान तंगले रियांग मो ख्रिस्टान तंगले इंडिया सेकुलर कंट्री नों अबनते नि नाता मंगै खलाइका नों साइमे दा त्रिपुरा ओ चिन त्रिपुरा मेन समस्या समाधान कागरे और हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान का कोई का समस्या नहीं है नों सान तो कतमा ब्ले हां दालाल खाइरा सन खाइ तो बर थांनाय निनि बंसले बर थांतना हावो नों ग्राम पद जमातियो आजिना जन फैया आगे दसरनि कक साव कथांगे हाक फप्तमानि ताबु दसरनि परिवार जत्तन कनारक लाइथांका नों ग्राम पद बाबुनि दब टिकला सप्तमेब जयते जन धर्म जन कर्म जन खाइदि तिनि इंडिया सिक्लान थाका सेकुलर कंट्री ताबु नों हिंदुस्तान कंट्री का तिप्रासम बाइका से फैने सप्तुंग्र रे निनि रूट मैप से करै कबर कुग्र खाइ दब दिबि कक साव किछु न करै अ तिप्रासर हां तिनि बीजेपी थांगा के बक्सा बक्सा ताऊ बीजेपी फाइग्रा अनुसम पर कल फायो फारे दारा बीजेपी फाइग्रा नखाय बर नांग तो आं सौ खरक सबर आं साका तामनि बगे बीजेपी हां आं साजिगो मतनाय आं वानथाना स्ले कले रविन्द्रनाथ ठाकुर बेसा मुतगो तोर दाग जदि केउ नासने बाय एकला चलरे आं आगे सेरायफोर मासो तोर दाग जदि ना केउ सुने एकला चलरे एकला चलो रे आं वानथाना सें कइबले ख्रिस्टान न बतंगो आई हैड टू फॉलो जीसस नॉट टर्निंग बैक केव खाया कां सें थाना यतंग जत कगन तो गाबो पृथ्वी ओ कक्सना नाय सृष्टिकर्ता ईश्वर करक दंगो कोबोय न ईश्वर जेखाने कोबोय करिका आं बिशप आं फादार आं पास्टर आं एभान्जेलिस्ट आं डिकन आं खाबले मतै आं खाबले साधु सन्यासी रुद्राय कांजा जंतरा कुछ काम नहीं होगा सत्ता जहाँ पे है वहाँ पे परमेश्वर है जो बनाने वाला है कोबोई जखान तो सत्य ने जयतिन महात्मा गांधी साइकल तक बिमुंग महात्मा गांधी आता बिसिंगो कुछ को उनके महात्मा साइकल मानो महात्मा गांधी साइकल तक सत्य में वो जयते नंग सत्य को सरलिया नंगनी जली मासे चीनी बुकुक पकटल कइना अतिरिक्त तार को गीता तमे रख सेमनो अतिरिक्त तार फन्तिने आं बस जब थुप से थवानि ता गीता तंगो आं तामत्रंग रोंगिया फनो बेसी ता खेन थय थांगो एबे कतालसै केबे पाताल कइना बो बेसी ता क्लाइक वाइसेबे न बांग्लादेशी गो बैक हु इज बांग्लादेशी यू दिन आइडेंटिफाई फिकुंग रा सिया तम बांग्लादेशी ना तालका वो करिबले नै अकॉर्डिंग टू द लॉ नों सायवै नों साय बाबा आफ्रिका पा बांग्लादेश गो बैक ते बुट बॉयकॉट बको आं आपरो समाज आनो पा आना आम्बासरं टेलीफोन कैसो न पिस्तल पाइ गुलैखा पथानानै नों टिपेर नि बिरुदी आं बिरुदी आबले
Tami bagai neng bose wansar bose ro seteri wala chana bo tabu jemon saikotola patra. Bo saikotola pura bo swang neng na ganda neng ida na saitanga bo ni tagai tabu koto Buddhist series rok sigit rok kharaksani Christian Francis se every session no hang tabro ko tabro nung khijana among srai. Neng kharaksa buku bo srai mo rekha neng saikot patra ni bekering ponto mangala oh mahai tantri kering mantra kering biare bitongo tonga ka phaje dengna masa 50,000 rom free. Anje sai sopot ek bosun ang rowano bo jodi salo masa bedo kering bothal mai tonga phaide ang nang rowan 50,000 TRIPURA sarok sak bai sak simeno hum kele mano ha bedo kering kan khlai rowan da phaina ba to to nai salo masa bothal manai ang je bumung ma bo ma bothal ma tona salo masa ang bono 50,000 nok tongan 10,000 10,000 nang ke bon thang sanaya ani jaga sampoti je tamani je kije me tamang thalai pane ek bosun baga ang sponsor ne bono kento bo ang je sama salo masa bothal ma tonai aske ang jago tenangya ang bagai satsin ko koto koto sari ঈশ্বর ব যতন কাইসা ল ব ল তঙ্গ সুনসানি কেরং তঙ্গ সংবিধান তঙ্গ जों संविधान केरं मातनाय कुबै मातनाय ताइ सिनि बिसिङो दफान हामजाका काइसों ग्रुपिजम बन्द माखायनाय ताइनिनो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट खालायसातिरि बनो गनो नायनाय आमबाय हाति गुरां लायखानाब्ला संग सिनि जे रंजित बाबु तांखाब्ले बाबु तांखाला आंके बनो किरियालका सिनि से त्रिपुरा मतन चेयरमैन सका आंके बनो किरिया गाय वाले हित न करि किरिया का दकनि किरिया न माने सिनिस किरिया ते बागे जो किरि जाकसे आम हायसों नाटकीय समाज तंताखायि बुरि बदल नुखां त्रिपुरा मथानि ओ मासा अमिद तामनि yang masa tamo jani Facebook sterika khama toma sanka नौनु पन तांचि पै बैखाबोनो एभ्रे सिदा बिशोकेतु बाबु होयता रविन्द्र बाबु जत बाबु जतना माइक बासनि ओ असेरानो जेखा पन माने ग माखलाइसनाय बियां थाना अब त नरनि आसल द हारमु तिनि बासन कबा मानसे सेखले तंबले जों बांगालि बिरु बुया जों बांगालि मासार हना बसाया बासनि फैमाने जत बरन तंगो आराय मासो से तैसे सरकार नै पोसन दिल्ली थांफैबा खरकसा लिडार सावका एकदो इलेक्टेड लिडार साका आराय मास बरेका सिनि सरकार फाइना आं वानाखा आराय मास सरकार नै बीजेपी सरकार बायता आईपीएफ ति अलायन्स तंग तमानि आराय मास परे बायका माना आं जे बुजमाका राष्ट्रपति शासन गफास आराय मास ले फाइमिया राष्ट्रपति शासन पर 6 मास पर इलेक्शन नायब्ले इनका बो बायका ताय आराय मास बरेका जों बीजे बाने सिनि सरकार फाइना हे पासनि तंग जका बका मानति प्रासारं बुदिके तनिखा तामनि बागान तिखलायका oni roh TRIPURA sono boro bo thoino chini je bonchona o sikar khlaika जों bo jaga bonchona angkha sini naidi jaga jami bo sini jaga jami allotment application bo maya tabo ke 5 gona bisisi malia phone o hani bosaroni जों taw second class na gading toka ya kana nang na ang tinobo chau ya kana nang na joto মন্ত্রী joto MLA yakar maya angkai o TRIPURA समाधान phaya tabo tini je bo chairman yakar ka kaham ko bo political yakar jadi yakar pukai nangka anga putai sabono maharaja hin pinai bo ekdom sita ekdom angtai motha musukun potri khaikelia phe bang TRIPURA sane je age entitled tomani raja ang raja moto da phana sabna bage ang tini sin tiarang ka gusna khaida anga din sekretary produno yar mai maharaja hinai an boku tapka maharaja maharaja sarang maharaja produ jimang sisna praka kentu tabu kanon himai tangkai nangta kaisa political tlangai borno buri onok sabairo tokruru anoko suwani tongkruru ka ang baike nono nini aje thansani koksana bo thanta tamhi Patal konyan tinara rona sabo. Patal konyan ti kumir khwara rona sabo. Patal konyan to bo salian khata do ang saka. Bo saka antolik pati sima khalian ka batawa antolik pati khalia ba kasha borok napit khaisana borok bo burang phana napit khai maso sedema. Khorok ba gwal bo burang phro dut se bi maso. Musara bo jisu burang phro mui maso sable. Engka bo khainai borok ba chera function kaijalia bodle khatanga bo BJP thangai pa tabo hampo hi apon gari ni malik PG mande tongkrable. Mana bo khushi apa se matong sa khushi apun khushi ang se jora jora wo wani wasen BJP leader walai malai ang saka hapima ham kan ma se to phana ang lok ba khausun yakhu mong kan jasun harman wan suk mane abajodon dupi thangbana tongra khuri ang tin CPM bo an ja kriya congress bo ja kriya national level 35 বছর গজা থইছে গছিনি রাজমাতাজি বিভু দেবী Tabu baksa prosno kayano buslang kale produji no bumang ras mataji no tamo makok ang to side ka botek abang ka palte senaya ras mataji bo sayang ka thang to suinadi someday boy damo 35 bor 7 consecutive MP saja Gujarat ni tabu ka thang to ang bai fan kaisa phone kaisa Debbarma ji हम सुनिया से मिलाऊंगा राहुल से मिलाऊंगा खरेजी को मिलाऊंगा नेशनल
लीडर बना के आला कांग्रेस से बनाऊंगा ना टेलीफोन करो हम तो बुद्धा हो गया आपको जैसा लड़ा को एसटी का थाना चाहिए रंग साहरानो आं तो पासे थांगमान जायाखौ दागे थांनाय कांग्रेस थांबो अकरिया जंगा माना कांग्रेस फैबो बंनि वानदिनो सुदीप नि तिसिनतारि मा बायसे वासानो फान मालाय सात्रि वासाबनि रिबाइबिं लायै टेबिल काजातिं थांखौ सुदीप सायांकाय टेबिल कासिमेखौ फानफैया आरो तंखौ ओ ता रतन लालदानि कखनायाकाय खाकजों मायांनाय तंखौ निनि आसल माइको माइसलाम बर प्रब्लेम तंग जे जागा मानियो ति आनि सागो रुखो बापका आ रुगना आं आइडेन्टिफाइ खायमान पास आं ओ रुगि बायदा रुगिबा आं सला तंगायबा नोंबा मा थैजने ब्ले एस बेमार गनां हिं खवासाव बोरै नायथगनि आं मंसे प्रेम लीला चलेगा आंका जब तक जिंदा है तब तक आपका साथ हम एक साथ में गुजराएगा आंका नीना एस हाबीबा मा थैजने ता ऐसे हो रहा है अभी चीनी प्रदूत जी बाबा साहब हम जितना तक जी रहा होंगे हमारा बंगाली कोई भी आदमी का साथ हाँ खा के पी के आपका साथ मुलाकात देखा साक्षात करके सकल बाबा गबा ओ जगन से सकायता अब खाजान ताको बकरो आंगरो दलाय ककलाव मासाका ताने का आन बखाव बो तुम फ्लाइन तंगो थुना मुसिया साना मुसिया माया न रखायबला न बारटा से नरला बारटा सांगले एवरी डे से दुइटा बाइचु आं बय परिउ आंका स्टडी खायो ताने का बोजागा डिफॉल्ट खा बाइकेन का how consequences how it was happened what is our problem how to possible to stress out to find out the matter to resolve the matter solution permanent solution the matter abron this is document law boy bekai international law boy kai joto kisu khlai boja tongkho boboina collection khai nai buti khayan nai abonti wan sung ma tongkho nora khale tama walai ni bai kor walai ni basa kring sejana kere basan lei batamo setanang kor yawe sejari we muniri we u kopil sormani suru noro nukra aje ko muniri mani abo hai khlai jara basani mane basi leader kaha abo leader kaha sing hai borok dofano sauting kone ka sing khai o jaga dofa tai jaga kriya society wo agotla no khlai maka hu khlai maka rang khlai ka joto meeting khaibo agotla ono a borok si meeting khai ta o bangta dingi ha roman script bang sakale short tangai tini kana norkhata khlai ka aba formula tangai taka tuga takba roman script salungka आंदोलन शेष त्रिपुरा आंदोलन तब सेमान 24 घंटा आंदोलन से 72 घंटा आंदोलन से शेष अब नां साका ताखुरो बुखरक अबजत तनर वानसुगनेदि जों ताबुक जागानि लैंड एलडमेंट बागै रोमान स्क्रीन बागै ए समस्तन बागै आंदोलन ता फाइसि फाइदि जों बनो तंथुन ब तंखायने साजक आं प्रदुत जिन तैसा किबिल फाइटुन जत्न थांजा खलायै जों ताबुक सिनि जस्टिस टिबु मुभमेंट फाइदि सिनि कुन दाबि ग्रै सिनि अधिकार जों याफोर दिबास ताम अधिकार नों बाय एग्रीमेंट खायफोर ताम याफोर काना एग्रीमेंट खायमान जरावो भारत हामा सांगानि पपुलेशन बुस्तमानि बजाति बुस्तमानि तु सिकिर सोशल ऑर्डर बारिन संविधान मुसाटिकल दंगो ओंखाय नों एसटी नि प्रोटेक्शन निमाकानि प्रोटेक्शन कोक सिकिरि करावो अनप्रोटेक्टेड निनि संविधान जे 16 आर्टिकल चैप्टर जे साबानि इट इज वेरी बॉयड नाल सिंस और की सुक्रिकार और थुक्रिका आरो प्रोटेक्शन नि एसटी नि जे रिमानि अति प्राणी एसटी नि बगिता प्रोटेक्शन तो अति प्राणी प्रोटेक्शन को हानि बसारनि अधिकार सेगिनाय बेका राजनीतिक अधिकार सामाजिक अर्थनैतिक जत खलायै बांग्ला हानि किरि करम फाइनाय रखसे हानि मालिङै साजन खाय तंसिन ताफस दुख नाङेखौ नों कायतना मन्त्री नों मुख्यमन्त्री तमा नों अर्थ मन्त्री तमा नों गावसे फाताने फाइ बंगला हाक्रियाब्ले अम बति कॉलोनियल रोल अ आंदोलन खायगा फाइसि अ आंदोलन खायगा फाइसि रोड मैप बखाता थैदि खायने दा मुसुं नासुदो ड्रेस का हांकाम कालायै मेडे फाइनाय का आंहाय ड्रेस का कायसे मेडे फाइनाय बगैदा फाइदि फिलो अंखना अंखाय जोंले फिलो अंखना मासे बन्द खायसे उल्टा राजा फाइमा सिला माहाय राजा फायाफुरला आं किसे एवानार सुखाय माथंगो को बैदा फारि नं प्लां थुंगानो सोंगियानो तुला सिकर अमगो जों खलायको जम्पै बाजारा खलायो मान्दै बाजारा खलायो उरो खलायो खुमबुलुं खलायो कायसे माइक्लायै सिपिएम जराव जों आइनते अधिकारति कायसा कायलिफा खलायतो मानि इबेन आबन डकुमेन्ट आंनो फुनुरि मानो पूरा आरो कोनो साम्प्रदाय ताम्प्रेसनो हिनमाया जों आरो पुरांगो खलायजाक आरो आम्बेडकारनि फटो बतंगो नेताजीनि फटो बतंगो आम्बेडकार तलका सेट कन्स्टिट्यूशन संविधान बायसिटि नेताजी इसका दिल्ली चलो
Mahan bagannya perkaya na tamsa father donation saptame jetar tong sia. Ngachini Bir Vikram last king last king atau Tripura kingdom. Abai ke sijak angoro jat paling kok seble. Okay, application kotor tax testing classing klaiga. Borang Niranjan Debbarma approve Jampi badro khata munnu ko wana jakabo pa dosro ni futu botong la ni ang dosro no katam sa literate leader of the literature bono jono sigam pa khagable ang bono sanman ma khane ble bo fail pang ka pasa bono sing dino ngko sika chini tes hukima keble ka ang bono saka leader of the literature kam botong ka angka ala jaga dosro no hamna ka nasler mano ang dosro no bilbi ble dosro bo khlaika lam bum mane lam ko thangata buibe lam ko disia kata asal saya lam tisu bilang ke ba sesama jadi no lam apa tu mungno ini orang testu buat kesampano lam tu mung silai itu bro borang jadi na apa tu jalan neru bongor saka dasar neng nangkai si komisioner apa nadi ba ini territory chair apa nadi tapan nenga tabu opti rokai o komunis yakadi komunis India aku nongok keri probab keri neng nin dok pani bagus kaham lagi borang ringka tanya ba Walau sesame soti perasal ketana fete ka silai tinai bong supreme commander sab saiman gana mukti parisad sasatra sangram ni bo supreme commander se badal sodin bata Mohan Chaudhary khana kana ro pum parinadi kubujan kok khana tana ba thie kubla Mohan Chaudhary bong supreme commander ro silai tinai army chief naiwansu negra sedi sesame so যখন কৃষক গোলাঘাট কৃষক হত্যা বাই কুমারী মূর্তি বথা জাকা সময়কে টিপ্রাসর উলো পুলং লেখা তামহিন উলত পুলং লেখা মালে ha hangka ari oro hari sahabo dato ninai bo mutai mirchen daraka bo wansa kone bo wansa hindu wansa tapon to banya ko phari bong birude ni jokon mogalambo sidando khlai purkai amprone mogalamba dara meeting furunga kai abani ko gya anga prasa seko antar boy tongo dasar dep simani gona mukti परिस्थिति kotha ka samay ka tamka wansar buj ke e ka ngoro boro khali to man ko gis buta jaksane 1952 ke dasar derno lam korori wi wa sang buto busari oi silai lo mal khana wo sarina sising ya pro o je silai tenero pon sakri ma ka an bu fasang atur rajan sipetang boro do khatang ka fighter khatang ka apu bon sakri ma pikumu abo kuno kure thang everywhere se baina bo ma se mp baina lam korori oi ti prasna ya ka samoy bo sukti khlama ko duita no kok baina bo permanent sini matain thamang ko lam to ma ko tamo